Sāmoa e tula ia malama ia I le winga o lo tātou whawai. Sea ea le mafuanga o nei mau mea tutu e le o se toe whawhangu e lea roa tunu. Ia si le fua o le anu malo o le tala lele ia Yesu. Ia angia o le tala vai mautu e whamaya Sāmoa le atu. Te le whao sosonga o whanau a pule le ola po o le ato nu e a le sa o lo tona toi fesili hane lava o whamua mua le atua o Sāmoa manu.
O te whātala whātu le ita fōu il mamanu le tunuma le au whāwhonga. Ia, toi whamanuia tu pēr tau sanga fōu o le aso lulu wa tātu au lia. Ia, o tolu aso le tātu fōu launga le masino Januari tau sanga lua whi lua sifu malwha tā lo whalawa. Ai alo mai al tātu sānu ngā lotu o le tāu nei e te ia le sunga le whawhenga Reverend Ane Te Rea Sau mai le kālesia nā sareta i wainui mata. Smai al whāwhonga. Le ngana whaalo alo tele o te whata alofa atu ai ma ofo alofa atu. I le suafa manu malo Yesu Keriso lo tātou wali whaola. I lo malei fua mai Sāmoa i le neitai au fau. I le alofa ma le anga le lei o le atua. Ma lo lava le folau manuia. Ma lo foi le ono sai. Whaingatā ma whawhita audi o le olanga nei. Le asolo le tolu nei o le tātou sāwalinga, e vi ia I lava le atua. Ai le mwhain tātou o loa, e au lava le tātou ave le whamua, ma le whasangi le atua, ne ingalo ia te tātou, le alofa ma le anga le lei o le atua, I le aso ma le aso. O maia, te o tātou tāpo I atu I le atua, I le suafa ma malu o le tamā, o le alo, ma le nganga pa ia. I naso ia, ma ia o tau I loa u lava o le atua, e vi ia au I nu ese, e vi ia au I le lalolangi, e o tātou te tālo. A nganga pa ia e, o se tāpua inga e whaia fua, e au noa malau wha unga mana, e te whau uai le ia I le mea whai ngā ruenga, ai mai se fo I le whalongolongo a mātou tangata. Ina ia I umea umai sou lava vi inga. A fio mai e te whapa ia ma whama maru mai. Ia vi ia I la ua fio le atua. Te tālo lea ma leo lenga e wala I lau suafa Yesu. Amene, ma amene. Io tātou vi atu I le atua I lona vi inga ua saunia. tusi faitau filifilia mo tātou. O mai e se au whamalosi mo le mei tae ao.
mo mai le tu se la apostolo Paulo e Filipi lo mtau po fa alo na fai upo se furu mal tolu Filipi e fa alo na fai upo se furu mal tolu pa fonga mai e fai tauina a fionga pa ia o le tātou wali o te mawhaia mea umalava i le wha malosi mai o ke riso i a te au. O te mawhaia mea umalava i le wha malosi mai o ke riso i a te au. Ta manuia mai le tua mo le whaita wina o nā fionga pa ia mo i tātou le nei tai au. O te manatu o se whai upu pu'u ma o se whai upu po'i ua tātou whaalongo so ai. O la unga pēa e le au whai ngā ruenga le atua i le tele o taimi. Ai o te manatu fo'i o se whai upu e whaatino ngata. O se whai upu e le tai o na mawhai o na ausia e le tele o taimi. I le sāwalinga ma le soifuanga o so se tangata whātua lava. E mai le autu o te manatu e wha autu waile. Ma whauwhaunga whale nganga mo i tātou le nei aso. Ia o se lu i tau fo i mo i tātou. I tātou sāwalinga o le nei tausanga. O tātou fo laua i nei. E whaupuina whapea. O le upu e tasi. E tasi a le upu. E le tatau o na tātou to e whaia le nei tausanga. O se upu e tasi. E le tatau o na tātou whaia le nei tausanga. E māsani lava i le amatanga o le tele o tausanga. O nisi o teimi e whaatūlanga i e tangata me ta ua matakia. O ni mea fo i e tau mawhaile tangata i ausia. Māsani o na whaalongolongo i le tele o matatia po resolution. E wha upo e tangata lea maumea o le tūlanga i lona soifua maloloina. Ia po tūlanga fo i awa onga. O ni mea fo i o lo tau mawhai e te tau na uma le tausanga. Ua ausia e lea tangata lea matatia. Mai ano ai le tele o niso teimi matatia e whatulai mai e le tangata. Ai o te manatu e le o se mea whaingofie. Le whaatau nuina o nei matatia. E te iloa e le ailonga e uma le vai aso le nei ua e le mawhaia. Mea sa whapea ona e whaatulanga ina a mata ai lau tausanga. Pele uma fo nei masina a wale se mea ua tupu. O le upu e tasi leo te manatu e le te tau na tātou whaia le nei tausanga. Ma whaia na uwha puina whapea o se upu whaatau ma oi. It's a destructive word. O le upu le o le upu le masani lavon tātou whaalongo ai. O te le mawhaia. Le upu le na. O te le mawhaia. Can't. O le whaperetania whaingofie. Can't. O te le mawhaia. O se upu na te whaumatia whaoso fianga o stangata. It's a word that destroy a motivation. Lo inga po lava mea lawa e nau e fatino ina. A le teimi lava e o atu ai le upu le nai lo loto. Ona wha umatia leo mea lo e nau e fat. E wha o sofia ai o e wha peo ne fatau nuina. O se upu e mawhaina Yesuia o tātou matawhai oi. A tonu lo e tula i mai po alava ni matawhai oi mani wala aunga. Ia foi ni whaia ea mani mea matatia te tele o lo e sao whai ai. A e mawhai ai le upu nā le mawhai. O na suia a toa le nā matawhai oi o lo e sao whai ai. O lea o tātou whaalongo i upu a tangata o lo no tia i to tonu o le whale pui pui. A e whawhewhea na mawhai le tangata o lo loka, o na ia sau noa mai upu whapea,
o te mawhaia mea umalava. Maa se lu tau tele lea mo tātou. Tātou manatu natu fo i le lātau sanga. Ai te siri lava le tangata ia te ia. Wani mea na e mawhaia le lātau sanga. Au le fo o tātou sāvalia le nei tau sanga. E le leipe a ma patulanga se me tasi. Awa a tele fo i maano ano a i mea tātou te tau mawhai e patulanga ma ausia. Ai longa e mawhai ona e whaatino ina umare nā mau mea wa e whaatulanga ina. Ai mānei ona whaatulanga se me se tasi. Ma e nau ma e tuli matai ma e wha moe le tua. Ina ia mawhai ona whaatau nuina. Ia uma ifo le tau sanga le nei. Wa e mawhai ona e manu malo ma e whaatau nuina. A le upu lea e le whaingofia on tātou whai e niso teini. We can't do it. Tātou te le mawhai ona whai. O se upu e tatau ona tātou suia le nei tau sanga. O lona winga o se upu e whapea o uma ona e sisi o lima wa le mawhai ona whai se mea. You already giving up without a fight. Ai le te fia iai. Wa e whamawai mai. Le ngata i lea wa whai loa mai iai wa whai lo to i lalo. E a whai e te whao ngā ina nā upu le tau sanga. Mai tele a mea e ma fuai o na tātou le mawhaia. Ai au te manatu o lo i iri whai upu lea te vaenga tā ua. E te tau o na tātou tilo to to ai. E mafu ai o na tātou mawhaia ia mea uma. Te a whai, tātou te whaatanga ina ke riso lea. O ia na te wha malosi mai i a te oe. E le mawhaia o na tātou malosi. O le mea moni al nā. E le mawhaia o na tātou malosi o na whaia ni suina. Ai, pau lava le mea mawhaia o na tātou maua suina. Ina o tātou wha moe le atua. Mai o te mawhaia mea uma lava. I le wha malosi mai o ke riso i atia. Ta whalongolongo an nafi. Le o nanga le tātou le tio. Tau no mai le sunga i atu fue. E le whaingo fie ngā ruenga whai se au. E o le mea mondi a le mea le nā. Le telo o taimi e tau mo whai e una i tangata. Ia te leo lātou loto, ma ia malo losi whale anganga. A whai e fia se lauta ngata i tono se kāresia. E le ma whai e whai se au na tau whapaleni te lo tangata. O le avenga na e le whai ngofie. Ai a tātou whalango lango, ma tātou wha moe i a ke riso leo o tātou whalongo. Te loa le a whai ngofie a mea uma. Whalongo fo i nafi o tā ua le fefe. Leisi tangata e toa ai mea whale lalo langi. Ai le ma whai, o na tū lai e whai ngā ruenga le atua. E tū roa le pule la. Tātou wa aia leo le ese senga ua fefe. O le ma whai o na tū lai e tautala i le fionga le atua. Ma o le ata moni ale nā, o lo tau ma whai le apostolo Paulo. E lui tau ina ai le telo tangata whātua tua. Ai va ai le mea sai ai la apostolo e le fai ngofie. O lo iai o na wha masinonga. E sa ui ai le apostolo ina. Sa ma whai o na ia manu ma lo. I le telo lu i tau o lo na olanga. O le foi la ua tautala mai le tangata. Na mafua anga sa mafua ai o na manu ma lo. Ma ia ma whai a mea uma. O na o le wha ma losi mai leo ke riso ia te ia. Kau so e le ia se isi ma losi. E fai mai fo i e tele ni au fai longa. O le alava fo i le poto ma lau malosi. Ma leo sosonga ma le sao o lo iloa. O te manatu e fai lo i at o e aduan wangata. Ai ai fai moe le mana lea mai le atua. Ma le fai malosi mai leo le atua. O ani tau ma fai nga uma o le a fai pea. O na e tau ma fai ai le nei tau sanga. Ai ai fai moe lai le mana lea. E te ma fai a mea uma. Langa o le mana e wha maa losi a te oe. O le mana e mawhai o na lui ta wina oe ma tu leilo loto. Ma wha loto te leina oe. Ina ia e mawhai o na whai mea. E pe o na umona e wha ta oto ina. O
o le upul na e tasi e le tau na tātou to e whaia le nei tau sanga. Tau tala i le whātua tua, tau tala ma le taritonu, ma le wha moe i le atua, nate ma whaia mea umalava. O se tei mia tau tala i le to ilalo, wa e to ilalo a fo i o langona. Ai tau tala i le wha vai vai, o na wha vai vai a fo i lea oe. Ai tau tala i le wha malosi ma le loto tele. O na e ma whaia lea, e au wala i le wha malosi mai o ke riso i a tea. Al whautuanga fo i na, e pe o na vatu i le amatanga. Ma na ia e whatatia se mea mata mo fie, se mea o ngā mo oe, se mea le lei mo lou a inga, ai le ngata i lea ia vi ia i le atua, na i lo le tele o mea tātou i tau mo whai e whātino, ai umai wholava le tau sanga i le ai ma se mea na tupu, ai le lei le whata oto se mea tas, o na tuli matai lea ma e tu watu i le atua, ma e wala au i le atua, o te mo mia oe ke riso, ina ia whātau nuina, wha moe moenga ia o whata oto mo nei tau sanga. A whai o ni tūlanga i tau awaonga, a whai o tūlanga whale kāle sia, ia e mai se fo i tūlanga wha loto i whale i to tonu a inga ni mea e fia whātina ina. Te manatu e whai loa i atu oe, e te mawhaia. E mawhai nei au na tupu, e a whai e te wha moe moe, ma e tari tonu i le atua. O te mawhaia mea umalava, i le wha malosi mai o ke riso i atea. O le wheau le nā mo tātou le nei aso. Ia manuia tele tā whaonga, ma malo longa o lo whapeo na iai le nei vai tau. Ma ia manatua, lo tātou atua tātou te wha moe moe ai. Ai leo le tātou malosi. Te o tātou te talo. Ia fo i atu pea i ato oe le vi inga ta mā. A wā o au a fionga le ali ie, e whātu a tupu a le whātu atua, e a whālongo longo i ai le tangata. Mai fau fo i le atua, i lea tai au, ma lea tai au, e a mātou mai ma le loto tatala le atua. Whātai lo toi wha malosi mai, ma mānawa mai se mānawa ola, le mānawa fau le li ie i te tonu o mātou loto, ma māwhau whau mānganga. Mātou te loto te tele ai pēa, i le mātou savalinga o mātou iai le tino nei. Whāwhtai lau manatu mai, whāwhtai lau tausinga, ma lau puipuinga, i so se mea le ali ie, ui a le li ie na iai whawhita uli, ma iai le li ie whaalave lave le atua, e tutupu mai ona le whata malai ni so teini. A i oe o mātou tantonunga, e leo sui ai le atua lo alofa tu noa. Ma au awa lofa lo tausia i pea lo mātou wola i le aso ma le aso. E au le se mea e fesiri ngia le tangata le atua lo wha maoni. E le fesiri ngia fo i le tangata lau tausinga. Le ala leo le taulanga le whaapatai. Ona o lo manatu mai i ate i mātou. Wa i le tangata le atua e uiana le wha maoni le telo teimi. Ai wha maoni a oe le atua i au folafolanga. O e foi o le atua e le suia o na nafi, o le asoe o lava i le whaavavau. Mātou te i oe le atua i leua lofa tu noa whaifua mo i mātou. Whaapatai au mea lofa whale nganga, tausi ai pēa lo mātou wola whātua tua. A wala i leua nganga pa ia ma leua lofa tu noa, a wau a fionga ma mana le ali ie. Ai a le mana o lo toto Yesu, le a lava si se o le tangata le atua. E mawhaia mea uma le atua le mana o lautoto. Whaatai ai le ia iau polanga. Whātau nuina i o mātou o langa. Pēo le mātou sava vali ai ma le taritonu. O loo soi fua pēa lau o fio le ari ie. Whaatai le ola ma le malosi whaafauina. E o loo mātou mana vaina le atua. E le ai a se aso le atua o mātou wala mai ai. Ua le ai ma wha le tonu le atua la mātou manava. Ai whaatai le atua ua o ia mea uma. Uma na tapena le atua. A wā le soifua o le tangata i le lalolangi nei. Vāla au le ia lo mātou ta māpa iai. Whaatai teimi māwa noa ua mātou maua. Ia whao ngāta tau le ie. E whaatino ai ni mea le lei. Ma mea di i ai lau a fio le atua. Mātou wha maua lalo le ie. Ele o mātou wha le tonu.
ele o mātou anga sala i o luma le ie, le lava le mātou taimi le tua, ua pupu o mātou loto i meo le o langa nei, a ua ngalo se taimi mo oe le ie, mātou wha maua lalo le ie, a ua te afio ese mai mātou, ai mātou wha pe atu le manai o lau toto, ta fe maia ta fe ifo ta fe atu, ta fe ane le ie, pa ma wha ma ngalo ia te i mātou le ie, pa ia i mātou, pa lata ina i mātou le no fō le alofa tu noa, i le aso ma le aso, ma la au le ie le vao le tasi uso a tangata, ia iai le atua lau wha ma ngalonga, ma la au wha ma ngalo i mātou le loto le ie, i nā le lei le telo taimi, ma la au se i au maia le loto fōu tu tonu ia te i mātou, tu nā tu fuanga le nei aso le ie, te lava le mei ai lo watu nuu le ie, wala au le tua, au te tu la fo ina i la tau, ia iai au au wha mamalu, pui ma leo le ie, ma futanga whale a inga, le ngata i lea whale ka le sia, le tonu o whale whai ngāru wenga, tonu o whale o lo tausi ai te ngata mātutua, o au nanga ese le ie, o lo whapeo na tautua ai lo watu nuu. O wala au ia te oe le tua, ia iai au au alofa, ia tau sia ai le ie lo mātou wola vai, au whamonianga le ie i lungo lau au whai ngāru wenga tofi, fola le tua lau upu, ia alu male mana le ie, ma ia manu malo ina nia nganga mo lau malo, anga le fo i mātanga whai se au so fatasi, ma lato ngāru wenga whai, lea tausanga ma lea tausanga i lungo ne nei leitio. Ia fua ia te i la tau le loto te tele. Ma tau te whātino ai lea tua wala aunga. A wā le li ie lau whina ngalo i le nei lalo langi. Wala au fo i lau wha malo longa pa ia le li ie. Wa inisio mama i lea tua ma lea atoa toa le malosi o le tino. Wala au e leo uma le mana o whala valava lea tua. Pa iane pa ifo lea tua. I le suafa o e ke riso manu malo, e wha malo lo ia te i la tau, i mai ti ngā uma le ie, ma tau wala au le ie o ani matatia, ani wha moenga le atua le tangata lava ia, la fo iatu ia te oe, wha moe atu ia te oe lo mana, ma lo fesoa so ani mai, ma tau te mawhai ai mea o ma lava, pa manuia le atua siu fonga e lau mua, e lei ava noa mātou whelo iai, ma le lātou tau tua, ma le au nanga i le aso, ma le aso. Iai le tua lo wanga le leile li pule, ai mai se le au whai ngā ruenga, i o lātou whai walo filima i lea taimi, mai lea taimi. Le mātou te tālo lea li ie, a lefa oe o meka oe le nei aso, ia i uru nei aso ina ua pō, a o maua lunga pēa lo lava vi ina, whai alau māsani o le lofa fua i fua lea, a vai ai se mea ua le tā ua le nei tāro sanga, ai au wala mai ai se manuia o lau whanau. Ia tu mau mai lea o manuia, lunga ia te i mātou uma, nau au kerisiano, man au whātua tua uma le ie, ai mai se lau lava alofa tu noa, ma le maafutanga whai pēa ma lau lava nganga pa ia, nei se ia o i le whāvau lava. Amene, ma amene. Ua whaafonga le tunu i le tātou sauri ngā loto le tau nei, le taita iele le sunga le whaafingainga Reverend Anetere Asau. Mai le ka le sia na saurita i Wainuio Mata, ia o le nganga lawa le whaafitai, mori atu ma le whaamalo, whaafitai mo le tātou sauri ngā loto, ia whaamanui atu le atu e lau sunga ma le whaletua, whaapea foli no fualo, ia o te tonu no fo i olo, ia le tāpo inga le ka le sia, ia whaafitai tele, ia manuia fole nei aso ma fuafuanga o le ano atu ia i whaafitai lava. O le taimi le urus furu ono minute ua te ene le fitu, afa le fitu o le tātou porkalame le ata o le tae au, ia e leo nausi mai al whaafonga i le pese saunia le kanisia full gospel mo inu uri a Amrik Sāmoa, a mai ale e on tātou se atu lole le porkalame o le ata o le tae au, tā lofa lava.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. Tato por kala me fo ne la tau le tai au le wa mta dia le tai au fo le lo famalanga le le tua ila na pule fa soifua ya le fo wa tato o dia le tai au fo o le aso lulu o le aso tolu o le masina o ia nuari tau sanga lua fe lua se fulu mo le fa ta lofa la fa malo fo lo muria ya ile malu fo ila fo ngalu pa ia le tua mo tua pe foi ia le pa ia le tele o le tatu tunu ia I tupu mai ia o fale polu o tau finga ia mis foi ia le tupa o tama fa to flataro fale tupa o tina ia mai lava I masiofo mo fale tua ia o tausi ia o le awa luma Sāmoa fa lele manai pe fo nei fa no foi e o folo fa tu por klame pe fa ia o tai mo mole we fa lo mai fa fonga mai moa ile tau tu al si fonga le mo le we ia
matali foi fa salongo ni ta fo malo fo lau tonu le wa te e lava tatu sa wa se maria tu ia ma fo lau loa i le vasalo loa i te tonu o le nei tau sanga tonu se lau ono sifuru mo le tupu aso la tatu fo lau ai ia fa malo fo i nei tatu mutua tausi ta lofa ta mamtina matua umalava fia lava se vaenga o le nei atunu o lo e mafuta mai ai manisi vaenga o lalangi e o folo fatu programe ma fafte yatu le awe mai tatu fa salonga ta lofa lava e elo te tonunga o la umatua po ne tatu mutua tausi e va vena mai fu mai taia o tape de pena foi fa tali te mi on le tatu li tio ma te wina fo i le te lo tausanga mo vai la tausa mano rosi wa vai la fo di swinga o la tausa i fua e o le mele tatu tu sol pine fa maule ta o mai ya tatu o le malosi ele o se mea tu mau o le me mo atu ma vai mari atu ia vaenga o le soifuanga e te tauna whaatau i lea vai tausanga ma lea vai tausanga i le vā o le se fulu lusu tausanga o ame taun whai e tauna aluta mai titi lea onga vā o lusu fulu le tolu se fulu a matanta pena e se ele o langa whai ngā luenga vā o le tolu se fulu angal fās fulu i lopo le teimi lea ia o lau whai le ainga whai whanau fās fulu lima se fulu ia vaenga umalawa le o langa uman fās tepu o te tupu e o lo lai matua le vale ono sfulu le fitu sfulu ia wo ia fo ile tulang fo le wa matona na se ato e malanga mto e felwa ia lai mau ala no le vale e fitu sfulu lo le vale sfulu ia wa mata fo ile swing on manos ele mele ia e o fo lo fa tut por kala men fa melu ia tu ni tai hao o le aso nei e to e fo yu mai le tele o ngal malo e amta lia pe o malo lo mai le aso mo mala aso lua le lauto e amatalia i le aso le nei. O nisi foi le mamano le tunu e ngā le malo, to ato ia elva aso fou, ia o nisi foi kompani ma au nanga si ese. Ia elva aso i le aso tonu nei, ia lo na, i o le aso le aso fua. Wa o ngal whanau, i o le wha iunga le masina le to e fo iu mai, ia o le vave, i le vana tu ua le uta ula e wa o. Ia wha mano fo le tāpina pena, ia o te manato le aso fo le nei, e mwena utatala tu e le leina. E foi ni matua o yaini o fua onga ya mana i foi lo vili mai fa soa ia o kolisi a ngai ia o saison ofu politama politene politusia onga te manatu university te mana fa soa ia wa o ia ofu mai ia tusia onga le matua ta mutala ia maule la fua i pe le toi fa ngaina ia pe ave isi fale foi no maule tu pe fale na a mana lo tango fa ilo pe telefone tu sanga mo vai tātou te whai e tū langa lea. Ai mola tōro o iei pei tā whaonga o le tausanga whau, ia, mālo, maruia lava tā whaonga o lo whanga solo le teimi nei, o lo mai tauina whau, ia, o lo halu pe ilunga nu mena o la tō e a fieso i fua i le tele o whaala lave ese. Mai se la whau le sami ma le vai, ia malunga o ala te tele. Ia, mālo, o le aso tolu o le masina o Ianuari, lua whelua si fuma le whau tātou whau la wai, patalo fato ai paanga umar tātou di dioro mo mele tautua se o se vahenga o langi lunga le tātou Facebook ma le YouTube patalo fato sunga a chere mai a maua paalo o manuia le tau sang fau e mase fo i masina a oina la isene ia lo fato manuia tele le ne yaso sulusi le ya tau le saa ia lo famo o e mase o ainga manuia lava ia le ne yaso fuanga e sunga fo ya fo Brian ma lo fo lo fato manuia le tau sang fau Wel ma atoa i ono ia maluia tele le tae au. Tele lava tātou paanga i so se vaenga o lalangi o lo mafuta mai ai. Ia o nei le aso lua o Januari tonu Amerika, Sāmoa, Hawaii, manisi nu. Ia o tātou le lave mi Sāmoa o nei le tātou aso tonu o le masina o Januari. Ratu le la tātou se atu se tātou whawhiwhianga. Ia o le tātou app, o le tātou YouTube, o le Facebook, mo le ala leo tasi ono tesi ma le tasi whamo. O lo maua ia tātou whaasana launga. I la tau whu tau nu mai whai ngā malanga ma lolo malanga manuia. Nisi o la malanga ia maluia tele au tau whai ngā malanga. Ia fo i mai manuia. Ia o le whawhiwhianga mai le au pese le whioanga. Ia o sangone le mo tele i la whai. Stasi o sisi ngā fu ale mana o tutuila manu o se mai whawhiwhanga.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
tusi mai al whaafonga tātou tala o le tau mō le nei tai au pe ona tui mai whaero official vai tau ia o le aso le nei matua alangi le lei ia le tau whape foi le aso a tai au o le aso whareili ma le asto na i ina i timu na vai ele o le manto le lai steimi o le aso sae langi le lei le tau langi le lei foi le tau ka piti manua tūma whanganui whape tau naki langi le lei le tau le aso le nei Wairarapa Hawke's Bay tau po Mamabra matua ilangi le lei ia le tau le aso le nei o le malulu o le ea whamawina i nei no ono o ta ua sifururua nga ilunga sifuruono. Ea mawhanwhana lo iei lufururua nga ilunga lufur wha. Ia o au kilani le soe langi le lei le tau i le asone nei. Ma vai le motu i saute mtua langi le lei ia le tau le te le vaenga le motu i saute. Se i vanga nale nuu leo tandire ne iei nai te munisi o teimi o na langi le lei fo i leo le tau. O le malulu o le motu i saute o lo iei le iwa wha solo ilunga le sifuru wha. Ea mawhanwhana lo i le sifuru wadua nga ilunga lufur wha. Ole au te lenga o le atunu nei aso e mātele ina langi le lei le tau le telo vaenga o le atunu. Ia, ona vavaile ia pia nei aso wha mai e whai te tilia, lua sifuru iwa fo le vela lufu lima le a mawhan whana. O vavaila isi tu o le lalulangi e iei Beijing i tono saina to ese le fitu le malu lu o le aso nei oka. Ia se o vavai atu la i to tono Moscow Lucia, to ese lufu tasi le mawhanwhana, to ese lufu whare e malulu. Tu sa e vai nil malulu pusa isa tātou i e wha malulu i te vai e. Pero to ese lus fulu, le fulisa. Le te le tuamtua malo a metu isa. E malulu o to i lusia i tono Moscow le asona nei. Ia a uva i atu la i Perth, le e tonu lua le vivela o le tau. Ia o le suva e tonu tasi, tolu la isi Singapore ia au tātou ne New Zealand ia o le tele ana ia le vā o le tolu sifuru ma le lu sifuru ia toi malu fo ia al matua matango fia lava o le angoto i fo le lai le so le pona nei le tau iva i New Zealand nei po Wellington lea e oso ai le la tai au le to iva minute le ono i le tai au tai au o le fua le malulu fa mawina i Wellington manu tua oi ia lo ia le fitua nga ilunga sifuru rua ma le sifuru tolu o le ea mawhanwhana, o lo ieri sifuru iwa nga ilunga lufuru tolu, o le tala o le tai nei aso Wellington e sua le tai te o le sifuru tasi le tai o nei pe le tai toi lufuru lua minute le ono i le afiafi. Ia ona toi sua leo le tai toi lua sifuru minute le sifuru lua le pōna nei. Poli lua ia o le pe le tai nei le tai ao, pe o le a pe le tai i le toi ono minute i le iwa i le tai o nei. Sua le tai te o le tolu le fiafi, toi pe le tai le afo le iwa i le fiafi ana nei. Tana leo le tau mo le tala o le tai mo le silifia i le atunu. Ia tarsia o lafo penta tu tupe le nei taimi o no le sa alu umatele o le kilisi masima le tau sang fau. Ia o le tala o le tupe mo le sopo le swing o le tupe le uiai. Tasi le tala New Zealand. Maula utupe Sāmoa tala ono sifuru whasene i le aso nei tala ono whasene. Tasi tala New Zealand maula utupe Australia iwa tasi sene. Tupe Amerika e ono rua sene tupe fiti tala tolu sene. Tasi le tupe New Zealand po le tala New Zealand maula upa angatonga. Tasi tesi ma le tolu valu upa angatonga i le so. O le tala Sāmoa le utala ono sifuru valu sene i le aso nei. Ia pea tasi le tala New Zealand. Ia le swinga na le tupe mo le silfia le toro ia malo fa taile lo fa taile anga le lei ia o maluia lava na ia au lava no fa mlianga wa soifua mo la to mo soifua ne ia so fa talo fa tu por klame fa mluia lo was fa now o lo o tu mo per tato emaili aso fa now at samocapitalradio.co.nz o nei le aso tolu o tato fo launga ile masina le nei o tato ia yo January. O le tusi fai tau reaso nei o lo maua le tusi a mātai o lufu valu fai upe sifruiva. O le nei, e outou o atu e whainu umalava maso, pāpatiso atu ia te ila tau suafa o le tamama le atali i male angangapa. Ia o le whaatonunga sili lea mai du tātou ali ina ua. Tau anunga ala na misiona le lalulangi, e outou o e whainu umalava maso. Manuia tele outou wasa i fua al pesele nei i whaamanuia i as whanau mai a wili tāvita. So mawana fai le atua ai ese ai ole nei aso
malona tāua. Wa atoai se si tau sanga whāau popo e lo soifua. Ono le lofa o le atua malana pule wha soifua. O ai e le tangata wai o manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai. Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea matatau ai. Ia Manuelo wasa whanau. Ia Manuelo wasa whanau. Ia wha Manuia le atua. Ilo wasa whanau. Ia Manuia te wasa whanau. Ia Manuia te wasa whanau. Ia wha Manuia le atua. I tō asa whanau. Le atua e le mase ualo na whina ngalo. A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Le atua whaafofonga tatalo. O le atua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o tātou mana o whaafita o le whetai ai le o langa. O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Whaafetai le atua i lana wha malolo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia Manuelo wasa whanau. Ia Manuelo wasa whanau. Ia wha Manuia le atua. Ilo wasa whanau. Ia Manuia te wasa whanau. Ia Manuia te wasa whanau. Ia wha Manuia le atua. I tō wasa whanau. Ia whia la ia le tele o au me alofa. Se me alofa siri nai le mana vaola. O le fina malo le atua. O le tia e le maseua. Awa e wha i fo i le moto. Ai e toli fo i le matua. Mai le tau pati mai o ai ngana lua. Vena wa ai ai e mamana le atua. Tātou te talo ia wha o popo ina e le atua. O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo whina ngalo. Ia Manuelo wasa whanau. Ia Manuelo wasa whanau. Wasa whanau. Ia Manuia te wasa whanau. Ia Manuia te wasa whanau. Ia wha Manuia le tua. I tō wasa whanau.
Fatarafatu le tunu malo so ifo sima il fa fonga le va ile tala fa sol pito mena tupu le langi ne ya so tau sanga mo vai ile aso tolu o Januari. O le sol tau sanga e tasi lima lua tasi na motu sia iloa ele kālesia katoliko. Ala tau feso ta inga ma le tangata sia mani lea o Martin Luther. Tau sanga tasi lima lua sfuru tasi. O le sol tau sanga e tasi iwa lima sfuru malevalu. O le tangata ni usila fo leo Sir Edmund Hillary. O ia malana au malanga na tau nuu ile so ile pole i sauti. Pole South Pole. Ya, ua tato iloa uma ya Sir Edmund Hillary. O ia le ulua i tangata na tau nuu ilunga o le maunga fo ilea i Mount Everest. Maunga pitusili na maualunga i lalangi atoa. O le asole nei le tausanga e tasi iwa limas fulumaliva. Na avea ai le nuu leo Alaska ia mastete pitusili na te leo le malo te leo Amerika. Ua avea fo i mastete lo na fas fulumaliva. O le sol tausanga e tasi iwa onos fulufitu. Le tangata e suafa ia Jack Ruby. O ia lea na ia whanaina le tangata e suafa ia Lee Harvey Oswald. O Lee Harvey Oswald o ia lea na tangata waleina le Palestine o Amerika o John F. Kennedy. Ia ai watu tangata leo Jack Ruby, ia o ia tangata waleina Lee Harvey Oswald. O le sola na maliu ai ia Jack Ruby i le whalemai. I Dallas, i tausanga te siiva onos furufitu. O le asole nei le tausanga te siiva valus furufitu, o le tamaita i swafa ia Aretha Franklin. O ia le uruai tamaitai po le uruai tina ua ofi atu tonu o le US Rock and Hall of Fame ia po tangata fo i musika rock and roll. Ua ofi atu lai tonu tangata pito sili na tauta ua i le musika ia po le Hall of Fame. O le uruai tamaitai o Aretha Franklin. O le so na tupu e tausanga te siiva valus fulfitu. O le tausanga te siiva valu i le so o Margaret Thatcher. O ia le urua i pāle mia tamaitai i malo Europa. I le talfa asalpito lava o ia le urua i tamaitai. O ia fo i pito silina umiela no fo inga. I le centuri le luas fulu. Nantua le utatu i le centuri lufu tasi. Ya, o tatu talana. Toi maua le whapoponga le taimasani. Whaftai lava. Manuel tau sang faulu tātou atanoo, ia a o se tautua wha awau o le se whonga le laumua, ta wala mai ana tala whau mai Sāmoa, o se mai el whawhonga. O lo talo niso le atanoo na malanga mai i Sāmoa mo tā whaunga mfawhonga whale a inga, e na ia vave mai le teimi wa iele whawhonga le malo mo le au mai leo sa tātou lava wa alele, e a mata no feso swane le tau pāsese lo si itia pe le kampani wa alele le Air Fiti, e meise i o tātou tangata o lo malanga mai au se tālia. Whae loa se tamana malanga mai sini au se tālia. O le toi sui o lana waale le malanga mai e Sāmoa mai le Virgin, a ngā e le Fiji Airways, nei loa ai le te le o le ese senga o pāsese, mo ia lava ia to tasi, e silia ma le wha afe tā la au se tālia, na sui ai le pāsese. Wa le mawhai o na malanga mai le isi to a whae to a lima iai la tau ono o nisi tu langa le maano fia. Ai la tātu i le toru afe tā la au se tālia. Le tau a to o pāsese o i la to e to a lima, o le malanga mai i Sāmoa mal to e tali wantu. Ai o le silia i le wha afe tā la au se tālia le o to e suia ne iai. Mo le malanga mai i Sāmoa ma to e tali wantu. Mai ua ia lango i nai foi. Le te tau loi le nei taimi. Ona sila le tātou malo i sa tātou maalele. E whaia e se whaantau wanga ma pāsese o waalele a isi atunu o i malanga mai i Sāmoa. E mawai le whaamama a venga mō tātou tangata. O tātou o mai le tausanga lua a whelua sa whulmal wha, na turi matai mai ai fua whanga umal whainga malo,
Mo le taringa malo tele le atunu u le masina o ki topa, e le fontanga teitai o malo le taupulenga, le e malanga aloa ia mai ai le tupo le malo Peritania, sa lesa le tolu. Wa talo sanga ile fionga fia mena o mi mata afa le atunu. E na ia tufata se lango le taringa malo tele le nei, ona o se fontanga mo le te mi mo mua, wa tari malo e se atunu le titi, mai o se matati ale wa faa mawina, mo atunu lai ti uma, ai mai se atunu te tele langi. Mo le taimi mo mua o le a tātou tari malo ai le fontanga a taitai o malo o le taupulenga, ma o se wha moe tele lea o le a malanga mai ai le to tele o taitai o malo. E au fi ai ma le whaurulunga o malo o le taupulenga. Le fionga ilana mai estete le tupu o Peritania i a Sālesa le tolu, malana masiofo. Le atunu ue. E tāpā ma le whaaloalo le tātou malo lo o tau langonongo sua i le nei wha moe tele. E whapea foi le vaenga tū maoti o kampani ma pisinisi ma tātou pāanga. E tai lua tau sanga ma whaia ia fontanga, ma e ese umatunu e tali malo ai. O le fontanga whato a mai atu, na tali malo ai le atunu o Rwanda, e le tausanga e lua whelua se foluma le lua. O le masina tonu le nei o le aamata i le tauvanga o le Miss Global, lea e lata i le 5 e te tausala mai atunu ese o le larolangi o loo tauva ai. O le tamaitai a heilani kurupu, o le sui leo Sāmoa mo le temi mo wa ofia tua i ia tauvanga whaavao malo. E lalo le lango sua le company telefoni e le Vodafone Sāmoa. E na ua mai a avea le tamaita e a heilani kurupu, ma tausalo le atunu il tausanga lua whelua se fulma le lua, a na tūlanga lua e le tauvanga o tausala le Pasifika. O lo avea le whata ua le tamaita e o kurupu il tupulanga Sāmoa, e na ia wha o ngā le leise ava noa pe a whai ai maua, e tūlanga o tauvanga whaavao malo wha pe nei. O le whai unga le vaiaso le nei e amatalia le vaiaso te talo anga poni le malo e pei o le masani ai i amatanga o tausanga te itasi. O le fuafanga le nei na amata mai le awhiva se la wiva se fulu e talo si ai amatanga o ngā luenga le tausanga wha le malo e mai se le antunu atoa. A o leito e uru whale atu i te tala ngā luenga matiutia le malo a o onga le whanau ai o se vai teimi tonu fo i lea e lampta ina ailo tātua tunu ui mala whale nātura e onoa a fia ai. O se tasi leo vai ngai tālo sia whaatasi ia tālo sanga e pe ona whaamawina le tele o tau sanga ua mawai o nai tū la po nai aso e toe lawe ina i le tua Sāmoa mai nia wha te tele e anga i mai iai. O le aso fitu po le whai ungo le vai aso le nei le aso sā e amata ina i le nei wha moe mai tāpu ni le aso se furuma le lua o le masina le nei, ona e vai aso a toe wha angaso no ai. Wa te talo atu le fionga le teitae o le atunu i a Sāmoa atoa, o le vai aso e wha apitoa mō tālo sanga maana pongi, mai wha atau teia le wha moe e teitae umomtanga luenga, o minister mwha auru lunga le malo, o le teitae o le atunu ma le ao le malo, e lunga o le whale te talo i le maunga o vaia. O tātou tala fawia mō le nei aso, wha manu i atu le atua i sio tātou atinu, wha soi foia. Whātalo whātu i le nei asolo na tolu le tausanga ma le masino Januari o le lua whelua whā o le whaopoponga mo mua le nei o tala fōma le si ufonga le lau mua i Wellingtone mo le nei aso.
Ua whaaliei ni whaamaunga fau le pa ua whainumera o pāua na whaangotaina whaasolo la fono mai ngā tai whale o Wellingtone o ia whaamaunga sa whaalauloaina le ofisa o whai ngā whaiva New Zealand i le leitio New Zealand ma oilo ai le pa ua solito la fono i whaatatau i pāua i te tono tau sanga e valu ua tua nai i le vao le aso mo i o lai loa fesfulu lima ma le aso tolu sefulu yuni loa fesfulu ono e se lau se fulu lua solito la fono e whaatatau i whingo tau le sami whaatustusa i le lima sefulu lua solito la fono i le pilio talavale tasi i le lua felua tolu o le taimi sapito silo na tele solito la fono i pāua o le lua fesfulu ono ma le lua fesfulu fitu e se lau se fulu ma le whale au whainga o le maula ofisa o whainga whaiva New Zealand e maafuano le whaama i pepese al COVID-19 mo o telefo i whaamatalanga o mawhaiona maua e winga i tu la fono mo whingota mai o le sami e ala i le tekonolosi e peo apps o lo whaalau i lo pe le api mo whainga whaiva po le phishing app e le ofisa mo o telefo i lātou o te talaina matu i a lātou telefoni pe ona ta o Steve Ham o se tasi o le pulenga o whainga whaiva o a ai i Wellingtone e peo Eastbourne, Porirua ma Makara. E tele inanga i ei tangata maulu whaapea foi ma le lau tele. Na ta ue Ham e to samalto o lua se lau sui o le ofisa o whainga whaiva. O lo ngā lulua i le pili o tol tau mawhanawhana e mata i tū ngā i o i ngā tangata anga i le sami mo whaangotanga. O le masina o se te mana toi whaapa uai i le ta ilima pāua e mawhaiona ave le tangata i to tasi mo le vaianga pito ilalo ma o ngā tutonu o le motu i mātu. Wa yeni la pata inga mawhautuanga mo ilato e anga i le sami ona ua vaaya lava ni malia i nisi o vaenga o New Zealand e silia malwhaafaa se fulu na vaaya ilato o lo leo ina saonga le mua tangata fe ausi mata e le sami ni malia i nisi o ngā sami ini tu malo se lua i le lua vaya so taluai e uye le la popo anisi o malia mai ono le a whaina i tangata e whangongota pe ta ele pe ta ina ta ua Jas Gibbons Campbell o le Surf Life Saving e ta tau lava o na mātāla o Coromandel ma Bay of Plenty sa muli mawina ia wa ainga o nisi malie pe amalta i lua mita le umi. Lena wa aie i whirina ki le ito i mātu o neipia i le aso ananafi ma ua whautua ina le atunuu ina ia awane i fe ausi vaenga o whaango ngota i tangata ma tau mamau ese i le taimi ua amata o na pōngi sā. O le vai astal waina whaaleo i se lapata inga le sayane tisi o Riley Elliot i le suwingo le tau le El Nino. Tele nanga i mai ei nisi o iei tu ai ngauia i ngā tai whale o New Zealand. Ma o le whautuanga fo i le matanga luenga o le whaasao o le awala pito silo na saunga le mo o le vave o nao ese ma le sami ma ia o ese fi le mo pe awa aia ni malie i vaenga o tae ele pe whango tai. E i se talavona o sofa i se malie le whaingo te se mal talavātai o au se tālia i le itu i saute. Maolo wa ia fo i le wa ni malie i sami New Zealand i le nei tau mawhanawhana e au fia le talavātai o Wairarapa. Wa matale tau sanga lua whelua whai soifua mau i le sami ma matawhanga New Zealand i tutonu o le silia ma le whans fulvalu i tō la ua tuana i atu. E to o tolu ua maali liu e au fi se tangata i lima lua tau sanga le matua na alwe whangota muni ula i le ito i mātua Canterbury i le aso ananafi. Sa i se tangata i to tasi na maliu le matawhanga i Bethel si au Kilani i le lua sfulwhai tō la momo atu. E to o lua na mawhaiona whaasawina ina uwhea ngai mani whaafitau li le afiafia la stol sfultasi o te sema. Wa whaamanatu pia le vaenga o ngā lulu e whaatino le fsosani ma le lavea i matawhanga mō tangata e fiata ele le sami le neitau mawhanawhana e tā ua le tā ele le vau fua po whaailoilo ona o le tele matawhanga le West Coast e matau tia tele ele au ngā ona manatu mā tangata uma i le pa uolfo i numero tangata mali le mo le neitau mawhanawhana pe ona whautuaina ai maise mo le ito pāwa lii pe ona whaalia Daniel Gerard o le Water Safety New Zealand e silia ma le valu 5% o tangata mali le mo o le ito pāwa lii. O olo umalawa New Zealand o si maili susu, o le ama whaiona whaaulu whale atu i saina e au noa mani tiu te e te tongi ina. O le ama lilienga na mawhaiona whai le wa New Zealand ma saina, i le ma lilienga whaatawa inga sa oloto. Le ana ulo i whaatala noa ina i le luafe ma le valu. Na ta ua le minister whaatawa inga ma whaatoanga New Zealand, Todd McLeay. O se aso ta ua tele ma o se aso fia foi e le ngata mo le au whaila fumanu, ai whaapea foi ma le tamao ainga New Zealand. E tolu se lau 5 miliona tālani si tupe maua whaapopo. Mō le tamao ainga New Zealand, ona o lea malilienga mo whaatawa inga sa oloto, e ui e yei lava ni ngā luenga o tuto e fia whaia, pe ona saunua le minister.
O loo whaopopo ina pea wala au ile malo ina ia whaatatia ese ala tau fōwhanga i toi ave ise ili tō la whono pe ona whaiala whai ngā malo ua mawai atu ina ia whaasa o loto le atunu o maile tapaa e whaalile ia ati lele soifo malolo ina o tangata Māori ma tangata lau telo le atunu o. Ua wala au le whaala putuputonga le hāpai te hauora le National Māori Public Health ina ia whaatatia ese le whai ngā malo so whaatasi la la tau fōwhanga le ana whailo al tau sangatalua i whaaleanga nei tau taunga le atu la fono sa fuafua. E whaititi e le numero whale o loa la i te whaatau watu waile sikaleti, whala ititi le waila awale nikotini i te tono sikaleti. Ma awane i toi whaatau ina atu i so sa tangata na whanau i luma mai o le aso mo Januari luafe maleiva ni sikaleti na saunu o le polesili le tō ma o le hāpai te hau ora. Jason Alexander e yeisoi fue mau pe atoi ave esele tau taunga le to la fono. Ma ole a tili whaamama whaave ngai fōi ile soifua maloloina New Zealand e to tele tangata le tunu sa langolangoina le to la fono. E le ise avano e tu uina i leo i tu ai ngā mionga ina wa aia i au kilani le asongafua i tangata ti e wilafi e wha ngai awala ngā wā po dirt bike riders. Nā lato polo ka ina whetaula inga o awala ma whewa i lunga le i tu se o ia mga ala. I se pepa wha amatala ngā leo na wha alia i sa tini sinia Anton Macy o Countess Manukau e to whātanga tana tau fia maloka ina, ma tau fia i fo i ala tau wilafi. Ina ua o atu i leo i lau au lia na nafi, e to o lua se fulu nisi na poto, i manu rewa pe to sole afal se fulu lua, le nanga i atu i mātu male o ngā tutono au kilani i ala tau wilafi. Ai lata i to o valu se fulu leisi au te wilafi na iei se tasio mga ala i au kilani lava. Wila atau i na loka ina i leo, o le atu la ilfa amsinonga fa i tō malo Manukau, i le aso tofi, a o se talavou is fulfatau sanga, watu ina atu i au nanga mō tupulanga talavou. I whawhata New Zealand, e o maile awhiawhia na nā fi ua o atu le tolus fultangata ua māliliu, maile mafu e fitu te simaleono le mālosi, na lulu ina iapa ni lau au le songa fua, sa whaawau peo na lulu ni mafu e laiti le tu e tā ua o Ishikawa, manisi o i tu malo la tahane, e to o fitu isi tangata na manunu o tinga ina, ma le tele o whali na whaaleanga ina, ai le o mawhaio na vave ilo, ia vaenga ua whaaleanga ina, o lo avel whaamumui ngā luenga lawe ai, peo na whaalia le pahale mia, Fumio Kishida, ile asolua. E lima tesimaleono le malo sa sumafu e na lulu, au whaiale saunua ngaleli pale mia. E to afe ni fita na awina atu isone o lo opito a afia e awai ngā luenga lawe ai. Na whaao o sa tangata ni manu angale taita i o le itua ngai a Korea i saute Lee Chai-myung au ia isa na sia singa le ayo Busan i le asolua. Na whaao ngai le tangata seanga ese e whaao o ai manu anga i le ua le taita i o le itua ngai au ia isa no whangalo o whaieni ngā luenga mo se malaiva ale le fau. Na lipotia na malama lava peita e le oilo se tulanga uo o iena manu angal taimine ma o iol taita i o le Democratic Party na po e tele ni tangata na iai ma loka ina i leo le tau lea na whaia lea o sofa inga. Tala fau ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaftai te maula mnoi whafonga telefou tāna i vai le tai o nei o le teimi leo was fulfa minute o te nei le valu. Tala nā tāpina ina le sunga tā se salem sem mai Sāmoa. Ia me si fōi o tātou telefou tāpina ina savelina Cristiano ina ina usila nei. Ia o tātou o le mea vaveal tausanga. Ia o le whaatatitia o porkalame o le tausanga. Ia na amata lo le na ngā lurue anga iai. Ia le leil vai whailo o le tausanga nei ia o ke topa o le amatua tō mua le tātou turu. Ia, e fua iei fuanga o le tō ainga, pe fia whaiene o tō sāo whai, po ni whai pui pōnga, i Sāmoa, po le alawa. Fua iei le teimi nā mitua i pīsi al tātou tunu. Maisi o whai tēne malo, ia ne i te ole maua ini o tō awa noa. Ia, ona, se i wha mautu le mai teimi maso, ia wae tūmu tangata o fono ia malo le tau pule ngā peletania le au fie tātou, New Zealand, Australia, manu uma sa i lalo le pule ngā peletania le tele o tau sanga mawai. Ia le lafa ia le fono le tātou. Tino ue matua e matau tia le tumutumu o Sāmoa i le masina na o kitopa.
Ia le yeil tau fuafuanga i whiwhaia i Sāmoa Story Reunion, whātasinga, o swai ponga, o sa whanau, sa whai me whapena ia ai whaingatā o na o le tumu o le aiai. Ia, maru te le ina, ia le nei aso pia whai o le awha au pia tā whaonga mo la tau le a e ngā luenga ia sa huia i na alu ngā luenga. Ia manu ia na ngā luenga nei aso. Ia e se whaingatā o le mea leo le o lo toi fo i ngā luenga e sa pesa le tu ungon ngā luenga le tausanga lea. O le fōwhonga tā i o lo toi alu ngā luenga. Ai, e se fo i le mana ia o le tangata wha mao ni toi wha moi na ngā luenga. E pi mi sia le pule pe a malanga. Tai mila nei le o toi fo i ngā luenga. Oh, e matua fusi le pule le tangata lea matua la ngona lon fifia. Ia mana i tele. Mana tua fo ia so i o tato no fua o ngai Sāmoa. A fa pena ia lu ese le le aso fa reile ia lu tua pe te alu sa vai. La inga le te no fua o ngai. O le fōwhau ngā tāi o lau toi sau ia i le ainga le aso le la toi sau i le songa fua. Ia e ta tau ana e sau vuile le ma se umu e mangalo i lau sala. Ia se umu talo malu au mani a fi a leo nā o se pua a tulo. E te o mai ia i le ainga lea. Ia e tai whape nāna ngā luenga nei taimi pia whapea sa i se me whape nāna tupu tausanga lea. Su e lai o ele awala e te alua i le pule man ngā luenga. Ma nero la tulo whatau no se mea ia ngā luenga i le so. Hai pau ala lona lawe. A to se laula lau whai ngā luenga i fiula o e whanga. Malesi mea. O taimi whapene. E le ise e isa na tanga tupe taimi nei la matanga o le tausanga. Mana tua whai le mātou whasoa tua i le whai ngā tausanga tene. Me vele leo le maua, e masi ale tau tātou sa mo le tapo le peipi, sau matongi e lua le teimi tas. Teimi la nei matua i ngao al tanga. Hai, whawhetai nei tātou a inga i maranga atu. Te lelo la tau sau nei tātou a inga i Sāmoa, la e maua i nei tupe soani nei teimi. Mai tau ina fo i peila o aso ia e le iama umanga, e tele le niu, tele le ia ai. Whainga tāna wha atau voile le ua e le umana umia tele wha te tenga. A sau se sio tō ainga wha atau mistau ia e le mātou ainga. Ia e whangota voi tangata o le mātou ainga mātou tele mana umia ni a. Ia pe sau se wha atau mini talo ia mātou tele mana umia lafo e le mātou maumanga. Tūrang wha pena taimilan nei. O le matua matau tia le aru uloa ia lu tātua tunu. Esi, talo, whai, kukama o ka pisi, tamato. O le no iei Sāmoa i le tau sangane tene ia pe wila o le tau o le pepa tamato la i titi nei tau tia luas futa la le pepa. A fuala i ai pe a wha pe whaia pe a inga umatu tōro tamato a tau sanga atoa. E waila le olo uru o tangata pe a la tau whaia wha ato anga i tau sanga atoa. Ia, mele wha maa lo la waila tōro ngā nuruen whaia wha ato a inga tausi, a lofa te la tau porkalame. Riel tau sang fōrusunga risati le mafuta mai Sāmoa nei tai au. Ia, alo fatu ma lo lava leva ia. Lo falei la ingo tina lo fatu fo sunga Johnny Tauti Manuel Tai sunga Eddie Robert. Riel tau sang fo le lani wane ma futa mai kilani. Ia va pe foi sunga Chris Charles Manuel Tai Manuel le. Tau sang fo va pe foi le lenga leota Manuel tau sang fo John Crichton ma futa mai poke kohe ia kilani ia pela talata mai wai kato le vanga lea. Dei tūna o kilani manuia tau sang fau. Mai se foi no tu tasi o si firo manuia tau sang fau. Tina fo i a tawhili ma le sunga i a lea i whaiva ma le ainga tōro whalongolongo mai ma futa mai sa fo tu i se vai. Ano whate lea tulu tātou por klabe. Ea sunga fo i a siri la ei. Ma ro lava i a manuia fo tau sang fau lau sunga ma le ainga. After i tele le ma futa mai tele lopo e malanga po i ei pe tono Wellingtone. I le nei. Taimi rai a tātou mutua tausi. O a foi fuanga nei aso ia o si mai pel fa fonga tau tu al si fonga le lau mua i le nei taimi. Fa fianga ma le sunga ia fiu se mo le tufunga. Alo fa tu sunga tau langa fu ia vai lili ma futa mai Brisbane Australia. Me fu sunga ia vaa Mati Ariel ia ma futa mai Otara ia Gilani ia o le lau mua lea o Gilani Otara sunga fu ia le vao to lei matapula Julio maluia tele le tau sang fo ia te o mele ainga o lo mafuta mai tono mele pone. Tupu tele le whaitau a whai o tātou tangata ua lala i Australia. O le mana ia.
se so le o toi Australia ma to malanga atu se fa malo mai na tatele i loa ma na tua tau sanga le te nei na ua lua i le fai o yon tu atu la la tu ala ina le vanga le vala o il passe se utono le vale ia ale la tu o voi le te ia fa malo mai le malo fa persona me la le mo a nei tangata ia po tatu pa nga ia mai mo mai lana te ilo ta te le o ilo ia fa malo lu atu ia fai alo tan no anga matatari ia lele lo tatu ia so malo lo ia o aso nei na le tau mafa tau fau moi tua fuli tau fau ale malo lo fatu Rachel lo manu fo so a chevi ia matato fa ngalo nei ia la tatu atu tatu pese vai fo ni temi tau so fo ia check over manu ia tele ia le tau lo fatu o lo mafuta mai Alaska ia faftai manu ia tau san fo lo sunga check mai ainga Sāmoa, laui loa I le vasala loa. Longo whātutu I la o le Pasifika atoa. I tue whā o le lalolangi, silami o masila mai moa. I se mafua anga walai o na o talanoa.
manuia tele le tausanga fau ma le pulenga ma le aufenga luenga a le Teach Yourself. Manatua le tautua le Teach Yourself i top ups mo telefoni a inga i Sāmoa ma so se tunu o le lalangi. Ia whape fo i tupe lafo ma isi ana au nanga i to tonu o le tātou tunu. A whai fo i te malanga pa o ngā le tautua a le Teach Yourself. E maua ai tāta le lei se tautau mo fie au afe so ta inga wha nei ona po. Manatua le Teach Yourself ma lan telefoni o lisi o 5 city o lua tasi lima ono tolu tolu whawha. Seki ya Teach Yourself. Malo whaftai ia olo e mafuta ma whawhomai le tautua al siufonga la mua nei teimi o le tai au i le whasa launga lufu le 5 minute ute nei le valu. Ma nei le talafia i le nuu leo Sierra Leone. Ia o le astono le tausanga fau na tatala i tua pango tae tolu se lau lima lua. Ia o lalo le polo inga le plestene. Ia ia pango tae whamangalo i le. Ma le tua le atoanga o le limas futausanga o le mana utu to tasi o Sāmoa sa o loto i fo isi i la tau sa no fusala. E le lau whai le mana o le Sierra Leone i la matanga o le nei tausanga. Ia wai, i le sea o ngai a vi tangata e ta loka pe a whapeo tangata nei e maa maala tau solitu la fono. E sili ai le whaioni a o ngai ima toi fotua i ai e le maa fau. Ma nei ai o le ingoa le ua ingoa le whale pui pui fo i la tātou Sāmoa le il por kalami le tau leola toi fuata ina. Mai tau atula i la tau pespisenga for kiwisi masi Sāmoa. Ia au te whaftai ai le i la tolo i ai le no fuanga leola toi fuata ina. Ia wale te leo tausanga. I fo i tausanga au te vai atu te maasani le isi vai ngasa matua o ngala siva mai e tama mateini. Whapele talo whai ia whaftai o lai ma whaiuna tu mai ma tu atu e me po e ata. Niso e la tau whainga luenga le lei Sāmoa. Ia le sasi fo ia po wa whaina ai ia tau ala nao il whalipui pui e turi o la tau whaasalanga. Ia e aftai ia te minto e fo i mai i tua ia sa usui leo langa ma ia le sui nga whapena. Le voi lau whatau tei anu ule ai pena uta ua tolu se lau lima lua i la tau ni whaasau loto. E iwa lele luan feto ai le i lunga o le awala voi le tau nua i wa lele ia pani ua misi atu i lau wa ipo fea tonu ma le wa lele sa utango to e sa ili atu. O Tokyo, e lima i la tau na maali li wai. Ia o ngā luenga nei e sasi loa e matautia, ma le tua maasani tātou a feto ai ta avale lua. Ia se a tātou whaalongolonga feto ai ni wa lele se lua i lunga o le runway fo i le pole le ala lea e se e matula wil e le i wa lele. Ia ma waiso i fua o tangata to li mo tangata nei ngā lulu le vanga o le Coast Guard o le vanga o le pui ngolo ngata i whale ale no o Iapani. Ia whamanu i atu tau sang fawula sunga whawina tāni elu ma futa mai au gilani ia lo whantu fo i tunga Anita Savage ia whapefo ia Luiva Mapsua sunga fo ia Lucila tinei whaftai tele ma Luia lava ia le tau sang fau ia mo le fasili o le sunga ia tasi o lo i Sāmoa le teiminei te ua mo mai statou so ta inga i steimi ia e pe o na mlanga tua i fuanga asi o la a inga. E le mata upu no o fia tala no lava ia e mo mua lava o na wha maluru atu ne ia whaina i se fina ngano le tātou tunu. Ia e le lei fo ilo te mai le tātou tala no e wha soa. O le mata upu le wha tatau i le ta oto tātou tamaiti. O le mole sile fia nei pori lua ila o nanga o la tau whaia le vanga lea tu lou lava le ngana Sāmoa ia ua tau tele alo ai o mea ia tātou tala noi tātou mātua ma lau mātutua. E lima se lau mon tupu tāla ta oto le tamaiti te toa tasi nei pori lua. Tele lope fia le tau isi au nanga i tonu au kilani maisi nu o ni usila o nei aia e lima se lau mon tupu tāla. O le fesili au o nofo au ia mo o mafau fau iai. Whamata o e alanga te tau le tātou tunu o na whaawa upea o na tātou tau fia le tau tununga leo le pewi tomeina o tamaiti. Tūlou le ngangana. Tātou tala no whaatangata mātua ma tātou mātua. Wao o whaia pea ia le whinaunga i nisi fo yo a inga le tūlanga lea. Te lei loa la po tala fia ngai pea o na tātou toi tau fia. A wā tātou so e le vangale le pewe tonu mai ina o le whanau. O le tū le ma le
O le whiangainga lea i le vau Israelu mono lātou atua. A le o mai a tātou Sāmoa, le o tātou tausia. A ua tātou mai tauina le teimi nei le taunga tātele i totono ni usila. Te le roi Australia ma Amerika mai sinu a le whaingana le whai nei. Ea, e lima se lau mona tupu tāla. E mana tuala a tele tamai tia la inga, ia, a e fuafoila le tau soi fuanga le teimi nei le tau ngofia. Ia, e, te le lope wha uopen tātou tausia lea whiangainga po le mea tātou se mai ai. E ta ilo iai. Ia, le wha mai le ripoti le sau yo Sāmoa se lau tāla alo whai le terminate. Ia, tūlanga le tamaiti li tio a i tamaiti mātua e malanga i Sāmoa e whaanga au nanga le Sāmoa. Ia, ai lima se lau mona tupu tāla ni usila i nei ni usila le whai to tonu ai o porirua. E le telefoni tau tua wha peo o la tau whai to tonu ni usila. Ia, peo le tūlanga na o i le terminate. Tasi namta upe mana i fo ia. Va ia nei tau sanga ma tātou mata i tū pe po ala ngā te tau na tātou te usia lea wai leo tātou au tū ia i ole whengai ngā ia i sa elu ma lea tū a lea a lea whao ngā e Sāmoa le temine ia tū lou le ngana ni a whaina sifina ngano lau se mai ia na no pa i mo whape nātu ia i le tātou por kalamena ni tai au e le app le na tāua nei sa velina i tātou telefou e whaatau i whangotanga o tele i siakia le app am whaana utango e suena ma nei e foi mo lātou e fia e whangota. Ia e tā ua foi le tu o le app le lau telefoni. Tu ui lau telefoni le app lea e te ilo ai lea o whai o ia ma fi ngota ma le umi ma le la poa. Tā ua na whaongaina. Li poti lea sau i le sunga ia whesurua i Josefa e afe lua se lau Australia lea e whai e tau tonga o tamiti Australia oko. Afe lua se lau tāla. Au kilani e lima se lau tōru sifuru. Lima se lau tōru sifuru. Manuia tele Christmas i lau sunga whawhawina suruai ia mese fōi tina ia penina ma le whanau. Manuia tele tausang fōu. Ia tato whaila le te tele o nei tupea. Sunga tevi rafa masanga manuia le tausang fōu ia te ema le ainga. Tele nei tupea luai ia ai. Ta ilo iai ia. Nga fōi watu tātou te mawhau iai ma fua le leia tātou. Pifa peale tal tonunga sa ia pe teru lena pe yol tal tonunga lena tau ave pe teru ale pe tome ina tangata ele os tangata e tauna fa ali liu fa i utaia ia mai paulo ele ai o le loto e fa tau ai o le pa o le tino e tal waila le fa mamalu a Sāmoa ia tau ave pe ia ma fa ina i tātou le tau vai le hafe do se la Australia o tupe Australia le hafe do se la fa liu tupe Sāmoa o va male lu hafe Sāmoa tupe ni usile lima se lau tōru sifuru lea toi tia mau le afe tāla Sāmoa le tupe lea. O sini e lima se lau tāla. Ia, alo whātu o repa. Ia, mesi fōi sunga a seta male ainga. Luia tele tau sang fōu. Ia, ai fuala iai e ila ua unanga sa mātou talanoa. E se lau ala tau maiti sa tā oto i le vāo. Se tema, se lau tau maiti tango le wha tele lima sifuru tāla. Lima sifuru afe tupe na maua ila ua unanga lea. E fuala, na o sinu mela na se lau alai, luale nu mela o tamaiti. E longa e lope umane ua, se lau afe le tupe ila ua unanga le pe a whai e se lau tamaiti. Tamaiti Sāmoa, e se fuela tamaiti tonga. O e la fwe tati tonu e tonga le se tonunga lea. E fuala iai, e matuai olo alu ulu ua unanga nei a tātu tamaiti Pasifika. Sāmoa la e te lau tāla, lo whātu Erika, ya, manuia tele le tau sang fōu, so ngā pasta eri, e lo whātu manuia le tau sang fōu, ia te oi malwhatua malainga, ia te tilo matua e tau sang whangaio, manuia tele le tau sang fōu. Maria Smith, Chadwick, ia manuia le tau sang fōu, whaaftaili mawhata mai, ia lima se lau tāla, ia isi fōi tamaiti, ia nisi awa unanga ni polirua wawaile, ia se lau la tamaiti, ia lima se furu afe tāla, se le sele, ili vāanga le tātou tupi. Ia, tasi nāmi tā upue, a iei ni whaatalta noanga wha soifua maloloina, iso se vaenga o ni usila e te auai, pe a wala au atu ni tala noanga. Wha leo iei le mea lea. O taunga tātele le tau, ia mō tātou Pasifika. Ia, ai whiwha so mai nisi mata upo le tātou porkaramina nei tai au, ia māne. Fo ilo whātu ia mata utia Jeremia, manuia tele le tau sang fau. Ia, māne fo i wha so atu le tātou Facebook, ia maua fo i nisi o le tātou atunu.
Ia le tatou o nanga ia le ia la tatou pese vai foi si fonga ne lomua manuia tele le nei tu la tai au ia sem ta upo ti fa so al tatou pokala me vile mai tatou tal no maua la vale no ia lo fa foi manuia tau sa fo di sunga ia tama le motu foi me mafai ok mai Brisbane Australia ia malo le sunga fo ia sa sita ia manuia tele le tau sang fo ia te oi masio ainga o le o fa tau le lima o fa tasi no mela pe a fe fia moli foi ni o fa ngal tau sang fo Manuia le tau sanga fo si ufufonga o le la mua. Li potine sa mai Alaska pe no fai tau tu le tau nei ia e le totongia e au fia o mai lano por kala mel vai ngota mai tu langa le pe to mai no tamai ia na la le o to Alaska. Malo, so le taria tamaia so le ai mo ngā pepe wale tu wale au.
Alua tamai tamani ia so ia malo ta fau tamaiti. Toanga ta fau toanga fo ile aonga pe a ile aonga le tau sanga. Ia alo fatu ma famanu ia tole tau son fo ile suya ke sene se yuli. Oi malo sene lo fatu mo la sunga male ainga luia tele tau son fo fai masi si mai tu mo ma fo right. Ma futa mai au kilani ma luia tele tau son fo ia te oi male ainga. Sa o le tamo motu. Lava il passe se alu Sāmoa ma le alu Australia i tongi nga le tongi fo mai. Ya, nga lo, mwil tai au. O le aso lufuru lua o te se mai le whane fiafi. Na wha mamalu e le pidi o ta lea o aso malo lo i tono ni usila. Ya, o le na umane le tai au le tau le ono le tai au nei. Ya, o te whanoa noa e wha silatu. E pea ma le se fulu valu soifua na afia ia na tele ni usila i le vao le so lufu lua i le aso tolu inua. Lufu lua te sema. I le masina le na te ene. Wa vai la tātou le tele o soifua ma umaulungo le awala tālo fai ia o le taimine ia le o mātulo i matau na ia inga ia o lo ia o lātou tangata wa afia soifua. E le longo le lei malongo mali e le whanongo longo le tunu uri tala noi mei o tangata mali liu. E o le mafua anga lava e tala no te o le polokalame a vea malapata inga mo tātou uma. Ma nei ale matala no anga mastasi o ta mamatua i le pōna. Nei e whamtala ina fia lan whanau fai. Fai malana whantonunga. Auana i tango sesi le ta vale pe a o pe a wha peu fuasua. Ia na moia ia le se le i o ili. Tono le ta vale li ave ili ki na ave se le i. Ili whatangaina alu le ta vale. Pe o le leo wha matua leo tātou Sāmoa e au i tamai e. O le talamonia, tupuranga Sāmoa, o tamaiti fo i na loto fo i e. Ai e wha longo tele ala tamai e ti nā mātutua, mta mā mātua, tasi ale tala e le lua. Wera ta te nau fo i ai tātou ainga Sāmoa, e wha awau pea le leo le i tonu ainga. Ina ia usita i e le tupuranga lalova, o ale i e le teiminei. Ia ua fia ni tamaiti la iti tupulanga o whano soifua i lungo awala ia ona o le so ona o tāwale. O mafua anga te tele i e whailoa mai i lea na whano i soifua i la tōne. Mo mua le awa mālosi, lua fua lau whasaina, tolu o le so ona sawa i lungo o le awala. O nisi na vaenga ia lea na mafua ai ia le tele o soifua a fia i to tonu o le piriota lea. I le vao le aso lua o te se mai o mai nei tai au le afo ai te nei leono le tai au. Ia, o a fea e tau te ia onga ma tātou mauen tātou le sona i nei mea ia whamanatu atu le ualu lua fe lua wha ina ia mawhai ia ona saonga le mua i tātou. E mana foi e masimi tolu se lau tā lata au toito maiti le private Wellington e. E mana foi no tango e sili le private le nanta au toino i walo pe e se ava no e whaai loa i monisi o whanau i wha sao e nā tō vai. A whai tolu se lau tā lata au toito maiti ina. E lua se lau tā la e wha sao mai a isi au nanga i nei i polu lua. Ia mana ia sili pe i pe whaatanga o na whai lole nei si o mātua la e tau sa ili nei vaenga tau ngofie. E ave ina ia lātou whanau. Tala whanau noa lena o whai tau e nei vai aso i nei tamaiti. Mana tua foi e tātou maainga. E ei whātoanga fo isu tū isi nu o New Zealand. E fia la ainga e o i whātoanga nai tōla wapi ei pe campai. Ia, o le mela na tupu. Na iai ia tausonga, o le ainga leo tausonga po Carsons. E o voile eva i o le whātoanga ta mamtua mtina mtua. Na tupu i las whaawilave i le whātoanga si ainga lea. Ia e lua lana i ta maiti na maari liu ai di tonu al piriota leo aso malolo. Leo whailo mene e ono tausanga o leisi, ai whātausanga o leisi. Nā iti ona i ta maiti. Na so lufuru iwa o te se man tupu e le whaawilave le nei. E voile le ia pasika voile whāpau. Ia le fe wa i solo i tono whātoanga e alu le atoa. E te lo pasika nao le tele fo i oso i fuai awhia.
la vevea pe mafuli tanumia e pe folinga mai la o le whaawelawe le tupu ia ina ua taavale se tasi o taavale le tau le o tenga taavale le tau le ATV style ia ma pa u to tonu o se lua la ile vai to tonu e to tele la tau songa na ti e taavale le ia afia i ola na itamiti to lua ono leisi ai whaalesi la haiti o na itamiti ta lo fai ia mai mau ia ola na itamiti e la tau na sa i male fie i nei Wellington ni i le taimi o aso malo lo ina ua o atu isi vaenga e ta whawao le ta loka whaali leo lo la tau le fie mo siringia pe aise ai loka ale me tau nei lo e tanga ta whao o la fo i fie malo lo nei tanga ta whainga luenga he le whapea fie ta whao la tau e whapolonga pe nei tanga ta lai o whainga luenga ia o lea lai o atu tanga ta isu ia o le mena tu iai au unanga sa ta loka ia so malo lo e le ita talaina me wila na ia lava pelon sai pe ata tu o loka le au unanga o la fia o fo i tanga ta malo lo ta fao fa longo ti Australia le vai temine te le mango fia tau le pusa mango ina ia o tu Australia ma u le mango le me Australia pe fa pe fa tanga na mai fo le mai fa o sol tanga te pe asau ia pau vai ngai faina mai na me ula a prawns me tulang fa pena ai ile ma faina mai ni pusa mango pe au mai ia no pui puinga o le fea vea inga o le fea vea ia yo initiative ana fua ia fa la ngai nei fa tonga New Zealand o le tau le mango le nei New Zealand mango Australia la po le te mo le valuta la New Zealand a ngai le sifulu dua tana New Zealand o le fsili a fia tau le mango e tasi a o to Australia tonga tau fsili a fua mai le tau le e nei New Zealand tonga tātele a nei a tele le mango le a to Australia ya le nei nai fa fia so filo i le tai au mai fa manatu o le ai ni tusi a onga university o ni tonginga onga o ala vani vai nga te manatu e fa so mo le tu wena vili mai ia fa i loa le o numela mo oi male o fua onga po le peloue o le ale te le o le size ia faina i whaaso atu ia molisi o mātua o la sauni ai. Mo le tua iaso i o tātou la i tile. Ai saune mai le primary school i kolisi o le maua lunga i o le la sanga lea. E te sauna le kolisi e matua fau le atu inga lalo langi wa e iai le mātutua o tangata lea ua tau a onga. Mela nai mana ia fo i whainga nei whaisia onga i nei. E tu fa tasi le ia 7 ia 8 mali kolisi pe ila pe o via te fa pe na fo no ngo la uma sania tamai te diso manga le e o lunga le 9 o la o tonu al kolisi e al tele o tatu wa nga Sāmoa e watu tamai te le primary school po tu langa lua so le pento ina mo ma tu tanga tale kolisi so alo fa tu songa Sam kunu wa you Sam ya ma luia tele le tau sa fo ya te o ma si o fa tu fo ya ma loa pa ia le lua inga ma nofo le ma fu tele le new ia pe fu fo le mango o Australia na te lu nofo ya le lei ta tu pese ya ona fa ma natua na o le nei ya tau sanga o amtaria mo si fiel ta tu tu so ya bueno si fonga la mo fu minute o le tala riva
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Now move your body, baby, come from side to side. And let the music take control to free your mind. And if you're feeling down, baby, don't be shy. It's so open high, we're gonna take you high. Alam mo la ia awa ika pupole. Kama ngika lakua e lamo le molde. Eva fitia e eva ile musika. Paka mo kasi ang sika. Janga sufi finoi nei tempo le tai ama le sunga ya so fale moe hina wa se me vale wati le to 2 minuti na tai no ipa. Pablu ya tu tau son fo le sunga pasta ta au se atanga ke Roma ma yo kilani. Alo fatele atu le sunga mal fatua mo ia tele tau son fo malo no blanco. Ia ma se fo so ya so alo se mi mo malo. So alo ya lo fatu mo le sunga ina ikala estete ya to tono le tau sanga ya ole a te ule manuia Crusaders o no le la sautu tama faile au tele le atato. Lo fatu mo le ainga manuia tele le tau sang fo. Sunga fo ya Mr. Kunwayu ya male ainga fo ya malo lava Kunwayu tama le ya manuia fo ya siolu ainga. O tato ye le taimina nei la matari fu fa manga wenga le tato tu no Sāmoa. Ma le tele ya le fa wina pea e lo tato malo
ia o le vaenga la amtalia fo i le vaitemi o le toto o li ia to fila weti ana sana. O le amtalia le ia poni ana pongi matatalo le amatanga o le tau sanga. Ia le na whaavai le whale tatalo le ai. Pene il whale tatalo, whai loa mai whamole mole u tau ngalo ia tia. O o whaafia le whale tatalo le o ngalo ia tia usole le mele tua. Ia le foi la se e mai le vaitemi o le fionga ia tuila epa, ia le use e mai fia me o lo wha wau pea. Ia le vaenga a matalia, foi fia au mga luenga o le nei tau sanga i si o tātua tunu. O ta fia lava e vava ia tu i Sāmoa i le langi le lei o le tau oka. Ia le maunga o vaia, iui. Pea uina le maunga o vaia le tu, ele whare tano son. A pea o vai lele. Ia, whaftai penina. Fia lava le vava ia tu i Sāmoa i le langi le lei o le tau. Ale marie foi la a. Le utato a ingai malanga i Sāmoa, oka le fia o a ingai Sāmoa i le filoi. Te mina le wha maa vai. Ka se wha noa noa. Ia wata wha noa noa toi whamita ita ia. Tā lo whai. Ia maa lo le tari maa lo ne utato a ingai Sāmoa. Ia maa lo foi lo no sai. O le maa le ia le whilo. Ia le whengata ia le wha maa vai. Ia le mena le ua maua lau wha maa vai. Ia ai. Maa lo a. Ia le leit o le a tātou se ea turo i tātou telefou. Umalea ia o tātou toi tal no foi lea. Manuia tele nei taimi whaafonga le tunu leu tāliva. Manuia tau sang faulu tātou tunu ia a o se tau tua wha a wau o le siu whonga le mua ta wala mai ana tala fau mai Sāmoa o si mai el whaafonga. O lo talo nisi o le atunu na malanga mai i Sāmoa mo tā whaunga mfuafonga whale a inga. E na ia vave mai le teimi wa iele fuafonga le malo mo le au mai o leo sa tātou lava pa alele. E a mata no feso swani le tau o pāsese lo si itia pe le kampani va alele le Air Fiti. E meise i o tātou tangata o lo malanga mai au se tālia. Whae lua se tamana malanga mai sini au se tālia. O le toi sui o lana va alele malanga mai e Sāmoa mai le Virgin a nga e le Fiji Airways. Nei loa ai le te o le senga o pāsese. Mo ia lava ia to tasi, e silia ma le wha awhe tā la au se tālia, na sui ai le pāsese. Wa le mawhai o na malanga mai le isi to a whae to a lima iai la tau ono o nisi tu langa le maalo fia. Ai la tātu i le toru awhe tā la au se tālia. Le tau a to o pāsese o i la tau e to a lima, o le malanga mai Sāmoa ma le toi tali watu. Ai o le silia i le whaafe tā la au se tālia le o toi suia ne iai. Mo le malanga mai Sāmoa ma toi tali watu. Mai ua ia lango i nai foi. Le te tau loi le nei taimi. Ona sila le tātou malo i sa tātou ma lele. E whai e se whaatau vanga ma pāsese o wa lele a isi atunu o i malanga mai Sāmoa. E mawai le whaamama a venga mo tātou tangata. O tātou o mai te tausanga lua whelu se fulmal wha, na turi matai mai iai fuafanga umal whai ngā malo. Mo le tari ngā malo tele le atunu u le māsina o ki topa, e le fontanga teitai o malo le tau pulenga, le e malanga aloa ia mai iai le tupo le malo Peritania, sa lesa le tolu. Wa tālu sanga i le fionga fia mena o mi mata awhai le atunu. E nei e tūwhata se lango le tari ngā malo tele le nei, ona o se fontanga mo le te mi mo mua, wa tari malo e se atunu lai titi, mai o se matati ale wa wha mawina, mo atunu lai ti uma, ai mai se atunu te tele langi. Mo le taimi mo mua o le a tātou tari malo ai le fontanga taitai o malo o le tau pulenga, ma o se wha moe tele lea, o le a malanga mai ai le to tele o taitai o malo, e au fi ai ma le whaururunga o malo le tau pulenga. Le fionga i lana mai estete le tupu o Peritania i a Salesa le tolu, malana masiofo. Le atunu ue, e tāpā ma le whaaloalo le tātou malo lo o tau langolongo sua i le nei whaamoe tele. E whapea foi le vaenga tu maoti o kampani ma pisinisi ma tātou paanga. E tai lua tau sanga ma whaia ia whontanga, ma e ese umātunu e tāli malo ai.
O le fontanga fato a mai atu, na tani malo ai le atunu o Rwanda, e le tausanga e lua felua se fuluma le lua. O le masina tonu le nei o le a mata i le tauvanga o le Miss Global, lea e lata i le 5 i te tausala mai atunu o le larolangi o loo tauva ai. O le tamaitai a Heilani Kurupu, o le sui leo Sāmoa mo le temi mo wa ofia tua ia tauvanga whaavao malo. E lalo le lango sua le company telefoni e le Vodafone Sāmoa. E na ua mai a avea le tamaitai a Heilani Kurupu, ma tausalo le atunu il tausanga e lua whilu se fulma le lua, a na tūlanga lua e le tauvanga o tausala le Pasifika. O loa vea le whaata ua le tamaitai o Kurupu i tupulanga Sāmoa, e na ia wha o ngā le leise hawa noa pe a whai e maua e tūlanga o tauvanga whaavao malo wha pe nei. O le whai unga le vaiaso le nei e amatalia e le vaiaso te talo anga poni le malo e pe o le masani ai i amatanga o tausanga te itasi. O le fuafanga le nei na amata mai le awhiva se la wiva se fulu e talo si ai amatanga o ngā luenga le tausanga wha le malo e maise le atunu atoa. A o leito e uru whale atu i te tala ngā luenga matiutia le malo, a o onga le whanau, ai o se vai teimi tonu fo i lea, e lampata ina ailo tātua tunu i mala whale nātura, e onoa a fia ai. O se tasi leo vai ngai talo sia whaatasi ia talo sanga, e pe ona wha mawina le tele o tau sanga ua mawai, o nei tu la po nei aso, e toe lawe ina i le tua Sāmoa mai nia wha te tele e anga i mai iai. O le aso fitu po le whai ungo le vai aso le nei le aso sā, e amata ina i le nei wha moe moe, mai tāpu ni le aso se furma le lua o le maasina le nei, ona e vai aso a toe wha ngaso no ai. Wa te talo atu le fionga le te tae o le atunu i a Sāmoa atoa, o le vai aso e wha apitoa mō tālo sanga maana pongi, mai whaatau teia le wha moe moe e tai umomtanga luenga o minista ma wha uru lunga le malo o le tai o le atunu ma le ao le malo e lunga o le whale te talo i le maunga o vaia. O a tātou tala fawia mo le nei aso, wha manu i atu le atua i sio tātou atunu, wha soifoia. Tei whaatala whātulu nei tae au le whaapoponga o talafo ma le siufonga le laumua i Wellington. O le taimi mo mole nei o tei whaamaamulu e se tanga tai fuafuaina le whaunga o whale i Wellington. Mai se polo ke te whawina i whale e taungo fiepe ngā whatia e tangata ona totongi. O le lua tau sangatalwai na whawai le kampania Brand Slater. Ni whale ono i Thorndon i Wellington. I se tau e ta ilima awhi ono se lautala i le sikuea mita e tasi. Peitai. O toi whaamaamulu ese mai se ngaluenga i tutusa le leilo na whaunga i Mount Pleasant Road, i lunga ato Aro Valley, i le taulanga, ona o tau iana o lātou tāpā mai le au whauwhale po ka muta, ma e le vao le ta iwa awhi ono se lau, ma le ta i se fulu awhi tā lai le sikuea mita. O ngaluenga i e lua, e tutusa le lei masafa o ngaina i lava le tusi ata e tasi, peita ina watu ina atu tau uma ufofuaina, mo le whaunga le ngaluenga, wailoa i e tu samale ta itasi tesimale 3 miliona tā la le tau le whale. E ngā wailana lua se la wafe tā la, na tā West Slater, e mana na o ila toi upofai o le malo e whauni whale ngā whatia, o na totongi e tangata peitai,
La tau te whaiatu la whono e atili whaataunga tae le whaunga o whale, e o lawa i tō la whono mō ape whai po o whatai e tutu wai, le au ka muta ma whai le ngā luenga, o le vai aso neina li pati ai, e o lawa i tangata sinia i ngā luenga o le malo, e le o whaingo fia tau ma whainga e mawaini o la tau lava whale, e au fia Thomas Nash. O le tai whono le komiti mo whela wa ingal wha amalumalunga pule ngā nuu, a le tō malo Wellingtone. Na tau tu i tia le tau whale nei tau sango tuana i atu, mo se taimi pupu peitai o wha maunga la tamai mai le QV o wha ilo aio le atu i si tia fo i le tau o whale. E mai le 5 awhianga i le 8 awhio la wha atuputupu la i elwhai tau o wha i o tangata o le a ai o Wellingtone i le isi tolu se fulu tau sanga o lumanai pe ona valo ia i le pule nganu o le a ai o Wellingtone. Wa solo itua le saunga le mua a wala titele New Zealand o lwhai numero tangata mali liu i lunga a wala titele le nei tau mawhanawhana pe ona whaalia le asosia lau whai ta avale afi. Wa lapata ia pea ave ta avale e whaala potopotonga mo whela wa inga uma ina ia whaawau pea ona whaai tete a o whaai ui ua so malo lo. E to asfulu iwa tangata na mali liu i lunga a wala titele i le biliota le kebisimasima le tau sanga fōu. Na ta ue Dylan Thompson o le AA 5 tau sanga talwai sama whai lava na whai tau i tama i 5 lau whainga o tangata mali liu i vai tau nei i lunga o wala titele peitai o le biliota o aso malolo i le nei tau sanga mal tau sanga talwai na toio o lava i lunga i le lu se fulu po o le lata fo ia i le whai numera o e mali liu ma o se tūlanga i whaanoa noa tele ai le toi solo i tua o le tau sanga talwai e to o luas fultasi na mali liu i le biliota o aso malolo le kebisi masima le tau sanga fōu i whaalave lave i lunga o au wala titele. Ele I maua leo le tau le alena wa i e se atana po e ina inisi o tangata whewa ai. Mai fōlinga mai na ia ave ina se pepe ma se isi tamai tite. I lunga o se iskota, I lunga o le awala tele le motorway I Wellingtone, I le asotono le tau sanga fōu. Na wha mauni e leo, sa wha atu ni li po te winga I le amata upu, ma sa uia ia tangata le awala le State Highway 1, anga I atu I nauranga coach, petu sa ole tasi le awauli o le asonga fua. Na ta ueli tina na po eina le ata, sa fōlinga mai, e ise pepe na nonoa I le whatawhata o le tau le lea, ma se isi tamai titi matua I ona luma, a o malanga I se iskota, petu sa maleono se fulu I le fitu se fulu kilomita li tu la le sawa na o ai. Ma o moli mau se tasi o tangata na wa ea le tūlanga, e fōlinga mai fitu se fulu kilomita li tu la le sawa. Ai lei fo ise tasi na whaiso na pūlo po helmet, na whaalia le matanga luenga mo tamaiti le oranga tamariki, wa whao o atu ni li poti lea mata upo peita I le imaua po ai la tauia na o fia ai. Wa whaalia ini wha maumaunga fau le pa ual whainumera o pa ua na whangotaina wha asolto la fono, mai ngā tai whale Wellingtone, o ia wha maumaunga sa wha alaulua ina le ofisa o whai ngā whaiva New Zealand I le leitio New Zealand, ma oilo ai le pa ua solito la fono I wha atatau I pa ua, I totono tau sanga e valu ua tua nai. I le vao le aso momo I ulai lua fes fulu 5 ma le aso tolu se fulu yuni lua fes fulu ono, e se lau se fulu lua solito la fono, e wha atatau I fi ngota o le sami, wha atustu sai le mas fululua solito la fono I le piliota lavale tasi I le lua felua tolu. O le taimi sa pito silo na tele solito la fono I paua o le lua fes fuluono ma le lua fes fulfitu e se lau se funu ma le fale au fainga. O le maula ofisa o fainga faiva New Zealand e maafuana o le wha ama I pepese al COVID-19 fuluiva. Mo o telefo I wha amatalanga o mawhaiuna maua e winga I tu la fono mo fi ngota mai o le sami e ala I le tekonolosi e peo apps o lo wha alau I lo pele api mo ngā whaiva, po le fishing app ele ofisa, ma o to telefo I lātou o tala ina matu I a lātou telefoni, pe ona ta ue Steve Ham, o se tasi o le pulenga o whai ngā whaiva. O a ai I Wellingtone e peo Eastbourne, Porirua ma Makara. E tele inanga I eitangata maulu whaapea foi ma le lau tele. Na ta ue Ham e to samalto o lua se lau sui o le ofisa o whai ngā whaiva. O lo ngā lulua I le pili o tol tau mawhanawhana e mata I tu ngā yo I ngā tangata anga I le sami mo whaangotanga. O le masina o se te mana tai whaapa uai I le ta ilima pāua e mawhaiona ave le tangata I to tasi mo le vaianga pito I lalo ma o ngā tutonu o le motu I mātu.
O iei ni la pata inga mawhautuanga mo ilato e anga ile Sami o na uwa aia lava ni malia i nisi o vaenga o New Zealand. E silia malwha se fulo na aia ilato o lo leo ina saonga le mua tangata fe ausi mata ele ile Sami ni malia i nisi o ngā Sami ini tu malo se lua ile lua vai aso talwai. E uie le la popo anisi o malia mai o no le a whaina i tangata e whangongota pe ta ele. Pe ta ina ta ua Jas Gibbons Campbell o le Surf Life Saving e te tau lava o na mātaala o Coromandel ma Bay of Plenty sa muli mawina ia wa ainga o nisi malie pe amal ta ilua mita le umi le na wa aie i whirina ki le ito i mātu o neipia i le aso ana nafi ma ua whautua ina le atunu ina ia awane i whi ausi vaenga o whango ngota i tangata ma tau mamau ese i le taimi ua amata o na pongi saa o le vai astalwa ina wha aleo i se lapata inga le sayanitisi o Riley Elliot i le suwingo le tau le El Nino, tele nga i mai ei nisi o iei tu ai ngau ia i ngā tai whale o New Zealand. Ma o le whautuanga fo ia le matanga luenga o le whaasao, o le awala pito silo na saunga le mo, o le vave o nao ese ma le Sami, ma ia o ese fi le mo, pe awa aia ni mali ei vaenga o tae ele pe whango o tae. E se talavou na o sofa e se malia le wha ingo te se mal talavātai o au se tālia i le itu i saute. Maolo wa ia fo ile wa aio ni malia i Sami New Zealand i le nei tau mawhanawhana e au fia le talavātai o Wairarapa. Wa matele tau sanga lua whelua whai soifua mau le Sami ma matawhanga New Zealand i tutonu o le silia ma le whans fulwalu i tō la ua tuana i atu. E to o tolu ua maali liu e au fi se tangata i lima lua tau sanga le matua na alwe whangota muni ula i le ito i mātua Canterbury i le aso na nafi. Sa i se tangata i to tasi na maliu le matawhanga i Bethel si au Kilani i le lua sfulwhai tō la momo atu. E to o lua na mawhaio na whaasawina ina uwhea ngai mani whaafita au li le afiafia la stol sfultasi o te sema. Wa wha amana tupea le vaenga o ngā lulu e whaatino le fisosani ma le lavea i matawhanga mō tangata e fiata ele le Sami le neitau mawhanawhana e tā ua le tā ele le vau fua po whaailoilo o na o le tele matawhanga le West Coast e matau tia tele e le au ngā na manato mā tangata uma i le pa uolfo i numero tangata mali le mo le neitau mawhanawhana pe ona whautuaina ai maise mo le itu pāwa lii pe ona whaalia Daniel Gerard o le Water Safety New Zealand e silia ma le valu 5% o tangata mali le mo o le itu pāwa lii. O olo umalawa New Zealand o si maile susu, o lea mawhaiona whaaulu whale atu i saina e au noa mani tiute e te tongi ina. O lea malilienga na mawhaiona whai le vā New Zealand ma saina, i le malilienga o whaatawa inga sa oloto. Lea na ulo i whaatala noa ina i le luafe ma le valu. Na tā ua le minister o whaatawa inga ma whaatoanga New Zealand, Todd McLeay. O se aso tā ua tele ma o se aso fia foi e le ngata mo le au whaila fumanu, ai whaapea foi ma le tamau ainga New Zealand. E tolu se lau 5 miliona tālani se tupe maua whaopopo. Mō le tamau ainga New Zealand, ona o lea malilienga mo whaatawa inga sa oloto, e ui e iei lavani ngā luenga o tito e fia whaia, pe ona saunua le minister. O lo o whaopopo ina pea wāla au i le mālo, ina ia whaatatia e se ala tau fōwhanga i toi ave i se ele tō la whono, pe ona whaiela whai ngā mālo ua mawai atu, ina ia whaasa o loto le atunu o maile tapaa, e whaalile i ati le le soifo mālolo ina o tangata Māori, ma tangata lau telo le atunu o. Ua wala au le whaala putuputonga le hāpai te hauora, le National Māori Public Health, ina ia whaatatia e se le whai ngā mālo so whaatasi la la tau fōwhanga, le ana whailo al tau sangatalwa i whaalea ngā nei tau ngō le atu la whono, sa fuafua. E whaititi e le numero whale oloa la i te whaatau watu ai le sikaleti, whala i titi le vaila awale nikotini i tono sikaleti, ma awane i toi whaatau inatu i so se tangata na whanau i luma mai o le aso momo Januari luafe maleiva, ni sikaleti, na sauno le polesili le tu mao le hapai te hau ora. Jason Alexander, e yeiso i fue mau, pe ato e ave esele tau ngol to la whono. Ma ole a tili wha ave ngai foi i le soifua maloloina New Zealand e to tele tangata le tunu sa langoina le to la whono. E le ise avano e tu uina i leo i tu ai ngā mionga ina wa aia i au kilani le asonga fua i tangata ti e wilafi e wha ngai awala ngā wā po dirt bike riders. Nā lato polo ka ina whetaula inga o awala ma wheoa i lunga le i tu se o ia mga ala. I se pepa wha amatala ngā leo na wha alia i sa tini sinia Anton Macy o Countess Manukau. E to whātangata na tauwhia maloka ina, ma tauwhia i fo i ala tau wilafi, ina ua o atu i leo i lau aulia na nafi,
e to o lua se fulu nisi na poto e manu rewa pe to sole afal se fulu lua le nanga ia tu i mātu ma le o ngā tutono au kilani ia lātou wilafi. Ai la tai to avalu se fulu le isi au te e wilafi na iei se tase mga ala i au kilani lava. Wilatou i na loka ina i leo o le atou la ilfa amsinonga fai tau malo manukau i le aso tofi a o se talavou se fulfatau sanga watu ina atu i au nanga mo tupulanga talavou. I whawhātani o sila, e o maila fiafiana na fi ua o atul tolu sifulu tangata ua maaliliu, maile mafu e fitu te simaleono le maalosi. Na lulu ina iapa ni lawa ulio la songa fua. Sa whaawau peo na lulu ni mafu e laiti le itu e tā ua o Ishikawa, maniso i tu malo la tahane. E to o fitu isi tangata na manunu o tinga ina, ma le tele o whali na whaaleanga ina. Ai leo mawhaio na vave ilo, ia vaenga ua whaaleanga ina, o lo avel whaamumui ngā luenga lawe ai, peo na whaalia le pahale mia, Fumio Kishida, ile asolua. E lima te simaleono le malo sa mafu e na lulu, au whaiale saunua ngaleli pahale mia. E to afe ni fita na awina atu isone, o lo opitoa afia e awai ngā luenga lawe ai. Na whaao sa tangata ni manu angale taita i o le itua ngai a Korea i saute Lee Chai-myung au i aisa na asia singa ile ayo Busan ile asolua. Na whao ngai le tangata seanga ese e whao o ai manu anga i le ua le taita i o le itua ngai au i aisa no whangalo o whaieni ngā luenga mo se malaiva ale le fau. Na lipotia na malama lava peita ele o ilo se tulanga ua o iena manu anga le taimine ma o iol taita i o le Democratic Party na pu e to tele ni tangata na iai ma loka ina i leo le tau lea na whaia lea o sofa inga. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.
Ngolo e whawhonga le tautua le si whonga le lau mua nei teimi mai a telefou tu e maura vano e whawhonga e le awa uli tātonu o le sifuru ma le lua, ia. Iwi inga nā le whionga Sāmoa, whatuina le sunga a so alo me leina, e au lo o usuina le sunga mauto tasi a suao. Lua sifuru lima minute ua te ne le iwa e le tai au le so lulu tolu aso le wholonga ia Januari. Ia, me tauina lava le nei teimi o le vaenga lava leo te ma ta ituina e au ia. O ila tau na ova ai e si furu tau sanga te rua i le malolosi. Taimi nei, o sui fo i lele ua vai atu wa matana etu sa vali. Whapea lea lo olo umama fo whapea. I ei fo ila le aso ta te whapea o ila tau nei na whapea fo ilo risi vai ngasoli. Tātara no vai aso ia si furu tau sanga te rua i o alu le ato ala fo o. Ia ono le malolosi ai leo se mea tu mau. Ni tio fo ya la tai me tu si ya mo el malo si fa nga tau aso le olanga wa ye le aso e mo le lo le upo le il fa ya peteu e ile aso e te e pule istanga te ya o let fia lu sa e meta te le ave o sifo fo le fa ya va en fe wa au te me ne mo el malo si ya wa o mo me le e tau fa tino le te me le fa tino manu mo el malo si fa ya o le si fo tu o ta to i wo le fa nei Pe foi lele ai whalonga tu tala i Sāmoa i tupulanga sio a inga po tupulanga lo una fa pele. Ai. Si o fi ho tu Sāmoa nga ngau le vau fai sa to anga. Ma va ia tu fe wa i solo il marketi ai le fe ma manga telo o suilo la. Ai lo tu nei Sāmoa tau fai sa fa to anga le munga la ia. O le o tu sa. Lo winga ia a mo me foi lele o la o le loto ai e te le loto e fai ai mana unau. Ia o le tino o lau whamari tino le ai. O le teimi le ua le tino o e o le malo lo le ia. O le o toi ngawhitia le malo si. O le whatino. Le mea i tono o lo roto. Fua le lei monisi e tāpena fu i o i Sāmoa. E le whisiri sa tu atu le tau sanga whisiri ngei la tau fua tāpena e o ino nofo i Sāmoa. Ia pe le ufa pe pensione loa la o i Sāmoa. Man whail whanua man whale o nofo i. Ava pesa e mawal tūlanga le mana i fwilo wha soa mai. La fwy sau fau tuanga ma sau wha manato mo i lato e sauni o le a o i Sāmoa no nofo ai. Ava pe fwy lesa i Sāmoa sa e nofo i whafo e Sāmoa e nofo i lewe toi fwy mai. O le fwy sau tawhawa e mana i fwylo vili mai e. Lapta ia i lato e tau so i nei fwo launga le tau sanga. E lo pe ise isi wa levan fua lua whenua whaelu i Sāmoa no nofo ai. Mtau si le a inga. Ya, ale foi lo vala mai o fa tolu valu lima lu o fa tasi. Mai so hani mo ila tona. Atalo fa tu ma tam nui atu le tau san fou le sunga ya tu sivi to le fonte di timu ya ma lo la sa le ya oi. Usa mana o ye tino o le loto o le tino wa vai. Ya o le tino a ye mo mi el tino le malo lo. O le fesili leo te fia fesili atua i lu tātua tunu. O me se tātou ni usila ia ma Wellington. E iei sa uo e le whaalongo i le leiti o. A whai e iai. E ma sana e whaamatala ina iai a polo kalame ma waunanga le tātou riti o. Pe o le winga o le whaafesili leo nei. O le whaatetainga. Le la uva tuas fa te inga masi ata e vali atu e te maua i le winga o le mta bula te fitala no tu. E iei wha manu ianga le malo o ni usila. Ia mapolo kalame mafuafuanga le malo o ni usila. Ea o le maua ai au wala a mai nel tātou ritio e whaatala noa ma whailo. Whaata inga la oa onga. So i fua malo no ina. O le tūla fono. Manisi ma polisi swinga o polisi leo mai lau fai porokiki. Ma le si vaenga se tele, e le fa peo mai malo New Zealand, fa peo mai le, ia, tangata sa mo umai Wellington, New Zealand, ia fa sa o maltou leina tauta i se lauta alalea. Tu sa ile tu fa mai tupe. Tu fa mai fa matalanga, o na ki li va tu le ilo tatu, ia la tau si le fia, o na ilo ile o le metau na fai. O le fasili la, pe ilo te mirkoviti, le ana, fisili solo tangata pe fa fena maua ia fa matalanga o awala maua. O le fisili. E ni a uoma ni o a inga e le fa longo leiti o
O le asa unga luenga o whai o lato maua ia wha manuianga ma ia wha matalanga mai tātou whai ngā malo. A mese o unanga tele ia o ngā soifo malolo ina o unanga tā ua nei. Ma nei fo i pia e fia wha soa mai ili mta upu nā. Po e tala noa ia i na iu ainga. I lato misia ia vaenga. Whenala utala e eise ta maa sa maa wha soa. O le maa nei e o le tala noa le to ina le lau whalongolong. O le tele o wha manuianga le malo. Le i lau unanga le wins. Ai le inoa tātou. Pe fiala ni tangata o lo o manuia ai. Ai le o manuia ai fo i tangata. Ya, ama nei e o lo pa fi fa so ma ye ai man au foi fa i loa tu nei tangata na le tātou tu no uri tātou tua. Fa longo mai lua fe lo tol. Le lua fe lo fa solo i luma. Le lopo le panga tia i le malama le tu la fono. O wala. Suinga wa onga le CEA. Suinga o appointment i foma i mefa pena. Lopo inis fa manuianga yanga wa aila tau anala tau tele o iloa mafua mai le o fa longo le tātou li tio. Le si fa manuianga le na longo mai e le vaanga ofisa o la fonga New Zealand le IRT. Fai tau 4 miliona tu pela tau fila IRT. O nei le ofisa o ta ia tu la tau anga tupe. Ma le tua tupe nei. E ona toi ave ese tupe nei pia uma 5 tau sanga i le mwhaina au mai e tātou. Ia si ilunga le o penga so ta inga le IRT New Zealand. Ia pe te alu tono le vaanga na o le My IR account pe a whai o iai. I waila le telo ni mau mea misi pe a whai le si le fia. Ia e mwhaina e mau waifa matalanga. O le si vaanga fia longo i datu mo tātou iau ki lani e tele tō mata whanga na e loka. E lu wingo le upu loka i le mwhaina ta e le nisi ma ave fi ngota ia onna. Ta fia tu e sua vai la fua i o whale le ta ua. Ni te ua whaina pe ma i nisi i ustai pe o le fu i tele malia i e. Wa mai tau le vai tau ai ona le mafana fana le ufe wa i mai ai le alo ia alo ese mai ai mau sta ile le la tolo nga lu le mata fanga life cards e fu ona o mo fa tu langa le ta ile tonu me o mo fa pena ia mata la ile nei vai tau manu ia le tau son fo ile sunga saulo sem fa ia lo fa tu mo me la inga mo di fo le tau son fo ia tu civi to le fo te timu si o sani manuia le tau sang fau ia te oi male ainga sunga fale niko leo pepe tele manuia tele tau sang fau mafuta mai Brisbane Australia oi so ma nei e lavale mai tau atu le tupu tele o le fai tau o fai o tātu tangata Australia e oi wa e fua ia o tala nau whalongo ai tele tangata le panona tangata mai ima o e to tonu Australia ia le ua tupu numela o tangata Pasifika. Faila la utala le matou te vava ia tu Australia. I le ati na ina o le tālonga le o lakpiliki. Ta maiti la iti. O le loto Sāmoa ta maiti so le tama mataine. O lona winga, o le au lea le toa Sāmoa i le lumana i pea umi le ola malamalos. E pe o le filinga o le pereki fiu e fili o le tele o ta maiti le lei. Fa pe foi le au ataine. Mai tau ina le tupu le fai tau a whai o tātou ta meti Australia, wolai, nisi nao lai nei nao le Australia, nisi whanau Australia. O le loto Sāmoa tau mai tiso. Ia, mahalo, whaftai. Tō sivi, tango lai whaasoa atu tātou porkalame, tasi le paanga fau le wofi me le tātou tautua. Tautua ne rua tu i Wellington e. Ma nei fo mo le sirifia i la tau o le taimo mua leo whanongolongo le tātou tautua. O le si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio. Na whaweina tau sanga te siiva i valua. O le urua i le tio Pasifika le i te tonu New Zealand. O le ala tonu sifulu rua tau sanga ora na tautua. Ia o lana manu lau tile na o le whawhiawhia whailola pta ia maa o ine tātou i meolo tupu. Whaatau o le tātou ngangana Sāmoa, whaatau laula ngangana. Tātou tū maanga ia ma le tātou tali tonunga whakewi siano. Pe o le manu lau tile taula i whaasea launga le si ufonga le lau mua. Ia malana moe mitinga ia avea o se au nanga e te ia whaasala launga i to tonu le nei atu no. Lo whatu sunga ia whea alwha ia kopo lo mafuta mai South Park, Poland, Polani, manuia le tausanga fau. So tele le tātou tunu le mafuta mai so se vaenga lo langi, whaftai fo nei au nanga o Facebook, ia o le YouTube o maua i tātou, so ta inga maa lo lava. Ia, lele, o le a tātou atu i se pese le nei taimi o le tai au.
E iaile o te fia wha matala atu i le tātou tunu, e iaile au nanga e tau o le American Institute of Research. E toi sia ki te ua sela u le lunga i tātou. Le au nanga nei, ai alu nei lunga o le kuko le tai, le alu le American. E tasi le nei au nanga so sionga whaasai nisi tauta ua i le larulanga. O le fai paanga ma le tātou i te o. E iaile li professor so whai a Graham Lake Rowe. Tasi le fau tua ale pale mio ni usila i le taimi o le COVID-19. O ia lana, le aia nga ima ima su, ma ima whaatala noa le fionga le li pule. E lunga le tātou le teo, o la so e su enga le American Institute of Research. I le su enga o le vaifo o le kānesa o le toto o le tangata. Mana tua e tele kānesa, le u tātou le tele, le nei mai ese le anga o le kānesa, tele so i fuona i tangata uafia. Le la il por kala mele fatala no ai nei le fai ungo le tausanga le di professor nei mastasi o tamai tai professor fo. Ya ele so esu engala nei le ua tatou va ia le ata o tau le ia ma le tali fo tatou total. Fa so manuia so esu engala nei. Mo le anga ila iluma. Aya o le tūlanga na o le ai. So e fa fonga na por kala mena nei le tai o le tau le sfu. E mau e fo ile anga o le por kala mele ta ua le o me so esu engala. Tasi o tangata e tauntātou te talo e manuia, tangata i whaiso isu enga ko fō mai. A wa a maua to fō whawhita uli peila o kānesa e se le a fie tātou. Ia, o na whasau ina fo ili o so i fua o tele o tātou tangata. Manuia tele le tausang fō le sunga senga le suru peni, ia lo whātou mo oe, ia male a inga, o le mafuta mai i le malai waalele. Malai waalele la le i whaleolo po maota, po tia vea, po le malai waalele le Wellington po au kilani. Alo, manuia tele na yaso. Ala tato wol fa fianga le tai au. Si fonga ne la mua. Ya, o pese le pese fa no noa. Ya ela tatu e fa no to tele ai. Oi, sunga ya vai no le tau. Manuia tele le tau sang fo i lo sunga. Ya male hainga tato ye pele vai tau fa mnianga le tau sang fo. Si fonga ne la mua. Toi, luas fu ton minute o de tale o le se fo lu.
ai unga uala tofai ni o la mora se ina tia I fatu ala mai la u asoa ua leiloa peru pesa tu ile tuna ua muuma leiloa apai lava o e la mona mai tofai aue ai ole a Sulu o sia ufae ai aluia ia manuia se ole alua fatasia ai lofo ita malo uloto fia fia ai lofo ita malo uloto fia fia la u asoa ua leiloa peru pesa tu ile tuna ua muuma leiloa apai lava o e la mona mai tofai aue ai ole a Sulu o sia ufae ai aluia ia manuia se ole alua fatasia ai lofo ita Ia, mo ngā ia loto, malanga lea lu Sāmoa ia fo I mai manuia. Tamale na luatu to ina len tau nua nafi Sāmoa ia o momonga na o nei ia mtato umo lau whenga luenga ia lua mai marfiafia pe o na e malanga atu na oe tau na lua mai uma pe alua fo I mai. Manuia tau sa fo sunga chewi male ainga chewi tui loma a pe fo sunga ia malutafa sakai mafuta mai I le hat. Ia sunga ia vainu le tau manuia tele le tau sa fo. Ia ma lo lava le mafuta mai sol. Ta lo se fulu ia fa fonga lo el por kalamena so su enga fa sa inisi. Le wo nanga le na ia le American Institute of Research. Ia e pe o la tona e patino la va so su enga o vai ma fo. O me ne o ngase. Sa alu le tua al tato le tio I le au nanga le American. I le so na ofo inisi. Al mali e foi la wata I lo e foi. O le pe fitu afe e pe fia afe le fa I sumu la I to tonu o le falele. E o I sumu ia e fai e test e fai e iso enga o vai la au. O le tato I lo au. Te lo vai la au e fa ngai tanga tai mo fai so enga I sumu fa to mai fa ngai tato. Ma to la ma to ai o I sumu ye le pe o I sumu ye ta asolo le au tele. Fa so sa solo le au. Ma to I va ai le. Vai le tangata ngā lulu e tono o potu e tu I sumu ia. E matua I kawa o mona tu tino o wane I o se siyama I tu tonu I sumu ia. Ia, o le talana na mai taimina o le tau sanga I o na tuale na lua le tua le tātou li tio. E mata I tu tonu. Pea wale fitu afe I sumu la I tu tonu. E vai la e se fo le tā ua ngā lue ngā ni tangata. Ia, e mtau tia fo le poto o fo ina I scientisi. Fa ma lo fo I tele alo mo fa na ule tunu ngā lulu e ngā lunga fa sainisi. Ya ma lo. E o ngā luenga I o lo tau mo fai a ma lo la langi a tele ni la tu tangata e tau mai e sainisi ma le teknolosi. Pi fo lau Sāmoa. E ele fale su e Sāmoa po le vangata o le sros ele ingona ingoa. Pi o le nganga o le fala tonga le ala unanga le tato ma lo Sāmoa ia lato ngā o siani o lo fau. Ya ole o loa tate lu I ele vanga lea I Sāmoa ole la aua le tate mi mita ia Sāmoa fa la vele ise
te le lopo ye se o loa Sāmoa ngausi la au le tina moni e mao e tele le manongi o tatou la au na au tele o lopo ye se tatou o loa o ngausi ana o ini tia po o saina le o la au le tina moni po o fia ni whangwha manongi fia ni o loa o whau i whai kuka ma me bakings ia tate lu e foi la tolo ngā lua ina ia sila ne tina moni pe le tatau na ye tatou o loa ma nei e fausia ma ngausia ilo fatu sunga Nikola ulu manuia le tau sang fau le mafuta me Australia ia e o tolu si furu tike wil South Sesi le vevela sini ia ye te mine ia tau al matua si ia tu al pusa mango tono le fale tu pusa isa na wa ile le vevela tau na ia uto o le ofisilia tu nei inisio la Australia pe fia tau le mango yo me le pusa pe amal furu ta la tau le pusa mango tele lola pe fia mango tono nei ni usila le va le valuta la male se funu dua ta la ni usila tau le mango tele lo po wa el tai mango Sāmoa ai te mine no ia le amatanga o le tau sanga le te nei tele o le mango ai au ta fole wala ia le la wil ta wala au le te vai tu le e mo mai o le wala au sau mai Sāmoa ia malo se fu le ta lo fa ia family atu le tau sang fo la songa i di ao malo me se ne malo da fa fonga si fonga lo mo le ta ya fo so fu manuia o matsila malo lava o mai manuia tau sang fo e male ainga o mai tau ia o lo manuia lava fa tai van le sa no ia malo ia o mai le tau o su solo malo si la camingi tu foi fe tonu le te ia i te mili o tatal no o lo i funga lei te minei oi wa te fo ia ni pia o de wa ko foi mai na malanga mai la sta mai sa vai oh isa ia le la wa ngi por e te fo ile sa vai le ai o kire ko foi sa vai o le sa tu foi ia mai sa li poti le mena ia sa vai ru matsila si mai se tala mo tele fa mo mole ia fa ile son matu tau nuai sa matu tamilo atu i le fai tu le auto ia matu malo lo le sangoni ia wa so ato sa vai matu tamsanga ia matango fie tele le vava ai lau fanu sangoni ma o ia mino sa vai ato wa tale to e vai se fare o hoile le se tulo wa tele I fare apa uma wa mata ngo fie foi mata nga I mu o ye la to mata nga man ia e me siliana tau e tau tu foi o le matua malai o wala mo tele se la fai oi man ia le peyo nei u polo e tele la va fare tono o wala ai pe tulanga na I sa vai ana ia tele a wala I sa vai le motele sa la fai tumu le malu le tunu u le temi o wanga I no la tapumpuni fai mo fainga malolonga te mai taua ia soma le to tele o tangata fai fatau te mata foi te whahala I le meo le tele o le o te mai fale o fai ai maketi a inga Manaia le tele o whalau aina o talo o whalapula o kolo so se tu inga whalau Matango fie so se nuu I sa wai e te tau atu iai Mawala tau talo luas futala o le ai matua Manaia le lapo o talo pe balu Iwa talo Ta e ta milo le awala ai loa a inga la to ia pe fai o loa inga ia e te tau le lo fa tau stalo ma no ia ta fire paul me le fa le tonu se vai tai lo nisi tu malo al me sa matu ia sa ngone ta milo mai nga isa lo longa le ma se fuata ulwa I sa e lo mbaua se ulu I sa vai I tonu ne ai tau ia I sa vai ta milo sanga I sa vai le ai las ka wi ai ke ba ai fa mai ai wa malo lo mara fa ngota mo na ba tani e wo mara fa ngota vela to foi le
I no forma mataina fai sa ola. Ia o mai foi ai sa lolonga o fiu su se ia la towi. Oi. Ia o tava in famei wa malolo mara o tai ia sa oi. Ua nonofo wato titi le se nu I sa wai e tere pasi atu o lai e usu ni nofo. Ia. O le matua te leo whainga matai le nei vai tau o soifuanga. Sa o le lei. Ia, o le mena o lo tupu taimin nei o lo tumu e foisi o tātou atunu nei e malanga mai ma. Tawa ai foi le fia o rau foi pisimisi ma rau foi whaloloa I no whātaua tangata mai fafo. Lewa sa mai ka mau ainga ne vai tau o soifuanga I nei o tātou ainga ma e o lo fai pisimisi I Sāmoa nei. Aia sau si lai me fafanga. Ia, o leisi la mea na I lau mai tau sa wai. Tele le poa, tele le moa. E titanga io tu fue a le leila walu da wala le po te ia o feto ai ma se povi se tu lo le wala. O fio wa I solo mai ma nei o la fu manua nei ainga o fai la tu pa povi man. Ia o lesi foi meu mai tauina. O aso la pesa tele na utu sa lolonga tele o tavali. Taimine, o tau titia pe lima ni nuu e vai e tau atu I le pamu. Oh, isa. O tele na ia inga o whai ala tau pisimisi me tau pamu. Ma nei a foi o whai mawhale furu tavale e tu whatasi mar pamu. Oh, isa. Ia, umana utuna tavale me iane fufuru kilingi mamala tavale. Ma nei o nei pisimisi ia o foi sa vai Ia mea mea whai nei New Zealand mai nei uporu. Ua whai whare tā mea sei tu lou au ainga. Oh, mana ia le. Ioi, a vai maki o koe makurukanga mea le si aso sei tu lou. Ua re mau se maa wangore kumo I wharka mea nei ngai palaudi karanga reo fisa o leo leo. Ua tūmu tanga mea ia ele ngata I tangata o loo alala I Sāmoa. Ia au e tā whawhau. O peo I nā watua I aina I tātou tangata e malanga mai. Ma nei e tele pisinisi nei Sāmoa. Amu ia leo ngā tupulanga le ia I nei le o le mele o le whai o le tanga lava I le aso ato Ia leo o I Moni ma maoni oi. O le to e wa aini lo mātu e sa whai mai le tae au le vai po le paipa. Le aso ato. Al mele ua tofu amal masini tā mea. Ua le o I fafo le nei au ngā tupulanga. Sa o le lei aso. Mana ia tele. O pela lau sanonga se vai. O ise tai mango o matai whala te min nei Sāmoa. Mai se sa vai. O sa vai inga o le whala lai maua. E le mango. Whaka ngau I ngei polu le maua e le mango. E peo vaku o le ise whaka ulu le ise whaka mango I sa vai. Ai kele I o le whala ma le esi. Mea whapena. Ia mau foi niu le lima tā la na I lunga tisfuru tā la pe ala po. Sa vai ia? E minnek. Ia ai tātou o ai o tātou ai ngai nui tua. Ia e toli mai e nei whanau niu ma whaputu pusaisa. Si lau le I watu I wha moe se wainga na whai sa vai. O le se senga o le whainga o sa whai aso ia ma le teimi nei. Whatinonga. Ia whaftaima whafsiri pei o aso ia sa pisa tele lava ia le lei le tau mawha. A o le vai tau le nei. Ia ua na o le saonga tupe lava o le nofo mari e tona. Ia ule to e whaia ni mea aia o wha tupe uma mea uma. Tu sa o tau maftanga o wha tupe ule to e whaia ni kuka fo ie pe o le masania. Ko file mu la teimi. Ma o le vai teimi nei o aso ia. A whai e lima pe ono ni nofo. E matua lava. E lava. E lau tiptilo na e lava I teimi. A le vai tau nei. A whai e lima nofo. Ia. E te wawaila ngai lunga se meo le lata I le lima afe pe apea.
le ngā whatia le lima ni swafa e whai i se tailua afe se nu uri taimini nei. Ia, al whate tainga la o nofo re mātou nu, o ia re mātou a inga sa whai. O swafa li e lua afe. Ia Mariatonga, ai o tu la fale e wha afe. Peitai whai ane mātou saonga, lima sfuruono nofo ali. O, kwa se tu Ai peso. lua afe nofo. Se lau mon tupu afu. Ia. Ele ia se saonga la tu na tapena e whai la tu la fale. Ala alma fua. Na lava le lei de whasoa re mātou ainga i ali i ana e lima sfuruono. Ia, whapopoane la e oe le lima sfuruono e le lua afe no. Ia, oma mariselau afe. Ia, oka so. Vai ai tupe, ia ore tulanga rina olo i le nei vai tau. Sa manatu ai a tele nofo tau po ui lalo. Ia e pita i le ai or tu sanga na matamai i o na lea na luai. Ia, lea la o se e lau nofo i a tu la fali. Ia na re inu ama whaktai ai re stupenar. E tau le whetau ia. Ia, e re tau. Ala mena le whai eise si lea. A foi or manatu na sa whasoa fo i to ia ina ma. A pe palasi lo ila lo le afeta la a e whai pet i sa o ngā tu la fali. Ia e whamei le ai ua lava le whasoa i e ua saune se e sua whali. Ia whai e whasoa, ia o tulanga la na e se foi la ngona manatu tangata. La sau tau mai tau ini tala i te milan whasoa i se leni nei inu. O i tonu a le pa ui e le whamnuianga lea. O te whiwhia ui ai i whasoa sa whai mo spunga i papengainga. Oi, mana ia. Ia. O na whasoa pei ala le au mātu a le inu ai mene. Tama mātu a le ai mamafa i le whasoa se ainga o no. O tūlanga fo ia le lo te whalonga tu whamei. Ia o no fora ainga le sa whai vai aso le taifia. O la ngona na le te la ngona le tupoi nei. O na le a whaina le o lātou e whai re whasoa. Ia ai a whaina i tātou o tāpena e fia nofo. O isi nofo matang no Malaysia li o matu ainga sa whai nofo i tua la le tau e la fioanga. Tai li mafe. Oko. Ioi, tai li mafe matai. O wha anga o kere koi whimukai. Ai pe ala le tele o matai pe a whai li mafe le O lau kilo ia i le solo de taiminga lua koe le solo la whae e ngofo wanga whaalu runga Facebook. E rea maritonu se fulu pea. Wha tele lo le li mafe o kāri. O le makua ko kele o le ioi. Ia uwha pere kālo whai. Ia e le whai a o ngā ngau. Ia taiminga ia o kai a fwoi le whalonga whaisi ngofo kalmo fwoi ang tōmu iso le makuai ngā o lo. Ia fwoi ngofo i whai karaku i lesi ngu le karaku i a kai au peo ria. La tūlanga o malo usu. Wa lo vato whai le pōsi no fo whai le vaveao na alo ese mai tangata ia. O le tūlanga natu fwoi a whai lava ia o whakaikainga o mako wharevelavele ng whaingi. Ia. Kāre kōlu ia fiafi ai umar sa onga. Ia nganga uma whamem ko inga kapenga nofo. A wharwha ai usu ro monga ai whapai alo nofo. Ila fiafi alna? Ila fiafi alna. Usol. Ai ke sila fia kufue e fiu e alo kaminga i me whapenga. E leka i kainga ngā fōi e ia meo malo usu. Ke vai koe kiki o mai sa lolonga isi aba ngā lako aku kongu kaimore. O le ingo le.
O isi no foi feito para ver por tal não o ver o ele kai fo I pe o menga o kau fefeng o malos ai lema foi no fo I kamanga Wati u tofta vale to te tele. ko na pe mi ke ia no vai me wa kurso So. Ya. E ka ke no fa siwa e fai ai u poko ia inga. Ia o le fai wo fi ala ko langa e mo wai ko ke le selling. Yeah. Esa so. E matau tia le to nga me wa isi tanto tu no so. Ia man tu lai ele tausanga uma fai al fai nga le a. Fai io. Ok, fai kula ka fefela ke mi kala wa de ko kala le official le skala le son fu pe via. O ya min la so val. So val. Yeah. So. Vaya so de. Tu mo lo le sta. Kula de vinga ra kala la le o kai le official la ba ma ka via la ta fai wa ku ma go fo u yang fai. Ele lor te mi ro vinga ka fo nga fo I me fai kai. Sa o le ya so. Ma ngai ba de an so vai tu fu. Wa ma ngai ba le de an so. Ala mo mai vasa, mo mi ni fo ala au mai vasa. Ele. Ele ki ngara ina e mai vasa mo kwa de ia se me ku pu ngore le le ba. Ma na ia la so. Ma ele mi anga lu de ba. Ma na ia te. O de fa wa ngara nga pe mo fe mo. Ia fai ia puking o de kavari. Ia mon. Wow ai e ka milo fo ia mar masangi le kelo kan kai sten pa ia fai la masangi kan kare lungo le wof. Ia fa oso fo ia nga kamanga ai pusape de Facebook. Sa Malo. Kele foi polo kare o leo sa fai sa vai. Ia ongole pui nga mai ia ole soifua marisao ngale mua ngai o kako kangata I ngimi o le avam. Ia, mon. Ala sa mai tau I sa vai le avita vale tangata fua mona tangata malangatu. E ke longo fia le se sengo avita vale I kemi a. Ma sangi kako I ngai ni meo kuwa vangoari I le kangaka. I lungore awala. Ai o ave ka vale ka ngata ia ka ke vai ke mini ku foi makaudia ka ku polu o ia ka ku sa vai ia luar ka vale yo ruma ia lu fa o nga ko wa foi lele ia manisi me ke longo fia ave ka vale o lai ka wa ia nga polo ka ia le runga le wala ia mo que si la fia le leia e o se ka mi foi le que ka ku kolosi de si ku awala e que fiu e que ku a que non fia ne ka ka ku ngei e fa e mo yang ku mai le da mo ya kai ka ia makar ka mai ka ker sa Malo. Ya, ora me foi no pai ngi. E kanga kipe le leo e faianga o ku iska vale kipi ka vale leo o ku leo kipi ka vale a kanga ka lunga wala. E foul vai pe vai ya. Voi la ya no le mu ala ka vale foi le o ka ke o ka vai ku kwa ala kipi ko lu mai le si piki apu na isi ka vale le yo ku. Ai pa se ku lu ka vale leo. O fai tete a pe malanga I Sāmoa, fai tete le. O le fai ke lava ku foi. Au lava ngi o kamanga ku ka ke sa o lunga le wala ke miu. Ia. Sa o le leia. Ya fai ngai ka ko. Sa o le leia. Ela la sa mai tau polu, mo tele le we polu ni taimi. Sa ma ko ka milo le son fua. I kwa le ia ai kanga I makafanga kwa le paka makwa le mos como mamalu le tu sai mali ia le solo mai anga I farse lai le vai singa la ko ia o makwa ia mo me ngai e mo wa o ngai pe ia ka vale fe wa ia lunga le wala ngai ia nga kukula ka vale fa ka fa se ki fa le nga Sole.
Ya mako kau mai ngai la lo mango sau solo mako ka vale. Al waku le taina le siko inga. Ya nga whakafa leo mako ka vale au ka wha. Al waku a ia re mora wala. Ar ko inga or ngaka. Au whapea sole. Ke o fori ngi ka ngaka o le kumu re kumu ule mamanu. Manga ia kumu ka whonga. Wang ngafi nga mako fo'i mai sa mako malanga i kuai whalakai. Maki pasi loa saka pual la mako o mai whasko o ai palasi maki munga. Ai ka ngai kufu mako a kaule i lora wala ki munga. Ia, mun. Ai mako o mai i le pea. O lai a asa koe le lai le pea whasolo mai a ngai. Menga le kupu a o nga palasi marikimu pe nga se fulu mingu ke luas fulu are mamafa ia. Ia nga umma koe mo waku sulu mai le la ia pe fula ni ka iau. Ele ka ia se fulu au makua le mwhainga ia lui fafore a asola. Ai saola, so. Ia. Na ia tele, ia malo, na ia tau ta whaunga mara se singa. Ia. Manga ia ai whakakai lawa tautua i pe ang whaia koe whaalunga mongo kua au le mo se avango e vara au kua ima. Ia le fu mo re avango ni nge yaso ia le kam whaia ilo so kai akum whakakai kere morkau kua au wasau kama ngā whamun mo le tupu. Nau ai nā, tau nua tua nafi, nau ai nā lai, wa malanga atu whapeti lo fitau sa vai, ia langa lala waru sa vai, ia lewa sa upolo. Waru sa vai. Waru sa vai. Nā. Anga ma o la malo kau songa ra usu sa wa yang ngai ri le lo pe mak kau ye markam. Ia lena. Sila o ni fa no fi ngal oilo swa fa len fa e si o fi ang sangole. Wow. Pe o ele su yo tatu o nanga e li tatu. Sa fa silia o le ilua. Ali iswa fa ali. Ia. Oh ia malo, le fa ya a inga ya na. Tau le ya toi. Wa ti o si a inga. Ma mai masio so ra kiki mai au skadia de dia ngo ia yona tana ia lau fa e foi sua fa de lua nga lua inga ia Australia ma tau tuai de kalesia ia malo la le umile to toi fa nga malanga ona toi foi mai dia fu kula so fu fitu per dia le tai ala wa kafia la ku ia o power kanyu mawaya vangoam pasi se kau pa unga o kua koe ngā so o re vang koe fia fo ia kut whai ngamla. E au te whao pia malo lo whais malo wa mai fo i ne tau mal malo mlesi tu e. Ka whao pia ki ngā re a inga ia ingai ma. Wha so ia o leo mai kau wa so o ponu so sa vai. Nei a tel. Ia lesi me wha umalei fusi nai to toe salo pe to fulu fusi nai to toe. Fa umalei o mai ai. Koe tasi aku no re o. Tu sana tau nua malanga sai malanga. Taimi tau nua malanga tu sai fa sanga i mai la. Taimi la nei le wa mata na i fol malanga. Ia wa mata na alu mata tanga tau wale la vai men tu. Sa o le sangwanga ku foi. Pe wo ka kau fe roa i kaimi nei. O ka vai aku au wa kwarme. Ia, sa o le ia. Sili la ia i ka loka ngofo le fale mamalo no ai. Ia, pui mai foi mal la ko. O mele tau nei le tangata le Sāmoa. E le o se tato ai upe li mau ui meo tu pele ai. E ala na le vatua. Ua le ai se mea. Taun si da fia le mea la. Mongi le Sāmoa. Sa o le. Pe o mea funinga e ka ke fia foi le pe ka feilo ai le ka ngaka ia la isinga me kua ku le lima pe lua se fulu pe fia. Ala isi me kua ai a feilo ai la le ai alua ka sawi ka fa pe so le fa ko le lenga ka. Ia e leilo, ua le ese me la kako. Sa, ua umma le lei lei le fai, sa o leia. Io, ua makua mamā li ke leo le whana bila. Aftai tele la valu matsila, mes foi po la ufionga foi le lua, ma lo foi mo malanga i Sāmoa, te loe,
Afa pe fiafe tangata na o Sāmoa o marta isfrua feilunga. O tupe uma ia lesa saa i tono Sāmoa. Manuia nei tātu tangata. Alof te lea tu whalitua mai se ole no whaalo ma. Ni fulta faonga ia. Mo fusese li poti se stai mi uluma toi walau mai. Ia wale lei whaftai tele mo mate ua manoa ia. Whamanuia lea tua i le sunga le ripule ia mese le malo le whainga luenga si ufonga la mua. Ia mai se uompa anga uma le tātu o le tio whanongonongo i so se tafa. Ia whamanuia atu tau sang fau. I pa ia malo si o tātu wa tunu. Ia aia lofa tele atu manuia toenga toi o tautua le nei aso. Ia soifua ia o le lua mai Sāmoa. Ia soifua mo le taimi le lua. Wha soifua. Ia, fionga le lua po le so whalu patsila. Ia sui lava le ai. So sani mai foi fasa longa le tātu li tio po fia lava i malanga iai. Ia wala au mai foi Australia po fia au ki lani. Fa pena foi tātou, fe lava te malanga ia, si vili mai sau li poti, so o se aturu o te malanga i te tala lava leva no pe te alu Australia, Thailand, o Filipina, o fea le aturu o Rarotonga, Sāmoa, Fiti, Tonga, fe na vili mai fai mai sau tala, fa soa mai i loi foi le aturu o malapta i la tau, me o tutupu ina aturu o tau te malanga iai, ia ne tele stala, le la tāle pese lea. O le MCL proclame matango fiele la fasoa toile i ya profesa. E whaftai ia o le nei profesa le sunga ya Cramley Crow, ia o lo ongalue ia po le whaulunga leo la wananga le American Institute of Medical Research tala noa tu mule fiong le lipule pia umal tātou pese. Mai a whaimal proclame o le ata o le tai au, a tātou ngā lua pia se ipa ia la waulu le aso. Te wha umatulai whamanianga le tausanga fōlo whātulu le tuafo ia maima ia ta fōla mafuta me Australia manu ile tausanga fō. O fusi ena o tā ua nei ia le lua o fusi tupe. Mturi a tele o fusi tupe sai le pa'u le fusi tupe. Lo whātu fōle sunga Ellen Solomona manu ile tausanga fō nei toi no whaanga muli le tausanga fō. Sunga tu sivi male ainga ia manu ile tausanga fō. Pua Maris manu ile tausanga fō. O ile toi ne te o misi atu seisi le tātou lisi. Manuia tele te tausanga fōu, tātou tala noa pere nei yaso a toa le tātou porklame o le si ufofonga le nei o le laumua. Fia nga motusia le alofa e ua ngatia talu ai le mafuta taul petia talu ai talau tangata ai se awalai le a le povei lo ulu e wa tau vale ai nei whainga pe ai u e ai whea
mai e se tasi o ale uma e au fetu o le langi le nu popea o hitani tau valea usuene I pulu pulu niu se aso asale faivare sale masalo te imu so se mea aule fu aule alo faya ni apea tinga beona o te tali apea tinga beona o te tali apea tinga beona o te tali apea. Ia, usi mai loa le whaafonga le tātou programe. Ia, lo whaatoi moria tau sang fau ia Delora Tuilau. Ia, whaatai lava le mafuta mai. Ia, usi mai le whaafonga le tātou programe. Peo no whailo atu. O te whatalo whātu malo whaaloa lo whaafonga ngā ale tunu unei tū la. Whaatasi mai le tātou port whasala lau le ngatai Professor Graham LaCroix. Ia, whaapea nā ma le Head of Communication po le fo yo wa ayala tonga luenga fsota inga I tu tonu ntanga luenga ale Malacan Institute of Medical Research. Talofa, good morning. Welcome back to Sāmoa Capital Radio. Thank you for inviting us back. It's lovely to feel the warmth and the love. Thank you. Gail, it's good for you to come in front with us. No, but it's good because for the information of the listeners, Gail is the person and I liaise with to try and make time for Graham to come and talk to you on Sāmoa Capital Road. So thank you for coming and joining us this morning. Perhaps if you wouldn't mind talking a little bit about your role in the organisation. Yeah, so I'm part of the communications team, and our job is to try and share the great research that's going on at the Institute so that members of the public can understand it better and really get a handle on why we're doing this research and how we're trying to help New Zealanders and the wider population. So I work really closely with the scientists, with Graham, to help to understand what active research they're doing, and when it's at a point that it's ready to share, then we work out on the best way of getting it out. We've got lots of different ways we do that through our own channels, the website, social media, but also through the news media and other comms channels. Very good. So you're a well-learned person within the organisation from what the scientists tell you. I'm the non-scientist in the comms team, so I've got two science communicators who get the science a bit better, and I'm the one that says, so what, why does it matter? Yes. And help translate that for the public. Layman's talk. Yeah, and that's important. So, But also very important because sometimes when you're dealing with the media and journalists, Gail can crack the whip and sort of get some control, because sometimes people make stories which aren't what we're trying to say, and Gail's very good at keeping everything on message so it doesn't misinform people. She's been very kind to me when I reach out, which is very good. All right, let's have a look at some of the things. Graham, how have you been keeping? Well, I've been fully boosted and vaccinated, so I've escaped COVID. It's been very good, but I have to say, very, very concerned with just all the people out there, cost of living crisis, and just realising post-COVID, the impact on our society, and everyone out there listening, just how hard it is to make ends meet at the moment. And I hope that we see the country pick up speed, the economy starts to improve again, because people need jobs, and they need to be paid well, because it's a tough place. And I'm just feeling for people as we go into Christmas. I'm just thinking of them. Well, we just got a new government, but we won't talk much about that because they only just started. Yeah. But we're watching them. Yes. Graham, if I could take you back to our program back in July 22. Yeah. There was an earlier program from that where there was a discussion of the research work being done at your research institute. Perhaps tell us what's been happening since. Okay. Well, just to take you back to July 2022, we were asked by the government to lead and build a New Zealand Kiwi Vax for COVID-19. At the time, the government didn't know whether the Pfizer vaccine, the Moderna vaccine would work, and they were very keen to have a local homegrown one made, just in case. We have made that vaccine,
It's a really good vaccine. We've tested it now. We've taken through all the testing stages. Of course, we're a little bit later than the Pfizer vaccine. We didn't get the billions of dollars to make it work. But we're in a good situation that we're now doing a manufacturing scale up, and we're looking to test it in humans and do a clinical trial phase 1 safety study next year. And that will actually mean and give the government great comfort that we actually can make a vaccine against any virus or whatever here in New Zealand. And the good thing is if it passes our safety study, that means we'll be able to start talking to people about offering it to and manufacturing it and distributing it with a company to help us to be a booster vaccine for COVID. Can the government here sell or obviously your IP will be, so you can make money out of that? Yes, but we're a charity, so we're not out to make money, but we would do a deal with a company that would like to, who knows how to make vaccines regularly and make millions and millions of doses and distribute them, because putting them on ships and all that is quite tricky. So we would like to do a partnership with a company that would then do that. Of course, we'd like to control the costs for the New Zealand, certainly for the New Zealanders, because they've helped pay for it. But we're very keen to take this as far as we can. So we haven't gone away. We've made our vaccine. It's a good vaccine. It's better than Pfizer. And we're looking forward to actually seeing if we can get it out there as a booster. Because one of the good things is it's stable at room temperature. It doesn't need the minus 70 freezers. It's made the old traditional way. And it can has some advantages, as we know, out in the regions which haven't got the infrastructure and specialist facilities for storing. So you've gone through phase 1 of the trials, is that correct? No, we're just looking at phase 1 early next year. All right. Let me try and give some Sāmoa. Yeah, sorry. Yeah. Ole tō whaafonga mai mi tō sisira mai o tō lunga o tato a whaasisilanga le tai au nei lunga o la ata ia. Ia lo ma tō whaatasi rengata ia Professor Graham e tatanoi i mta upu tai au nei whaatau i tui ma tāpenanga o lo anga i Isu se anga lato. A lo whaatasi mai fo ia kai o Marshall i o iolo tai iulu lato whaasala lau mai tono lato o nanga. Ia le tele noe vai temi mun le tanoanga le lurai lua whenua. Sa matu tele noe i tamu whainga ina ia whaise tui pui i tono New Zealand. Na talo sanga le malo i le paengal nei ina ia lato mausia se tui. O lea la o le tūlanga o susuenga o mawhai e lato o na whaile tui lea. A lea la am whaina whaile sila asanga o le whaataita in tangata so i fua i tono New Zealand. Ia o nā ngā ia tūlole o nisi vaenga i le mole anga i rumo o le tapenanga o le tui nei. We've had the booster, I think they're on number 3 now for vaccine. How long is a booster good for? Oh, the booster is good for a year, we know that. Right. Remember, we haven't only had the virus around for a couple of years. Correct. And I should say, it's good, that booster. Everyone should get it, because it just gives you such great immunity for the moment. But every year you get it at the moment. But also important to note, and Graham's big on this, is that there is still room for a lot of improvement with vaccines. So we're looking at making something that's longer lasting, that's more effective, so that people aren't having to consider getting it on an annual basis. Yeah, and what I like is a vaccine where I only have one jab, instead of having 2 different jabs, one for the flu and one for COVID. And also, people are working on not doing the jab, just having something that you can either rub on or spray. There's some other tricks being developed, and so not by us but other groups, but we're watching that space very closely, because not everyone likes a jab. Yes, some people get so many jabs that they want to minimize that. The JN1 that's circulating now, started off in the US, I believe, second week of this month, and it's hitting us. Yes. No, it's amongst the COVID viruses that are infecting people. JN1 is now becoming the dominant strain. It's spreading everywhere. India, America, or the US. The symptoms and the severity is no different from the previous strains. Right. It's a form of Omicron, actually. It's just got trickier at escaping a little bit the immune system. It's got a little bit more subtle. So one reason why it can spread is because people don't know quite they're infected, and it's leaking out virus before they
are aware they're infected, and that is how it spreads to other people. And then only then do they start to get the symptoms. So it's a clever little virus that's trying to survive. Second week of November, I came down with the symptoms of the flu. And the first thing I did was test me for COVID, and it was negative. And I thought, that'll be all right. And then 3 days down, and I thought, this is getting a bit not my norm. So I saw the doctor, and he gave me antibiotics, and I thought, must be serious if I... But after that, I came right. And then I thought, but when I saw the doctor, he said, let's test you for COVID. And it was negative again. He said, oh, well, that proved my first test. So, those are the things people ought to take care of when they come down. They should take the test. Take the test, because then you know what you're dealing with. And it helps the doctor, because they don't, something else can happen, because there are other viruses, other bacteria around which we have to guard against. And if you've got diabetes of any kind, it means you're quite vulnerable to respiratory infection. So you've got to be careful. You ended up with a succession of variants. If I look at, we start with COVID-19, and then a BA something. A and B, and then Delta. Then Omicron came around. Yes, and now we got this JN, and I think we're going to go through all the alphabet, and you run out of phonetics. We'll go to all the other alphabets. And you start adding numbers and things. Yeah, but one thing I can reassure you, or everyone out there at the moment, the variants aren't really getting any worse. We have been worried for some time that a variant would come along that would be much worse, but it seems as that they can't really get past the immunity which has been generated by the vaccine. So far, so good. But it doesn't mean to say you should let yourself be infected. You should actually try to avoid infection. The problem I see is that you can come up with a vaccine to deal with what is in front of you, and then the variant come up is a bit different from what you were trying to deal with previously. It So can't. how do you keep up? Well, that is the power of the immune system. Because remember, although the virus tries to change, it cannot change completely. So there's still parts of it that look like the old virus, and your immune system can still attack it. So it can never really get too far ahead, and the immune system can always catch up and then make new antibodies to get the new parts of the virus. That's how it works. And some people get it very badly. So obviously the immune system is not that. Yeah, diabetes is a really tough on the immune system, and that's why they get sick. So it would be good to mention that. So if you're suffering from diabetes, take extra special care. You do need to get a booster, and if you know someone with diabetes, it's important they keep their booster shots up. Thank you. O lema talitana no e tūlanga o tō ai ngā vaenga e o le wairusi le la venita tō amata ma le COVID, Delta, Omicron, le leo whaso solo mai le wo ma le vaenga reka o le JN1, le tele na maua nei, a ta tele nei le taimi nei. E sau, o le whautuanga ina ia vaai e whaiwha le tui pui pui, a misia au tau le mo le diabetes po le suka. Awai e o tau wha le tonu le tau vaenga o le soipo maloloina le tite e toi wha mai ese ese. O le mena e tauna pui pui le lei e tātou le mo le suka. Whaia tui pui pui ia ona fo le whiololo le pe a fia le toi ngā ngase lea. In 2021, I discussed with Rob Winco. Yep. Yeah, the groundbreaking cancer treatment, CAR T-cell. So that CAR T-cell, where is that at? Is that what we're just... Yes, this is a new cancer therapy where we've actually found a way, well, scientists around the world have found a way to take a patient's immune cells, put them in the test tube, tune them up a bit and put them back in, and they go to the body and they go and kill the cancer. It's really amazing. And it works really well for certain forms of cancer. At the moment, it only works for blood cancer, but we're working like crazy to see if we can make it work against solid tumours, things like lung cancer, colon cancer, stomach cancer, prostate cancer. Oh, yes. A lot of pressure on the prostate cancer. It's a bit harder to work against solid tumours than the blood cancers at the moment, but there's a lot of tricks yet to be explored. So this is a very exciting new development. We here at the Mulligan Institute are really trying to make the treatment simpler and easier so it comes to the people, and that's our breakthrough. So
right now with this development here, you're on the, are you just about ready to pull it out or treat people or? We have to go through several stages to convince the health authorities it's safe, it's reliably safe, and also that it can work reliably as well. So we've passed the phase 1 safety study. Now we go to efficacy, what is called efficacy study, and we try and show the regulatory authorities that, hey, this works every time the way we say it does, and we tend to treat 60 patients over the next 2 years of this horrible blood cancer, and they're from all walks of life, all people. This cancer does not discriminate. It just gets anyone, young people, yes, middle-aged people. But that's being used so I was in just other going to countries. add that we published our results at the beginning of November, and the key things from that were that it was safer than other commercial therapies that are currently on the market. So and also showing good signs of effectiveness. So I think it was half of participants on the trial had no cancer in their system after 3 months. Yeah. And these are people right at the end of their journey. It'd be good to have some of those people come on radio and we can discuss. It'd be very important to do that, because this is the first time New Zealand has a better treatment for this cancer than anywhere else in the world, safer, and so it's very exciting. So we're really working very hard at the Mulligan Institute to make this happen. Is this present in some other countries, or are you doing the lead part of? We've got our own unique version of it, and other countries, they're trying to develop this. They've got other versions which don't work quite as effectively as our ones here. Right. So what's holding you back in getting this out and given to everybody? Is it the money, or is it the legislation, or is it money, legislation, educating the doctors, getting the health system orientated? All this is a lot of work, because it changes the way you treat cancer. Instead of having the patient getting full of chemotherapy and feeling sick, you've got to just bleed them and then do something to their cells and give it back to them. It's a totally different way of treating the cancer. This is also a new treatment, so we have to go through the necessary trial phases to prove that it's effective and safe. And that's a really important part of research science. A lot of people lose their hair when they have chemo. Not with this one. Oh, that'd be a seller. It's a one-off treatment. Oh, all right. Ole, let me tell the audience. Ole vaenga le matatano iai, sa tatano le lua felusu tasi male scientist sa fatano tatolitio. Iai le ngā ruengo longa lua le tawhaingo o le kāti seo. A leala sa iai le pepa peon sa unoia ia kei o le masina November na lolomi i lato a pepa. Ia fo i vaenga i wanga i ho iai le lato susuenga. Ma o lea o le taimi wa taltonu la to wa maua tonu wale me tau na whai New Zealand. A yeisi vaenga o tapenanga o waila au matui New Zealand. E a ngā iai e rene ta ole opule o le efficacy study e lona winga e iai e tangata e tau o na whai e susu e ngai onus fu tangata le a fo mana whai. Le o maua e isi e le ma sa whai nea o muna fo ina wha toi fo ili malosi e tangata nei. Mani fo ile no fa tu mane pe mo mo se sutanga te se fa tala no lungo tato ale tio a pe susu enga ye ole fa ye la to ta sia la me ile ngate mo mi mani i tupe e fa ye tele wa tele singa luenga a wa o ya tanga te fo mai fa nga ngole tuilia wa ese mo mo le ba nga le su e fo ye e tongo fiti nei ka ne se le tele na le lo si wo to ulu ale tui ale va nga le ese ole o te tonu la voletino tangata le fa yele nga luenga ina fa yana nga lu ai le fa pe mai fa fole toto ona suila I o isi va nga to tonu tino. Perhaps if you don't mind if I ask, Graham, can you describe the difference between the treatment that you sort of researching and the normal chemo? There's a different approach. Normal or current treatment is they try to kill the cancer cells by giving toxic drugs or things that actually kill cells. Right. And they try to target as much as possible to the things that are cancer cells different from our own body. However, most of these drugs also will get the kidneys, get the gut, make the brain. So it's always a very narrow window to get that, what we call the Goldilocks amount. And that's why your hair falls out, why you feel sick and you throw up and that sort of thing, because it gets all the other cells of your body. And often you'll get a reprieve from your cancer
for a period of time, 6 months or a year, and then the cancer comes back. So it's not actually a cure. Our new therapy is we actually find a way to make the immune system, which is all the time, every day of the year, is killing off cancers that appear spontaneously in your body. That's normal. And we actually activate the immune cells to go and find the cancer, the big cancer that you have, and kill it. And we give it special properties. So it's like your immune system, not like a vaccine, but like a supercharged immune system dealing with the cancer. And that's why there's no side effects. So it's improving the capability of your immune system. That's right. That's right. Brilliant. Let me try and explain that. O lento tau whai nei whamamla, ma le isi senga le tong fitinga mo tukane solo e nei le whai le kimo, le tau tātou le kimo pēno whātui o isi to ulu ulu. A leo whamamla, o whalawilapa le tong fitinga na, e iei mei e tu tono le tino tangata ina ia watu ta pē si ama e whapitol kānesa. Al whalawilapa, e pepe maisi vaenga le leo tō tongo tangata. Mena le mo e mo side effect po isi a fianga o le tangata. E o i mo meo tātou whaktunga o ma me whapena. O le se senga la ma le tong fitinga le whai lato. O tono tato tino le yele vaenga le tau le immune system po vaenga le te ea tuto ai ngā siama se ese me. E whai lato le tong fitinga le ina ia tu sa e wha popo le ngā ruenga po le sila fia po le malosi fo yo o le vaenga le o le soi fo malolo inga tangata. Ina ia ma whai ei o nā lusa oa su le siama lea ta pēna o siama na. Ai rea awhia isi vaenga o le tino pe o na iei le to inga tong fitino la ini. Lona winga, te lea lea o ngā mō tātou. Pe a mo le to inga tong fitinga le tono o New Zealand. That's good. I can't understand why we're not rushing and getting this out. If it actually save your hair falling out and all the other side effects from the chemo, as we know it. I suppose there's a history that the government, if you like, or the regulatory MedSafe are very concerned about any fancy new drug, and they have clever scientists shouting from the rooftops. They say, oh, a new expensive new drug. So there's a lot of controls to make sure that this drug really works and has got a health economic benefit as well. It doesn't cost more than what the country can afford. And so that's one of the very important things we're trying to do, make this therapy cheap enough that New Zealanders and the hospital system in New Zealand, the public health system, can afford it, and it's not just for very rich people. I think the current government is looking at sort of doing something with Farm Act. Yeah. I've been following up with the train of repeal and all those things. So I wonder if they'd be looking at some efficient... Well, if anything we can do to help wave our flag for us and say, what about the Mulligan Institute? You tell, if you're talking to the politicians, you get onto it. I want to interview some people here and say, hey, there's an option here for us to look at. No, thank you. It's good to know that this is much better than the chemo from what I'm hearing. I guess for the question for the listeners will say, but when? Do you know roughly what would be a timeline? What would be a reasonable expectation? I'm sorry, because it sounds so long, but it's going to be very fast. We aim to finish within 2 years, the most of our 60-patient phase 2 study. So in 2 years' time, we hope to be in a very strong position to be able to say, hey, this needs to start going into the public health system of New Zealand. We hope we can make things happen faster. We'll do everything we can to put pressure on everyone to show that we have a good product, a good health treatment for cancer, and New Zealanders need it faster because people are dying all the time from this cancer. Just to note as well that our particular treatment is for non-Hodgkin's lymphoma, particular type B-cell non-Hodgkin's lymphoma, but obviously that's what would be the first treatment of the CABREX. But obviously, by going through this, we're wanting to bring in more treatments. We're looking, as Graham said, at solid tumours, at other blood cancers. Solid tumour would be very good. It would be really good because by doing this first set of trials, we're kind of setting up the system and making it very clear that it can be done here. So we're very keen to not just go 2 years, 3 years, and then go to the next one, because that's 50 years before you get all the cancer treatments. What we're trying to do is put pressure on. We show this can work here in New Zealand this way, and then we try to bring a lot more in because a lot more will become available. And we have an organisation that will actually then be able to bring the other treatments for prostate cancer, for lung cancer, hopefully in a much faster time frame.
after 2 years, and that will leave just 1 year for the current government before the election. Yes, yes. So if you come up with a nice positive thing, they want to hang on to something and don't go to the election for. Exactly. And we need all the voters out there saying, waving our flag. We'll champion it from here. Yes, exactly. O le vainga le tala no nei tu se mo fa fonga le tunu e lua tau sanga le fa mo e umai le fa te le i trial po fa te inga le fa ni e ono se fulu ye tanga te le o mona filia e fa ye le tau fitinga le ala to a umo le lua tau sanga le ia ona mauti no lo le sila sanga yo ye ai e mo tu la fono pe on tan no ai o le koleni fo ia fo mai mai e se tong fiti le ma sa ne la to le fainga e se tong fitinga le tana no ai ni ta to le tiu ia to no ai o to e le al misi e pe e se fele to te le o inga se nga se pe mo tong fitinga le i lo le tu langa le nei ta to le ma sa ni ai le ta o le kemo o le si vainga le ta vai ai e ia si tonga o mo me o ka ne se le mo wai le vaenga se solitino le ta o la to le solid tumor ia po e mo me o le fo le prostate ia o isi to nga ka ne se o le ma me va pena o le fo le tam fa ye de nga te le va ai le ka ne se le fa ye mo o yo tong tinga le fo ye ka ne se le toto ai mo ma ka ne se vaenga se solitino ia tato talo ina ia fa manu ia fo i tam fa nga la to a to no so ani mo so i fo malolo ina tanga so i fo la langini e fa na lango fo le malo wala to tam fainga ina ia so soni ile tulanga le mo na to. We'll just ask the DJ to play a piece of music. We'll take a little bit of break and then we'll come back for the second part of our program. Thank you. Yeah, I'm
Toi whatalo whatu whawhonga le tino, o mato whatasi pot whasalau ma Gail, Marshall mai le foi ma Professor Graham Crow mai le American Institute of Medical Research. Tata noa tu nisi o lato research, po o tamu whainga ina ia mau ina tong fitinga mo ngase ngase o kānesa. Ia manisi foi o toa inga ngase ngase o lo mau i tātou tangata, so i fua i lalurangi, le ngati New Zealand lalurangi a toa. O le sa mato tata none nisi vaenga leo tamu whainga. E tamu whai ina ia i tonu lawa o tatou tino le iere vaenga le e te te e toa i wha mai ma ta pesi ama ese ese. O le vaenga na lo tamu whai nga tō ina ia whai ama i ma whaina whai e ni ngā ruenga. E ta pe e toa i ngā siama ese ese le ma wai tatou i ngase ma wha mai. E le taimi nei. Ese mai lo o tonga whitinga masani pe o le kimo le ma tata noa toa i. Ia a tonu mo tangata fo i e tātou, ia pe a masani a le kimo pe a wai aluina. Ia a whala vlave o isi o atu e tele a ia isi a whianga mawai. O isi e le umina manuia, ia e toe se sao mele ngā le kānisa. Ia na maari liuela ia. A le vava e nisto i ngā whainga fōu e sosoani i te toi fō maluluinga. Well, let's hope that after 2 years you will come back and then we'll say, yes, it's all proven. And then it'll be good to interview some of the 60 people. Yes. You know, in your... Actually, Gail may want to mention that we actually have patients who have survived our first trial. And they're wonderful people. And they give you big hugs. Yeah, that's been a really special thing for the scientists and support staff at the Institute, because historically we've been in the labs and not had this direct contact with patients, and now getting to this stage of the trial we've been able to meet and hear the stories of the people that have benefited from it, and it's and what it's meant for them and their families to have their life saved because they were on death's door. How many went through the first? There was 28 went through. A few did not make it because of the cancer was already too hard. Right. But about 25 patients got through the phase 1. And when we announced the results, we had a few of those patients speaking in the media, and they were pretty... Wasn't a dry eye. No, Right. Yeah, that's pretty special. Yeah, and they didn't lose their hair. No. So that would be the difference. Yeah. Oh, that's a good story. That's a very promising. I mean, you know, out of that number one, and because they've already had complications. And in any trial, I guess you'll find that. Yeah. Because some of them were too far. Because the cancer is so fast and so aggressive, it's a very narrow window where they're actually available, especially at the end of chemotherapy. So you're now looking at getting 60 people, or you already got part of the 60? No, the whistle hasn't gone yet, but we're starting to recruit next year. We have to get a lot of things organised first, to make sure we have all the teams who can make it reliably and going and have all the nurses and everyone sorted out so it's all organised. And we're also looking for funding at the moment. We're actually fundraising to make sure that we can actually do this trial. Right. I'm quite sure some people out there with a lot of money, if you want to put it to a good cause, you've heard that they probably need some money too. Absolutely. So that will help them. So what other exciting projects are you guys working on? Are you... There's a couple, and Gail can follow up with things I forget. First of all, there's a very strong program to make better vaccines to not just the COVID, but also to other diseases. There's we currently use attenuated live vaccines for certain things. They don't always work so well in some people, and we're very keen to make a messenger RNA version of those vaccines for people down here in the Pacific. So that's a very exciting program. We're also discovered a way to make a better malaria vaccine. Now, although malaria doesn't come to New Zealand, I don't know how far it comes down. We know as the climate warms, the chances of the mosquitoes that actually can bring the malaria get more and more in Auckland. So we need to start having a better vaccine for malaria. So we're working very hard on that. And I don't know if people out there suffering from inflammatory diseases like allergies and autoimmune diseases, we're making some major understanding about how the skin allergies start
etc. like that. And we're trying to work with a drug company to find if our knowledge can be translated into making a better drug for treating some of these skin diseases, which can be really hard for patients to live with, especially children. Yes, yes. Children really suffer a lot from allergies and can affect their whole life in this very important school years. And people think, why are they so distracted? Why don't they study and stuff like that? But they're itching and scratching, or their stomach's itching and scratching. It's very hard for them. So where are you with that research on the skin allergies? It's very much at the research phase. You know, we've known about allergies for 100 years, but it's been we know how to treat the symptoms, but now not how to stop the disease from starting in the little kids. Because they always say it's the food that you eat that causes all these things. And of course your immune system should also try. Exactly. There's a lot of things that's said about what causes this, and we've been working quickly through as many as we can, and we've got it down. And now there's very new treatments available, but we don't know how to use them. So our knowledge helps guide these clinicians and these drug companies how to use these new treatments which have been made to target certain hormones in our skin. Right. I think a really nice way to think about the research we're doing, which is all around the immune system, is you talked before about with cancer and turning it up to target cancer. Yeah. But the other work we're doing with allergic inflammatory diseases is about dialing it down, dampening the immune response, because sometimes it responds in a way that it shouldn't or overreact. Yes. So it's a really nice way to think of a bit of a dial, and our work being at both ends of the dial and having control. So we know there's a number of people out there with gout, which is the immune system overreacting to these things and these crystals, and it can be very hard for some people. And knowing how to turn down the immune system in that setting is really important. See, this is why we have the comms person. They're better at the scientist explaining. So in terms of gout, is it the dialed down or up? The patients, the people with gout, they have a dialed up immune system. We've got to pull it back a bit in a very specific way. So very specific cell types. You know, it's linked with the diet. It's linked with the way you live, but it's so. Very specific targeting of a certain part of the immune system can help. We have a few people with gout in the community. They're probably listening now and say, what are they talking about dialing up? This is very up there. It should be brought down here. It's overreacting. Yeah. So it's the immune system overreacting. That's what it is. That's the part of the problem, yes. These things come out of solution, and the immune system sees this kind of death and danger and then starts attacking. That's why your toe gets big and red, and we know it can be very painful. Yeah. My mum has gout, and she does not like it. It makes her very unhappy. Probably wondering, what are you doing? Exactly. I get the. Yeah. Oh, I'm quite sure. Let's hope that you come up with some solution to the gout, because it'll actually help a lot of people. You know, with that, the Pacific Island people, they love their fish, the seashells, and all that. And apparently, that's the one that actually get the body, the uric acid go up. Yeah. So, things fall out. So it's how you manage that uric acid, I guess. Yeah, but it's a complicated disease. There's a lot of research around it. It's a mixture of the diet, but also the way you handle the different diet and the different people's genes and that sort of thing, and then the way the immune system reacts to this crystals that are coming out as well. So in layman's terms, the immune system sends something to fix what they see, and then you end up with this big toe in there. So that's how it works. Yeah. It's called a tophi. They're quite awful things. Nā tō whaafonga mai, o le singa se ngase leo lo wawai, o le kaut po le ngungu. O le tau ai fo se awala fo se tōng pitinga I wai pe e ala na tupu le melea, e wa ia tulola la afia o ia o le ngaluenga le immune system. E ave ia fo ia uri ia o tu tongo fiti. O le te lela, laita o la tō le overreact. O te lele ngaluenga, whaina leina na fulo le vai ma me whapena. Ai ese awala e tau whai e la tō ina ia awale te le o se whainga le avatu I le vainga na. A tonu le afia I le awhaina te le tato. Ia tato talo ia ia mōs tōng fitinga le mo le fwoi vainga. A ngā ia I luma So we hear that you're a charitable organization just like us. Yeah. We rely on donations from our community and people that we have to sing for our supper, don't we? Yes, of course we do all the time.
But with your work, it actually saves a lot of lives, you know, if you come with a better treatment. So I think it's a good cause for people to actually look at whatever money they can give. Yeah. They can help because I like what I'm hearing. That's why I like talking to you about the organization. You're looking at something that can actually, it's affordable for our community and can actually do a better treatment than what's there already. Yeah. So that's a good, you know, plus for me. So hopefully that you'll be succeeding in getting in the government. The new government can also help out. Like I said, you know, after the 2 years, they will be looking at something positive in the third year. Yeah. So by then your trial will be finished. Yes, yes. And then you say, by the way, we're there now. Give us the money to finish this year. Finish the job. Yeah, So we want the money now. But what you say is very true. We are a charity, but in a way, it's really good to be a charity because you really engage with the community. We know where the money comes from, we know what people want, and we then try to give back to the community. Most of the staff are young people. They want to come. They've got that sort of missionary zeal that they want to, you know, and it's really important part of our culture, of a science culture in an independent medical research institute like ours, driven by the fact that people want to do better by these young people. And it's just wonderful to have young people as the major part of our program. We probably have listeners wondering, how do we make a donation? But there'll be something on your website? Yeah, just head to our website, which is malagan.org.nz, and it's donate button on the page. But also, you know, section on the CAR T cell therapy if people want to find out more, and you can sign up to our newsletter if you want to get updates. So there's lots of good things to find on the website. And I want to make a message too to those people who can't give for whatever reason. You know, there's tough. They've got tough family circumstances. I always say, just tell 10 people about the Mulligan Institute and its work. Telling 10 people is just as powerful, and that spreads the word, and they'll find someone who really is in a situation they can give money, and then they can support what's really a wonderful New Zealand and Pacific organisation. No, I like that. O le vaenga le matatano e nei I longa le upenga sota inga le American Institute se I whailoa fu il tatonga ruenga. E peo na tonga o mai, o whala tonga whape nei o le taunga whai e so e tonga whitinga mo tātou. Ia o lo whalango lango I tupe maua o na tau tai peo tātou e le o whatupe tele le malo. Se longa vanga na umana on malo se ngā ruenga na whaile e maa matua le tupe. Ai wa ia tō robo le ia e le ngata o le malo le la talata e au company titili ia le whaia mo meo waila au ma whatau le lalurangi. Ia o le tūlanga na ia o le mesidi o le ia le tato o whalaputonga I nei New Zealand. Tangata New Zealand ma scientist New Zealand. O lo ngā lulua I le vaenga lea. Ia o le tōna tō mai o le whaonga I whaia I tato ngā ruenga. All the best Graham and Gail, sorry for the work that you're doing, and with this year we've just gone through, and then you're very lucky. You have your immune system must be very good. You haven't been caught up by the COVID. Everybody else has. Yeah, well, maybe I didn't notice I had COVID. That's the other thing, and I didn't test. But no, it's been really good. Hey, final comments? Yeah, final comments. Hey, Gail, do you want to go? Yeah, no, just great to be here, and wasn't expecting to be pulled into this, but good to be in the hot seat with Graham. Thank you for joining us. Yeah, Graham, thank you for the work. Yeah, I just want to say to everyone, really, Merry Christmas. Love to everyone. I think it's really important. We've got to keep our society together and our community together, and the Mulligan Institute and the researchers want to be part of that community. And we look forward to a new year. We always can make it a better year and help people be better people if you see them being a bit funny. It'll be much better after 2 years. Yes. And we're working for you. I'll say that. Yeah, thank you and all the best. And for your organization and your staff and yourself and your team, all the best for this season of festivities, and then we'll get back here next year.
fesota iai Ua tuene le whanga i toa Ilo su e manoa Sāmoa Ila leiti o ua tato whanu ai Ua mawhai o na fesota iai Ole tai au le tala lele Walai o le tato penei Ia so le pongisa o mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga i pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na i matua E ai le si whopoma le lau mua Uala lau nei o le whanga i pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na i matua Hey, I let you fall from out of the Ole tai ole tole lele, walai ole tato pene. Ia sole pongisa, o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tato walia mai. I nei manui a ua tato maua mai. On the floor ready? Yeah. Okay, we're gonna do this. Let's do this. Come on. Now everybody out there getting down. Tell me, are you ready to roll? I'ma take you to another rhythm to hang loose with my bro. You know that's for sure. So Hakuna Matata, my brother. Dili ile wada. So solo your ear, lava, lava. The place is getting hotter. The sun will shine. It's okay, fine. See for mine. Il est bon, oh yes I Siva man, il est bon, oh yes I Now me and my lady was up at the club and she asked me if I could show her how I dance. So I had to let her know. So I had to get a suit on, get a move on, get a groove on. Tonight's boogie night. Siva man, come on. Siva man, and let her know. Siva man, and let her know. See the man,
Ia mole atulenga ngar whaaftai tele lava whaaftai a Mariana Savainaya ia mole a wala au mai ia lea ua te lo le ua la longa atu tātou ia whaatalo whaatu le pa ia maurungo le tātou tunu i ona tūlanga whaalupe ia o ta māma tina mātua ia ngata fo ile o le lo tātou tunu ia lo whapena ona mafuta mai le nei vaenga o le tai au ngata fo ile le tātou whaafia ngainga taulangi mo la tau whaletua i so o se whaata whai taulanga lo whapena ono tau ngāru lue ma whenopia ia wale tala ino le fina ngalo lo tātou tamasilo le langi ia tau ina ia manuia telefai ngā malo longa ngata fo ile i ole au tau a matamata ino le tau sanga ia ole nei tau sanga o tātou whianga iai ia nisi na porkalame le ua umona tu ina atu fo i pei ona whaatalanoina la whiunga ia whamasanga ia manisi fo i o le vaenga o soifua maloloina ia wala wa fo ini vaenga fo so ani mo tātou wha mai o lo wha pēna ona maua i tātou le nei taimi ia talosia ia maua ni fo ina ia mawhai ona kiwa ini lava wha mai ia me siar wha mai lo le tamo le mai ini ia po le tamo leo le nunu le tele na maua i tātou talosia ia maua se vai fo le nā mai ia wa o se mai e sao e petelo ia ele anga tele ia ai whaatalo whatu pa ia morunga le tātou tunu ia ina nei vaenga o le taeao ina usuma le 2 minute o tele tula suma le tasi pe ala fo se vaenga lo fa pena ona finopia ma alalai ia ma o tau i nei taimi tu langa o au manga wenga ya ma lo le toa ma lo sai ya ma lo le fina ma lo le taili ma lo le tau atai ya ma lo le manatu ia inga ia ngata fo ile ia na tato so matua fa fine fo ia le malanga mai ngawenga fa avai taimi ia ma lo la vole ono sai ya te to ia lo to ona le nei Jeremia tapu mana ia le nei ala tato fe lo ai ma o to le nei taimi ia ina o suma le minuto te le tula suma tasi nei fa fianga mo o to ia onisi fo yo vaenga fo no longo puili e tatu tono
ia manisi fo i o vaenga ia me fai ona tātou whaasoa ia ili nei tai au ia e sia wala au mai i oe po o le are tūlanga le amatamatali o ngā ruenga nei tausanga ia a o a fo ini sini mani a wha moe moenga ia le a amatahina ili nei tausanga ma le amatanga le a fo isa swinga nei tausanga ia o lewa a ngā ia tuaile tātou sa nei taimi i le luafe lua se fulu ma le wha na i wha fianga mo o tauni nei tai au ia o wale whianga i o le tātou tuno o ia le tau matamataina o mātou nei Wellington mātou nei New Zealand ia o te lofa wa pena fo i Australia manisio ia o lewa a matalia ia o toi a matalia ia tele o ngā ruenga te taimili nei ia ai pei o le to tele lavo nisio i lātou ia o lewa fa o ngā lātou waso malolo ia e fa o ngā fo i lea e malolo le ia awa o lewa tu ua fo i nei whanau ia i se au manga ruenga ia maa o ngā o lo whenga iai nai whaafi fianga mo tōino sumar whamani minute o tele tula sumar le tasi i le tautua o nanga le tātou ala tasi ono tesi ma le tasi pāmo tā lofa lava i le mamalu lau tele o le tātou watono. Baby, come on side to side and let the music take control to free your mind. And if you're feeling down, baby, don't be shy. It's all over high, we're gonna take you high. Alupo la ia awa ika popole. Kama ngaka lakua e lamo le molde. Eva fitia eva ile musika. Kwaka mwakasi ya musika.
tuuti itai wala vea ine whaano anoa le tau salaea tumai se ambanoa usue i fasia ai pula pula o mata Safa alele wai wana abese pangalea lo ufatua malepe alofa ngamolio ia oe ia fa solo elenga lo oe ino loto muswe iba ai Pelua etulo fata fata itai wala vea ile whaano anoa le tau sala ea tumai se avanoa musue i fasia ai pala pula Laua mio pulea i le nei vaenga o le taiao e ana pena le pesele nei mai le fauula e pe on toi whaafawina mo toi usuina mai e nisi fo le usa ia Victor Sayuli e le toi usuina whaafau mai o le pesele nei e a o le pesele nei e o le pesele nei a le fauula e pe ona ia le susunga ia peni wesi e o ia sa ia tusia ina le pesele nei laua mio pulea ia le o toi whaafau mai le nei a talu fau e nisi fo yo alo pepese le tatu tunu e mori fo le nganga fa malo ma le nganga fa tai e nisi o alo pepese le tatu tunu e ui la vai pese le fo o lo sau de tai mili nei e to apa nisi o le tatu alo pepese e au ale to au mai ma to mana to fa fo ma le tele o tatu pestuaia ina ia fa fonga e pe le to tele o le tatu tunu ai le ngata ia o le mātou ia le au vahenga fou. Le vahenga ia le ua
fa ya ia o mātou ia e se le la a matona fia i pese nei ia a wale toi fa wina mana ia o tūlanga le tau o lo iai mātou nei fea. Mi nei Wellingtone, o lo o le leile tūlanga le tau, ma nei le paolo, o le paolo nisi foi o lātou o le ua whangongota, nisi o lātou o lo whaiania lātou mua ngā vau o Papa Q, i o mea o ma whapena, ia o lo whaatau no uina le taimile nei le tua i ngā tau le iai mātou, iai foi nisi o lātou o lo whapena o na amatalia lātou ngā ruenga ni tai au, ia māloa le ono sai māloa ngā lulua ia te utou, ia o le amatanga foi o le tausanga, ia o le mafuanga foi na e vave ina tuli le tausanga, ia ona umalo foi February, ia o tūlanga i taalonga i la kapi, ia umalo foi le tūlanga o la kapi wa amata le season la kapi, foi le tātou super la kapi le al Pasifika, ia ona amata foi le tausanga, o le si vaenga, o le tele o aso malo lo le amatanga o le tausanga. Ia alu le tātou whai ngā malanga. E toi a apatu tātou I me te tau ona toi tongi tu tono le tātou sa. Ai o le hao o le tātou va. Lona winga, tā pena le leilo sa le nei taimi, le whato a tolu aso le tātou whai ngā malanga. Ia toi siaki po o ani mea o mana o mia. Ia o hafo ini vaenga sa le tau nuu le la tau sanga, ia o ni sini sa o tātou wha moe moe sta tau ona wha tau nuu ina le la tau sanga, ia whai malie, ia whai malie lo sa, whai malie, ia o fuafuanga, ia o lo tu o le taimi, o le fuata amalo na lo, ia iai le taimi o le li, ia whai mai le li, o le taimi tonu la vale nei e tau ona whai ele mea lea, ia o le taimi tonu la vale e tau ona wha tau nuu ale vaenga lea, taimi tonu la valea e te tau ona whai ele mele sa e nau e te tau ona whaatanu ui le tau sanga na seima vai atu nei. Ea ona ia tātou whaamanatu lava I o le nei tai au, ea a whaapea lava holo o whea ngai pea o tau mawhai ngā malolonga, ea mafuatulanga o tā whaonga, o le nganga mawalunga la wale tātou porkalame ea ina ia maua pea e lo tātou tunuu, la mamalu lau tele o lo tātou tunuu, ia le saunga le mu ma le fia. Ia tātou maua se amatanga le nei tausanga, I le fia ma le manuia, toi a mata foila I o nei whanau ia o onga, o lo solo ngale lei pea le amataina o le tātou porkalame, ia ma le amataina ia o porkalame to tono tātou aina, tono tātou hainga. Whapito au nuafa sa mātou whaamtalanga, ea ina ia tātou ta mā matina mātutua. Whaaftai mā lo whai o le whaiva, mā lo le tautua, mā lo I lātou tāpua inga, whaaftai te talo, ia olo o hiu manuia ai, ia tātou fuafuanga, ma porokalame ai tātou le au ngā lulue. Ia e ui fo I lātou o le otoe, ngā whatia le tūlanga o whi au mga luenga. Ai o la lato pitola au mala lato ngaluenga o lo faatino I le tae au au auli male afiafi ia awale tato le lato talusanga mo lia I le aso male aso ia matu I le moli papanga a o alo faiva mo mala mutelo le tato tuno I se au mangaluenga o lo whenga iai e mo moli atu le nganga le whaaftai tele ia awa analese no auto ia ele mafai ona hiu le lei porkalame ia mafuafuanga o le au ngā lulue. Ia o I lātou I lungo le tātou penga ta whailangi, whaatalo whātu ai le sunga I si Lulu Bolton, o lo whapena na mata whaafafonga mai, ia I le tātou porkalame mamafuta mai nai au kilani, le astala ia au toina au kilani a si Lulu, tūlanga le tau, le leile tau ia te au tau, ngā ta fo I le whaatalo whātu ia Iva Malatai, lo pena on whaafonga mai nai mastone, ia le ase tala mai o le tau ia te utoi nai mastone, o le leile tau ia te utou, na fuinai e sa vainaia, le ase tala mai o le tau ia te utou, ia le awa apeo o tūlanga le leile tau, ia nau utou si la fia, le tō whāma le whautautanga le lei, ia e fua ai porkalame to tonu o tātu ainga. Nai whaafi sianga mo o tau, ele nei vaenga o le taha mo le tātou au whaafonga ngata fo lea, I ona ia tātou wompa anga o lo ilunga o le tātou wala leo e maise lava, na ia tātou ta māmatina mātua, ia lea lea ata mawhai e watu, ia tātou whaafi sianga nei, ia o lo le teimo lea wa uli por sumari lua, ia watu ina atu nai whaafi sianga, ia vave, ia mo I tātou, ia le au whai ngā ruenga.
Fau ula i le nei vaenga o le tae ao ia ma le pese ia Ramona. Ia Ramona o fea oi. O e whai ngā luenga Ramona. Ia Ramona o fere nei te. Ia Ramona o fere nei te ia. O lea o te vai atu. O lea na malolo molo sila fia. O lea na alu lau ta avale Ramona. O lea na o tango i le tusi lalo le app. E o ilo le app o le lo le telefoni vo le e alu le ta avale e o le o te vai atu e 5 minute te tau ona e o le whare ngaruenga a le o te vai atu le app le alu le ta avale o a te ama le 5 minute e se le whale le inu ti ai e se le whale le inu ti ai o le tae au le nei Ramona a wha apewa e wha fonga mai wha mole mole a wa e le whai ngaruenga sa we va aita maiti a pewa e alu atu e le opesi e tau ngā ruenga wha mole mole tau tu uia le ta ale tau tangatea nei a sau se iwa aita maiti ioi wha mole mole a Ramona lewa o wha mole mole atoa ia e Ramona lo please o te le o te fia manatua ioi Ramona o le tā mawhtanga na tāno noforo le amatanga o Januari o whai atu lo ia o Ramona e le toi o atulau ni o ia na he rahi ianga o tau i le nei haenga le tae ao.
te vivi I atu I le lalolangi I wo mae ua masani Ke moli mawai o le matangi o lo oangi Sāmoa le atu nu fe alofangi E wha maoni rei mea umalava E le se fo I osi au tala O mea umaia watutupu Ai ua mo ilo tato atunu Savai I wholaunga whawhine mata maiti Nā salana wai wa mawai Hawaii E whaapea ma Hawaii E wha maoni nei mea umalava E le se fo I osi au tato atunu O ele ua le vana taatitia Ua tumu nei I tamata Polynesia Mai vasa e tele ua lato ausia Nā tangu ma le fia fia E wha maoni nei mea umalava E le se fo I osi au tala O mea umaia watutupu Ai ua mua ilo tato atunu E wha maoni nei mea tato atunu E o na fa fo mer tato tonu nei vaenga le taeao ina ua stol a to suma fane minute suma le lune minute ona tale tu la suma le lua tale tu la suma le lua tu na to tato telefone nei vaenga le taeao fa talo fa tu ia silulu polton pero ma futa mai nai au kilani le nei vaenga le taeao e a le lei o te lona le lei le tau ia te o tau matango fia tau tau ma lo la vanga lue ma lo sa le nei vaenga le taeao nga ta foilea fa talo va foilea fionga ia ma so persa o lo pero ma futa mai inai au ki lani le nei vaenga le tai au manuia te le tau sanga fau ngata fo lea ea o le whaleto ea maftanga mali mamalu fo i o le lato au ta poa leo so ia se velu ea male au vaenga le vai se si maua i lunga ina io e maua lo o tau lunga ina i lunga ina maua u ma tato io a le ai se si maua i lunga ina io le ale maua tu fo i ma tau lalo nei no inga a maua o tau e maua lo a va pe te ua alu e te ua maua masoa i lunga ina no inga e maua hata si uma i hamata tau
alofa atu mo o tau le nei vaenga le tai au manuia te le tafaonga o lo whengai ma o tau ia o le tu alalo le tātou alaleo wa i tau tuana ma o tau le tūlanga le saunga le mu ia a whapea fo i o tau walo ma tau whanau o lo tau wanga ia tu i vaita ele ma tūlanga uma whapena ia wa ai fo ia ne te i fo i ua maola u toki toki fo i lili a ngalo ia o le tamai titi la o tamo e ngai o le vai no no inga e tā hua rawa le tūlanga ma le papa kiula lea o le wa e ano le papa kiu ne te ua mu ia e ngalo ia o le tama titila o tamo e atona o le vai ia o vaenga umala wadena ia o lo fau tua tua i pema tua lalo te pele tatu wala leo ia a wale saunga le mu i le tau amataina o le tatu fōlango re nei tau sanga mahalo le ngā lue mahalo le tau atai na i whawhiwhianga mo o tau i le nei vaenga o le tai au talofa tau tua le nei male au nanga le tatu wale le tasi ono tesi ma le tasi whamo i le nei vaenga o le tai au.
Le vai le nei vai ngo le tai hao mai ato ala e teru e ma le pese o whaingo ina o le taling ioe. A ono le upulo le taling e te le wa te le ala suinga ioe. Vai taimi a o ta wheo fuinga mo le whate tainga. Vai taimi a o ta wheo ai fu le manata ua. E te whaalongo atu alo matua vai mai. O le la tangata mai e o le pe ioe. E wala au le pe. Ia alu afe mai o le wotama ioe. Alu afe mai o le teini ia walu wa no nofo io ta vala u fala au ya pepi io vala au ya darling o ni se la to vala au mai ma lo siam vala au me io siam popo o soli o siam popo me io o afo o pani popo e po ia walu wa matutua io te toi fa longo a vala au la tinal tama o vala au mai dad io a vala au ta maltina mai mam hi mam o ma ia o va bia e se suingo le olanga le suingo le olanga le we tato ia wa o termine o le te vai Chris o Chris le taimi nei o le vala au e Chris ia siana ia mana mea ia o siana mana mea le vala au ia pepi ia le tangata na le umalanga i Sāmoa o le wha matua la na ia o au ia lau te vala au asio ia so tolu o sio matu a inga o tangwa vala au hai sio matu a inga ia ia ole na amatanga de nei tausanga va ai pola ale ngo e tauna va au le le el tina le ainga a woni toi vala au vo le vala au ngapir polonga le ai va ai me ana ta tu anga te Sāmoa le ai o taimi nei tutusa o maltina maltama ai vo ini o taimi wa ta tau vo ona sa fa tina ai o ta mai fa mai au na le fa mai al tina mai le ipu e alu mai sa iputi e alu mai le iputi a mai sa me ai o le tausanga nei o le wai swinga le wai ai o le na sa fa i altina si ilunga no foa si ilunga no foa mai lo si tono va alele si tono ta vale so se me ai fia lo fat mam fete fia lo ai le la si o le swinga o le swinga na le la ai ta tausanga nei ia au fa fonga le to vai le tu mai lunga isole so ia nai va vi sianga mo o tau mai katoliko sa fotu ia ma le pese o whaingo ina Rosa ia o le Rosa la le e tā ua tele lona winga o lesi ngoa le o wala au e ni e tātou tamā ia tātou tina ia o tā ua o le Rosa Rosa lona winga a tau le Rosa lona winga o se mea manongi o se mea o se fua mātala o se mea au le lei lona winga po o le halo wa ai atu tina o le ainga piwa tau voile le ua o tau sui mai se ta para au pe ya Rosa nai va fianga mo tol nei va ngarta ina o to suma tolu tali tu la suma le lua tu ina to tato tala fau le nei va ngarta
Toi whaatalafa tol whapoponga o talafau malisi ufonga le laumua mo le nei au auli. Mo mua atu e tunu o I whafo, e to tolu se lau fitu se fului wale base se male au whainga luenga se waalele o le Airbus a tolu lima o. Na whaasaoina ina ua whetau ma se waalele la ititi. I se malai waalele I Tokyo, Japani le asoana nafi. Na lipotia na ele whaatanganga mo le Airbus a tolu lima o. E tō lau ele ai beta ina whetau ma se waalele la ititi. A le Coast Guard ina ua tō lau ele. E tō lima lau whainga luenga le waalele le Coast Guard na maali liu beta ai. Mo le waalele la base se le Airbus a tolu lima o. Sa mawhaiona ave sia mai le waalele a o le imu. O whaamatalanga nisi o le base se. O se vāvenga lava le mawhaiona ve isia o ila toi totonu o le 20 minute a o le ipa le vaalele o lo o whaiesu esu e ngai lea whaalave lave. O whasio tia le suita ita I o le Hamas le whaala potupotonga Palestina leo lo puleina Gaza I se o sifa inga I le panona pio na whaalia I se suisini a le Hamas I le BBC. Na ta weli poti tutono le panona na maliu sale Al Arori I se o sofa inga se drone po se masini le whaatontono Israelu I sauti o le a ayo Beirut na li potia na mali lio I manisi tangata se to otolo ele I whaiese whaamatalanga Israelu e winga I le mata upu aina ta weli poti na afiese ofisa le Hamas I le osfa inga le drone. O Arorio se tangata pito si nia lea le Hamas o fasiotia talo na tupule taua I le vao Israelu ma le Hamas. Pia na ta weli poti e o maile taimine ua o atu le 20 afe tangata Palestina o fasiotia I osfa inga Israelu I Gaza ma le to tele lava o tina matamaiti e to saima se whaamatalanga matanga luenga o le saifua malolo ina I Gaza. O lo ofa abau peanga alwenga lavea I Japani mai le mafui e fitu tesima leono le ana lulu ina ile atunu ile asonga fua ma mali li waile to 5 o tele fale ua fale angaina e ua va aifo ini mu inisio fale va atase ma awala umatua fale angaina lava ma atili fainga ta hai ngā luenga lavea I o le o ngā totono le mafui ena lulu ile penisula o noto ile o ngā totono Japani na sauno le Balemia Fumio Kishida
E le whaingofia na ngā luenga lawea e o loo whaatinoina. Wa au ina atu le militele ia pane tufa tau mafa, ma vaenga pito mo umia mo ainga, whaapele swa vai ma palani keke, mo tangata uo ese mo lato fale. E li masfulfitu afe tolu se la ono se fulu, le au whainga o tangata ua ave esea, mai o lato fale ili taiminei. O ta uesele poti mai su e ngala whaalavelave leana pa uesele kopa le Sea World i le Cold Coast i Australia le tausanga talwai. E whaapea le pailate leana mali wai lea whaalavelave na mauai ni whaamauni ngole iai o le pauta ona le cocaine i lona tino. O le whaalavelave na afia i mani ainga New Zealand se lua. O le li pailate o Ashley Jenkinson o le Sea World Helicopters. Whaapea i se tina mai New South Wales ma seulunga li Peritania sa maali li wai. Ina ufetau i helikopa e lua, ili taimina tūlau ele isi e tu uwa e se atu le tasi, na manunu ati ngā ina i manisi pase se sto tolu, e au whini tamaiti se to lua, na mawhaina tūlau ele isi helikopa, lena malangai tangata New Zealand, e to tasi ele ia whae na e to lima, na whini manu anga la iti. Mana whai isu enga mai lawa ili tausanga taluai, na ta ua le komisina Angus Mitchell. O whailo le li poti le whaamauni ngole maua le pauta o nei le li pailate e o iela i titi pe maua lalo na ta ua le ATSP. O le whaamoemoengo le li poti ina ia whaafowai au nanga ia, mai le i whaia fu ini whai o ngalo ia mo le teiminei. Na ta ua le ainga o le li pailate o la lātou tālo sanga i awane a vea ia whai unga whaaleanga ina i le ngaluenga le lei, sa whai e Jenkinson i le tele o tau sanga o tau tuai i lea au nanga. O le taimi mo mole nei o toi whaamaamulu e se tangata e fuafuaina le whaungo whale Wellingtone, mai se polo ke te whauina i whale e taungo fiepe ngā whatia e tangata ona totongi o le lua tau sangatalwai na whauai le kampania Brand Slater, ni whale ono i Thorndon i Wellingtone, i se tau e ta ili maafi ono se lautala ili sikuea mita e tasi, peitai, o toi whaamaamulu ese mai se ngaluenga i tutusa le leilo na whaunga i Mount Pleasant Road, i lunga ato Aro Valley, i le taulanga, ona o tauia na o lato tāpā mai le au whauwhale po ka muta, ma e le vao le ta iwa awhi ono se lau, ma le ta i se fulu awhi tā lai le siku ea mita. O ngā luenga i e lua, e te tusa le lei masafa o ngā ina i lava le tusi ata e tasi, pe ta ina watu ina atu tau uma ufofuaina, mo le whaunga le ngā luenga, wailoa i e tusa ma le ta i tasi te si ma le tolu miliona tā la le tau le whale. E ngā wailana lua se la wafe tā la, na tā ua Slater, e mana na o i lātou i upu whai o le malo e whauni whale ngā whatia o na totongi e tangata peitai. Lātou te whai atu la whono e atili whaataunga tai le whaunga o whale, e o lawa i tō la whono mō ape whai po o whatai e tutu wai, le au kā muta ma whai le ngā luenga, o le vai o soneina li pati ai, e o lawa i tangata sinia i ngā luenga o le malo, e le o whaingofia tau ma whaingai mawaini o lātou lava whale, e au fiei Thomas Nash. O le tai whono le komiti mo whela wa ingal wha amalumalunga pule ngā nuu, a le tō malo Wellingtone. Na tau tu i titia le tau whale nei tau sango tōna i atu, mō se taimi pupu peitai o wha amaumaunga la tamai mai le QV, o wha ilo ai o le ato i sitia fo i le tau o whale. E mai le 5 anga i le 20 o la wha atuptupla i elwhai tau o wha i o tangata, o le a o Wellingtone, i le isi tolu se fulu tau sanga o lumanai, pe o na valo ia i le pule ngānu o le a o Wellingtone. Wa solo i tuole saunga le mua a wala titele New Zealand no alfai numero tangata mali liu i lunga a wala titele le nei tau mawhanawhana pe o na whaalia le asosia lau whai ta avale afi. Wala pata ia pea ave ta avale e whaala potopotonga mo whela wa inga uma ina ia whaawau pea o na whae tete a o whaai ui ua somalo lo. E to asfulu iwa tangata na mali liu i lunga a wala titele i le biliota le kebisi masima le tau sanga fō. Na ta ue Dylan Thompson o le AA 5 tau sanga talwai sama lava na whaitau i tama i 5 lau whainga o tangata maali liu i waitau nei i lunga o wala titele peitai o le pili o tau aso malolo i le nei tau sanga tau sanga talwai na toio o lava i lunga i le lu se fulu po o le lata fo i ele fo inumera o e maali liu ma o se tūlanga i whaanoa noa tele ai le toi solo i tua o le tau sanga talwai e to o lua se fultasi na maali liu i le pili o tau aso malolo le kebisi masima le tau sanga fo i whaalave lave i lunga o au wala titele.
Wa whaaliei ni wha maunga fau le pa uol whainumera o pa wana whangotaina wha asolto la fono, mai ngā tai whale Wellingtone, o ia wha maunga sa wha alauloaina le ofisa o whai ngā whaiva New Zealand i le leitio New Zealand, ma oilo ai le pa ua solito la fono i wha atatau i pa ua, i te tono tau sanga i valu ua tua nai, i le vao le asomo mo i o lai loa fesfulu lima ma le asotolu sefulu yuni loa fesfulu ono, e se lau sefulu lua solito la fono, e wha atatau i fi ngota o le sami, wha atustusa i le lima sefulu lua solito la fono, i le piliota lava le tasi i le loa felua lua felua tolu, o le taimi sapito silo na tele solito la fono i pa ua, o le loa fesfulu ono ma le loa fesfulu fitu, e se lau sefulu ma le wha le au whainga, o le maula ofisa o whainga whaiva New Zealand, e maa fuano le wha ma i pepesi al COVID sefulu iwa, mo ua telefo i wha matalanga o mawhaiona maua e winga i tu la fono mo fi ngota mai o le sami, e ala i le tekonolosi e pe o apps, o lo wha lau ilo pe le api mo whainga whaiva, po le phishing app e le ofisa, ma o to telefo i lātou o tala ina matu i a lātou telefoni, pe o nata awe Steve Ham, o se tasi o le pulenga o whainga whaiva. O a ai i Wellingtone e pe o Eastbourne, Porirua ma Makara. E tele inanga i ei tangata maulu whaapea foi ma le lau tele. Na ta awe Ham e to samalto o lua se lau sui o le ofisa o whainga whaiva. O lo ngā lulua i le pili o tol tau mawhanawhana, e mata i tūnga i o inga tangata anga i le sami mo whaango tanga. O le masina o se te mana tai whaapa uai i le ta ilima pāua e mawhaiona ave le tangata i to tasi mo le vaenga pito ilalo ma o ngā tutonu o le motu i mātu. Wa ieni la pata inga mawhautuanga mo ilato e anga i le sami o na uwawa aia lava ni malia i nisi o vaenga o New Zealand e silia malwhaafa se fulo na wa aia ilato o lo leo ina saonga le mua tangata fe ausi mata e ele le sami ni malia i nisi o ngā sami ini tu malo se lua i le lua vai aso taluai e ui le la popo anisi o malia mai o no le a whaina i tangata e whangongota pe ta ele pe ta inata ua Jas Gibbons Campbell o le Surf Life Saving e te tau lava o na mātāla o Coromandel ma Bay of Plenty sa muli mawina ia wa ainga o nisi malie pe amalta i lua mita le umi. Lena wa aie i whirinaki le ito i mātu o neipia i le aso ananafi. Ma ufautua ina le atunu ina ia awane i fe ausi vaenga o whaango ngota i tangata ma tau mamau ese i le taimi ua amata o na pongi saa. O le vai astalwa ina wha leo i se la pata inga le sayane tisi o Riley Elliot. I le suwingo le tau le El Nino, tele nga i mai nisi o iei tu ai ngawia i ngā tai whale o New Zealand, ma al fautuanga fo il matanga luenga o le whaasao, o le awala pito silo na saonga le mo, o le vaveo na o ese ma le sami, ma ia o ese fi le mo, pe awa aia ni malie vaenga o tae ele pe whaango o tae. E i se talavona o sofa i se malia le wha ingo te se mal talawhātai o au se tālia i le itu i saute. Maolo wa ia fo i le wa ni malia i Sami New Zealand i le nei tau mawhanawhana e au fia le talawhātai o Wairarapa. O olo umalawa New Zealand o se maile susu, o le ama whaiana whaaulu whale atu i saina e au noa mani tiu te e te tongiina. O le maalilienga na mawhaiana whai le wa New Zealand masaina, i le maalilienga o whaatawa inga sa oloto. Le ana uloa i whaatala noa ina i le luafe ma le valo, na ta ua le minister fa whaatawa inga ma whaatoanga New Zealand, Todd McLeay. O se aso ta ua te lema o se aso fia foi e le ngata mo le au whaila fumanu, ai whaapea foi ma le tamao ainga o New Zealand. E tolu se lau lima sa miliona tālani se tope maua whaapopo. Mo le tamao ainga o New Zealand, ona o lea maalilienga mo whaatawa inga sa oloto, e ui e iei lava ni ngā luenga o tutoe fia whaia, pe ona saunua le minister. O lo o whaapopo ina pea wala au i le malo, ina ia whaatatia e se ala tau fōwhanga i toi ave i se ele tō la fono, pe ona whaiela whai ngā malo ua mawai atu, ina ia whaasa o loto le atunu o maile tapaa, e whaalile ia ati le soifo malolo ina o tangata Maori, ma tangata lau telo le atunu o. Ua wala au le whaalapotopotonga le hapai te hauora, le National Maori Public Health, ina ia whaatatia e se le whai ngā malo so whaatasi la la tau fōwhanga, le na whailo al tau sangatalwa i whaaleanga nei tau ngau le atu la fono sa fuafua. E whaititi e le numero fale o loa la i te whaatau watu waile sikaleti, whala ititi le waila awale nikotini i te tono sikaleti. Ma awane i toi whaatau ina atu i so se tangata na whanau i luma mai o le aso mo Januari luafe maleiva ni sikaleti na saunu o le polesili le tau ma o le hapai te hau ora. Jason Alexander e yeisoi fue mau pe ato e ave esele tau ngol to la fono.
Ma ole a tili wha mama wha ave ngai fōi i le soifua maloloina New Zealand e to tele tangata le tunu o sa langolangoina le tō la fono. E le ise avano e tu uina i leo i tu ai ngā mionga ina wa aia i au kilani le asongafua i tangata ti eti e wilafi e wha o ngai awala ngā wā po dirt bike riders na o lato polo ka ina whetaula inga o awala ma wheoa i lunga le i tu se o ia mga ala i se pepo wha amatala ngā leo na wha alia i sa tini sinia Anton Macy o Countess Manukau e to whātanga tana tau fia malokaina, ma tau fia i fo i ala tau wilafi, ina ua o atu i leo i lau auliana nafi, e to o lua se fulu nisi na poto, e manu rewa peto sole afal se fulu lua, le nanga i atu i mātu ma le o ngā tutono au kilani i ala tau wilafi. Ai lata i to o valu se fulu le isi au te e wilafi na iei se tase mga ala i au kilani lava, wila tau i na lokaina i leo, wala atu la ilfa amsinonga fa i tau malo Manukau, i le aso tofi, a o si talavou is fulfatau sanga, watu ina atu i au nanga mo tupulanga talavou. Talavou ia malisi ufonga le lau mua, mo le ne ia wauli. Manuel tau sang fōlu tātua tino ia a o se tautua wha a wau ala se ufonga le lau mua ta wala mai ana tala fau mai Sāmoa o se mai el wha whonga. O lo talo nisi o le atunu na malanga mai i Sāmoa mo tā whaunga mfōwhanga wha le a inga. E na ia vave mai le teimi wa iele fōwhanga le malo mo le au mai le sa tātou lava wa alele. E a mata no feso swani le tau o pāsese lo si itia pe le kampani wa alele le Air Fiti. E meise i o tātou tangata o lo malanga mai au se tālia. Whae lua se tamana malanga mai sini au se tālia. O le toi sui o lana wa alele malanga mai e Sāmoa mai le Virgin a ngā e le Fiji Airways. Nei loa ai le te tele o le ese senga o pāsese. Mo ia lava ia to atasi e silia ma le wha awhe tā la au se tālia na sui ai le pāsese. Wa le mawhai o na malanga mai le isi to a whae to a lima iai la tau ono o nisi tu langa le maalo fia. Ai la tātu i le toru awhe tā la au se tālia. Le tau a to o pāsese o i la tau e to a lima o le malanga mai i Sāmoa ma le to e tali watu. Ai o le silia i le whaafe tā la au se tālia le o to e suia ne iai. Mo le malanga mai i Sāmoa ma to e tali watu. Mai ua ia lango i nai foi. Le te tau roi le nei taimi. Ona sila le tātou malo i sa tātou waalele. E whai e se whaatau wanga ma pāsese o waalele a isi atunu o i malanga mai i Sāmoa. E mawai le whaamama a venga mō tātou tangata. O tātou o mai le tausanga lua whelua sa fulmal wha, na turi matai mai ai fuawhanga umal whai ngā malo. Mo le tari ngā malo tele le atunu o le māsena o ki topa. E le fontanga teitai o malo le tau pulenga. Le e malanga aloa ia mai ai le tupo le malo Peritania, sa lesa le tolu. Wa tālu sanga ile fionga fia mena o me mata awha le atunu. E na ia tūwhata se lango le tali ngā malo tele le nei. Ona o se fontanga mo le teimi mo mua. Wa tali malo e se atunu le titi. Mai o se mata tia le wafa mawina. Mo atunu lai ti uma ai mai se atunu te tele langi. Mo le taimi mo mua o le a tātou tari malo ai le whonutanga taitai o malo o le taupulenga. Ma o se wha moe tele lea o le a malanga mai ai le to tele o taitai o malo. E au fi ai ma le whaururunga o malo o le taupulenga. Le fionga ilana mai estete le tupu o Peritania i a Salesa le tolu malana masiofo. Le atunu ue. E tāpā ma le whaaloalo le tātou mālo lo o tau langolongo sua i le nei wha moe tele. E whapea foi le vaenga tū maoti o kampani ma pisinisi ma tātou pāanga. E tai lua tau sanga ma whaia ia whontanga ma e ese umātunu e tāli malo ai. O le whontanga whato a mai atu na tāli malo ai le atunu o Rwanda e le tausanga e lua whelua se fuluma le lua.
O le masina tonu le nei o le aamata I le tauvanga o le Miss Global, lea e lata I le 5 tama I te tausala mai atunu SS o le larolangi o loo tauwa ai. O le tama I tai a Heilani Kurupu, o le sui leo Sāmoa mo le teimi mo wa ofia tua ia tauvanga whaavao malo. E lalo le lango sua le company telefoni e le Vodafone Sāmoa. E na ua mai a avea le tama I tai a Heilani Kurupu, ma tausala o le atunu I le tausanga lua whelua se fulma le lua, a na tūlanga lua e le tauvanga o tausala le Pasifika. O lo avea le whaata ua le tama I tai o Kurupu I tupulanga Sāmoa, e na ia wha o ngā le leise hawa noa pe a whai e maua e tūlanga o tauvanga whaavao malo wha pe nei. O le whai unga le vaiaso le nei e amatalia le vaiaso te talo anga poni le malo e pei o le masani ai I amatanga o tausanga te tasi. O le fuafanga le nei na amata mai le awhiva se la wiva se fulu e talo si ai amatanga o ngā ruenga le tausanga wha le malo e meise le antunu atoa. A o leito e uru whale atu I te tala ngā luenga matiuti le malo, a oa o ngā le whanau, ai o se vai teimi tonu fo I lea, e lampta ina ailo tātua tunu ui mala whale nātura, e onoa a fia ai. O se tasi leo vai ngai talo sia whaatasi ia talo sanga, e pe o na wha mawina le tele o tau sanga ua mawai, o nei tu la po nei aso, e toe lawe ina I le tua Sāmoa mai nia wha te tele e anga I mai iai. O le aso fitu po le whai ungo le vai aso le nei le aso sā, e amata ina ai le nei wha moe moe, mai tāpu ni le aso se furuma le lua o le maasina le nei, ona e vai aso a toe wha angaso no ai. Wa te talo atu le fionga le teitae o le atunu I a Sāmoa atoa, o le vai aso e wha apitoa mō tālo sanga maana pongi, mai whaatau teia le wha moe moe e taitai umomtanga luenga o minista ma wha auru lunga le malo o le taitai o le atunu ma le ao le malo e lunga o le whale te talo I le maunga o vaya. O tātou tala fawia mo le nei aso, wha manu I atu le atua I sio tātou atunu, wha soifoia. Le nau whaafonga me te tātua tunu le nei vaenga o le au houli. I le tau tuma le unanga le tātua wala leo tasi ono te sima le tasi whamo I le nei vaenga le aso le toitu I nātua tātua talafou au ale whaafonga mai o le tātua tunu le nei vaenga le aso. Mo le tuelenga ngā le whaafutai tele lava. Ia I la tōro ngafa fo matulanga o tātou talafou I le aso ma le aso ia awale au ili no tātou talafou ia awale whaafonga mai o le tātou tunu ni me o lo tutupu ma o le tutupu ma o lo tutupu le taimili nei ia I to tono si o tātou tunu ia ngata fo ia o ima o le lalolangi ia o lo whapena o lo tau whaafonga ai ia I me o lo tutupu le nei o lo soifuanga o lo tau wola o lo tātou feola ia ma o tau soifu ai ia I le nei aso. Ia mo le toi fo ile nga nga whaftai tele lava ia I le tamaita ia Savelina nga ta fo ile ia o le soi ta sesalam sam ia manu ia loas whana wale uso ia lo faleli e mawani si se tele ia wale tulang o whaiva o lo whiangai fo I tonu mainga ngā ta fo ile ia o ngā luenga ia o tūlanga fo I o ngā luenga o lo tātou whiangai ai ia manuia te lelo as whanau, ia o nau aluatu o tama ma le mea loa, ia, le lope te ualuatu o tama wa, nau o atu o tama ina,
ia a vatu se mea lo fo lo waso so fo ia manuia te lo as fa na le ia so sunga ia tes o pena ma futa mai ia ma lo la le on sa ma lo nga lu le ia so ia ole to e mawali si fa poponga mo muri o tatou telefon e le tu la tasi o le o nei e a o taimi nei ia ma lo no sai fa talo fa tu ia telesia le vanga lo pena ma futa mai na i fe Victoria i Australia i Tanya Tanya lo pena ma futa mai i le nei vai ngole aso nga ta fo ile yo pa yo le mamalu o le tatou atunu o lo pena ma futa mai nei vai ngole oli na i fa fi sianga mo o tau nei taimi ia fe ngai fo le tatou tunu ia i tali nga su o le o nei ia manatua ba ai le fuala au le fuala au to ina mane lo matua ia ia isi fuala au tau sami mua inuai ia ia fo isi fuala au ia e te tau ona inu mua fuala au ia ona tau sami ai le o le to ina mane lo matua ia ba ai te ua ngalo le fuala au mo ma tau ia inu fuala au ia le wa avea foi la tala no atu ia le umalo foi ia tatou pese ia e tatau foi na inua au ia fala ia ele ai na o to inu fala au e o foi inu foi fala au ia langa tatau ona inu fala au ia langa o foi ia foi nei tama ia mo ma ia te le tau atu ia te o to ia na fa fi sianga mo to le nei va ngole woli ia o ia le taringa sore malo te lo tatu to ni si foi o la to na o to amata matalia tu lango ngaluenga e pe fa foi le pi a matatu ale ngal wenga pie fa le on e fa longo tu happy le on na tu longo ngal wenga e ale le a va pe te fa longo tu fa le sekile tu longo ngal wenga e ala na wa e si la fia le me fa ti dunga le la au le musika le ala tu inatu a le na ba le fa anoi fa ngal pe pa ngal ma aso mai wa ai so le te le a me fa nga a na pe vini me ya mami ba tu sauta ma ftanga ia na la tu la ia fa pasi ile si todos por minute va te le ai ki vai on e mau ai le malo si ia e toi fa awa winga nei taimi ma lo sa e malo ia te utou ia le on sa i au manga winga nei taimi ia ala tu na tu nei tatu fa fi fianga mo oto ia wala fianga i tatu wa tuno i au manga winga pe ma sani ai ma lo nga rue ma lo ta wata ia te oto ta lo fa lava ile tau tua ma una ngara tatu wala lo sesio no tesi ma tasi famo ile nei va henga ole auli ia tu anga ilunga anga ilunga tu ilunga le a fai tato lue ia fa lusi le tu langa le fa si povi ia fa lusi le tu langa le mamoe fa lusi le talo fa lusi le fai ia fa lusi le manioka o le ufi o le ulu fa lusi mane tele o tau maftanga le sa nga ia tato ia sofia fia tau na fasina fa malo stino ia wa over for tau samia tato tau na ia isi fa lusi lusi le nitai au ia mai tau tu na nga tato ala leo tasi ono tesi ma tasi pa mo ta lofa lava ia mai ia Jeremia tapu mana ia Vai
lue tātou. Lalo tau maftanga, lalo tau maftanga. Fai mai laua, malengi mai ai, la foi solo mai, lu mai o lima, due mai il pes, ma chemba nga il kei, ma heva mai laua, ai fa paku o pol pes. Fai mai laua, malengi mai ai, la foi solo mai, lu mai o lima, due mai il pes, ma chemba nga il kei, ma heva mai laua, ai fa paku o pol pes. Mai yo au fa, mai lue mai ai ko le rasta. Siki lua pang palo kau fongo aku i mama. Cheers, musika o okay. Fa lue mai ai so okay. So le sambo ngi angala e lue mai fa LA. Mungai dunga oso lalu ni liu ku kamakau. Alu yai, au o so ka ngal. Mungai dunga oso lalu ni liu ku akabali. Alu ai tea, ali lue e la sia. Solo vai, lu mai o lima, due mai il pes, ma chemba nga il kei, ma heva mai la onga, ai fa paku o pol pes. Fai mai la lua, ma lengi mai ai. Ia o tau vai le o pe o mo se mesta o se mava. Pe e ta o se me se fia moi. Ia le na melna ia nga fa ia to lui. Fa nga yo le tino le nga o ama tau na pe tau fa pena. Le o tau o to me pe sa o se fia moi. Le u man nga wenga. Ma lo sai, ma lo tau ia te o tau nei va nga le aso. Ia le la tu na tu nei fa fi sianga. Ia fai mai sa fa ma lo stino ile nei va nga o le oli.
isi lo vai le vai ngola wa huli ya fuanga ma por kala me lo fatino le nei taimi ina ia solo ngale lei pe fuanga ia maunga ruenga lo fatino le nei taimi to tono nga ruenga ia to tono lo moto ma lo lawa ia afa pena fo yo na o lo faia lau mo nga vao po lo papa kiu tu a fale po lumo lo fale ia o se tu langa le tele ia afa pe fo yo na o tu anga ia tu mata fanga ia mana tu o lo ia mata fanga fo ia le o tatalaina ma ele o mana o mia le faonga ina ono le tūlanga fo i le saonga le mumo ta faonga le nei taimi ia a whapea tō te anga ia tu ai o lo ia se wha ilo ilo ia ma o lo whapea mai se wha mataranga aua lava ni o tau ulu whale mai to tonu inei wha mole mole ia tātou sta ia pēha i la tau mana ia tūlanga o tala fau pe o no wha alongo tu iai ia le tūlanga fo i le ua lima ua mantua le ua me i mai lalo tātou pāua le lima i le lima pāua e te tau ona au mai i le tangata ia lea e whaalongo atu ia o lea e sauda ma vore le antasaisa ia le tūlanga o pāua e mai se ale taimile nei aua o le tau atele o le tātou atunu o la fia ngai le sami ia se isu ia i fo i se tau sami ia le lei ma nai le tūlanga le na ia o le tūlanga la vai o whaamalosia mai le tūlanga o le matanga luenga i la tau o lo ngafa fo i ma ia vaenga i le ofisa fo i ngā whaiva ia tautuanga ma o tau le saisi le lei o le tātou pāua e ta tau ona o tau au mai e whaonga ina ma o se tūlanga le lei ia ma tala no ma se tasi fo i o nisio le ahinga le nei aso sa e whapea ma ina watu na watu se tasi fo i o ana wome o ipu tui apa tui e avai mai watu whaafonga mai ala tunu whai mai ala iti whaapea ai whai mai o le momonga i o le tui whai mai o le lei o le tui lea sa watu ia mai sa fia i fo tele fo li me ai sa mile na watu ia wahai la tau mai se ala waenga i fia i me ai sam e sole le anga ho le me e se le mana i le matamata i o le matua i mana i o le me le matamata i la tau e fia i me ai sami le anga wo mata ia ila to tau samina le tama le me aisami so le anga le tangata e se me se ala tama vo le tangata vo le mata ai le me le anga me manga ia le mata ia le mana ia nei va anga na o pena ona tu na tu tatu telefon ia o le si va anga fai foi ona so sonia tu fu tatu telefon ia o le tātou taringa mahalo le ale awhia ngai sio tātou tunu Sāmoa ia o ke topa o le tausanga le nei ia le ua wala au whaalo mai ia le ta i palemia ia malu le tātou kāpeneta ma le tātou whainga mahalo i Sāmoa ia tātou lango ina wha mole ina ia mawhai ia ono tātou whaataua ia e leo se tama i whonotanga le la whai i Sāmoa ia i le tausanga le nei ia ma o te iloa e to a tele lava foi ia i la tau e malanga le vai taimi leo se tema ia au ala le vai taimi tonu ale na o le te wila ia taimi tonu lava le na le te wila
le taimi tonu i pesa pe vai taimi tonu la vona te wila so ato i male fono tanga le na so le o no winga o le amatu i lu fo i lo tatu botunu ia i le tulanga o fa manianga tau se leni ele ngata o pisinisi la hiti yo pisinisi la poa yo niso la to lo fa yana ya la to va fale o lo la hiti fo i lu mo la to fale no winga e tahua io e fai le tatu fai mele lei io ina ia alu watu le io ia alu watu le tamal o le sau mai fea le sau mai Britania le tamal o le o salesa le tolu ia alu watu le tamal o na ia pen ma fo tamal o na ele ai lua fane nei lua lima lua ono to e fai le sifono lua afe lua ono to lua fe lua fitu ale fe meta lua tausanga to e fai le sifono o i fea i Sāmoa o te mana o te fai le sifono i Sāmoa ai sea le lei te le tangata Sāmoa, le lei la lato amana iaina, le lei le tali malo, io e se fai e le tato fai me le lei, o tato Sāmoa na o loa, le tali malo, ma le fai me le lei o tangata Sāmoa. Te mi o ta alonga i o le hafoi. Ta alonga i a mata mai lama ta alonga manu Sāmoa, ma lo peleki. Ta alonga manu Sāmoa, ma lo peleki, sau le ta alonga le toa Sāmoa, le tato malolo ia tonga le na fai nai fea, ile pia paka, a mata mai lo ta alonga i le World Cup, le na umatu le tato ta alonga le tato manu malo ia inge lani ile liki, ia fa a solo mai lava tai toa fitu, ia ma fa a solo i, na la sa uwa ai, le winga la whamtalanga, o le te wina e Sāmoa lumo lona ia fale, o lona ia, o lana ia, o lona ia maota, ma lona ia lawa, o le te wina. Ioe, o pasi, ioe, tawa ai atu Sāmoa, sore, le anga le me e sele ma, tato e fia alu atua ia, ioe, o tato e fia ho atua Sāmoa, ia ile mānai o nei whaamianga. Nā, lona winga, Sāmoa, ia tatou, lea ua atu ina mai le fofonga ia ngata foi lea o le tua lalo le tatu tai ia le fionga le tamai tai pale mia ina ia mafai ia ona tatu ngalu lue fatasi ina ia malu pui le tatu fontanga o le fontanga o tatu ele ai o tatu foi ia e fale tonu e foi ia tatu va ai ia itu langa o famianga o seleni e ngata ina famili e nai o to ia o se tau le leia o se tatu turu ia ila tala te mana e fai atu ia te to we can do it ia Sāmoa we can do it ia e ai se me le mfain tatu le mfain faia e ma fai on faia ia le ango tatu e ile loto e ile fatu ia e ia me mai fai un tatu vetusa pela titi tatu e ia ile me fai un tatu faia we can do it ia ora o tua lalo le na mara so swani le tatu to le ngata inea o Sāmoa ina ia mawhai o tausanga le mele ia ele o se mea o le vave ele o mea na tuli Januari Februari e u mo tato o ia o kusama se tema o ke topo le tulanga le wha moe o le tua lalo le na ma le wha manatu na le tato wa laleo ile nei vaenga o le wauli ina o toi rosu le mintu tale tula tasi toi tu ina tu wha poponga o tato talafou ani seto fale moe ma peso fa ingoina ala mai Sāmoa ala mai Sāmoa le tato famianga lo manuia le nei te ua misi le a tato anga
Walter Daniel Wasa le nei vaenga le uli mana fa fianga le o se mai lungo de tato por galame ina o to se funo minuto no tale le tu la tasi ile tau tau na unanga de tato ala le tasi no tesi ma tasi famo lima suma de tasi man Kevin Avenue in nei weleni tone por roa le olo tu na sa to ile tato por galame live on the Facebook live lungo de tato YouTube malungo de tato licho le tasi no tesi ma tasi famo ile nei vaenga le uli fa talo fa ya Nicola Ulu o lo fa pena ona fa tasi mai nai sini le nei vaenga o le awuli manuia fo le tausanga fo ia te oer ngata fo le ia le ainga fa tai ia le fa tasi mai le tatu o nanga le nei vaenga o le aso ale ngata fo le ia o le sunga ia fe alo fa ia kopo o lo fa pena ona Fa'atasi mai nai fea South Park Poland i le nei vaenga o le awauli ma lo la mani ngā lue manuia fo le tausanga fau ia i le nai tu o le kia lope o lo taua ngā lue ma au mawai ma lo la mani ono sai ma lo le taua tai i le nei vaenga o le awauli ia o le taimi le nei ia le atu natu sina tātou whamtalanga mo i la tau lo penana ma futa mai lungo le tātou ala le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia mo mole atu le nganga whaftai tele lava ia te o tau ia e le tātou maftanga le tai au pe ona whaatasi atu fo le sunga la au ia tu fiso ia al ngata fo ilea ia le taimi le tātou mafutai ia se ia pa ia se taimi o to iwa ni minuto tali tula tasi ia ona wha mai aina leo le tūlanga o le tātou tautua ia mai ia te outou i ngā ilungo le tātou le tio ia mo le tulinga ngara whaftai tele lava le avea peo le tātou le tio ia e whai ma whafongato e whai ma au le tio wha longo e to tono lo maota o lo lawa ia o so se vahenga lava o lunga o lau telefoni o to tono lau tāwale tono lau sā o to tono lau lau whale whai ngā ruenga ia ma so se vahenga lava lo e mai moa ma e whaafafonga me le tautua ma le au nanga le tātou ala leo mo le tulinga ngara whaftai tele lava ia te o tau e ile ngā mawalunga sa whaamali ina o tau se tautua mai le nei tai au e o hafo ni vaenga sa longo puia li i tau te tātou te iloa e ala ngata tau mo tātou ia o le se vaenga tau wale na ia o le hafo se tangtanga i mai fo i le tūlanga le tautua le ato o tō le tūlanga le tautua le nei aso ma tau te aso atu mai mahalu puenga i lo tau fina ngalo ia ma lie pau se me o ia le mahanosio le uaunanga ia nisi fo i o le tātou au tautua ia le ngā maulunga ia o lo tau fina ngalo whaalia ia o le a vea le mata oso le lei o le tātou whai ngā malanga ia awa le tau mati ino le a mata ino le tātou ngaruenga whai ia i lungo le tātou litio ia awa le a mata ino le tātou whai ngā malanga i le nei amatanga o le nei tau sanga ai tau ina ia manuia tele fi au mangaruenga le a whenga ima o tau ia i mo i la tolo penaro whafonga mai lungo le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo manuia tele ia a fuafuanga o totoio le nei vaenga o le wauli a ngai atu le afiafi ia mo le au kuka fai se kuka manongi fai se kuka lelei ia aware tau se tau saminga lelei ale toe ina ma le lo matua ma ia tau tuana ma o tau tulanga na ia latou fala au te iwa ngalo ia ai alofa atu lo tau au na Yeremia tapu ma na ia nei alofa atu mo o tau a ma tau ia le ma tau te ilunga o le tātou Facebook live ia o le a tātou a ngai pia ma o tau se ia pa ia le tulae lua Tare tu le lo na fama e no le tatu tautua ia e olo ia per tatu tautua i lungo le tatu apia folinga ia malungo le tatu app e fa pena ono to fa fonga i la to lo fa pena ono fenga i la to i se au manga ruenga tale tu la tasi tu ina atu tatu telefo ia fa ponga mo mudo tatu telefo nei aso ia ona tatu a bau atu ale sa ia pa ia le tu le loa ia mo i la to lungo le tatu late show fa longo le frequency ia alofa tu mo auto fa to fa seifu ia mo nei taimi Siva Sāmoa o te tau atua numera tasi ele o sa utala fatu
tala ave mai ele matani Anga isisi foto e tanga isa sa e So o se tuli manu Sāmoa onai o tala ave O tu fa a Sāmoa moni o te tau atu e lawi loa Ai tau tau ai Lau siva Sāmoa Siva mai Siva mai Ata mai Ata mai Whenawia I mai lau tino e parai Le au mai moa ua moa ai Se e mai ea Ua le ole lea Sila iai O telena tia Ai ole a e mata mata iai E tau sala Sāmoa Masiana siva e masani ai Siva mai loa ma e tene ilunga malalo Fai mani e ua mana ia o lau taalo O si au pule tasi ma si au pa a solo manongi E ilo ai oe o oe lava o le Sāmoa moni Siva mai Siva mai Ata mai Ata mai Whenawia I mai lau tino e parai Le au mai moa ua moa ai Se e mai ea Ua le ole lea Siva mai Ata mai Ata mai Whenawia I mai lau tino e parai Le au mai moa ua moa Se e mai ea Ua le ole lea Se e mai ea Ua le ole lea Se e mai ea Ua le ole lea Toi whaatala whātua le whapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei au auli. Mo mua atu e tunu o I whafo, e to tolu se lau fitu se fului wa le base se ma le au whainga luenga se wa alele o le Airbus a tolu lima o. Na whaasao ina ina ua whetau I ma se wa alele la ititi, I se malai wa alele I Tokyo, Japani le aso ana nafi. Na lipotia na ele whaatanganga mo le Airbus a tolu lima o, e tō lau ele ai beita ina whetau I ma se wa alele la ititi. A le Coast Guard ina ua tō lau ele, e to lima lau whainga luenga le wa alele le Coast Guard na maali liu beita ai, mo le wa alele la base se le Airbus a tolu lima o. Sa mawhaiona ave sia mai le wa alele a ole I mo, o wha amatalanga nisol base se,
o se vavenga lava le mawhaiona ve isea o ila tau i totonu o le 20 minute a o le ipa le vaalele o lo whai esu enga i lea whaalave lave. Ua fasiotia le suita itai o le Hamas le whaala potopotonga Palestina leo lo puleina Gaza i se osfa inga i le panona pio na whaalia i se suisini a le Hamas i le BBC. Na ta weli poti tutono le panona na maliu sale Al Arori i se osofa inga se drone po se masini lele whaatontono Israelu i sautio le a ayo Beirut na li potia na mali lio i manisi tangata se to atolo ele i whaiese whaamatalanga Israelu e winga i le mata upu aina ta weli poti na afiese ofisa le Hamas i le osfa inga le drone. O Arori o se tangata pitusi nia le ale Hamas o fasiotia talo na tupule taua i le vao Israelu ma le Hamas pio na ta weli poti e o maili taiminei ua o atu le 20 afe tangata Palestina ua fasiotia i osfa inga Israelu i Gaza ma le to tele lava o tina matamaiti e to sai masefa amatalanga matanga luenga o le saifua malolo ina i Gaza. O lo ofa awau peanga alwenga lavea i Japani mai le mafui e fitu tesima leono le ana lulu ina ile atunu ile asonga fua ma mali le waile to o 5.5 o tele fale ua faale angaina e ua va aia fo ini mu inisio fale va atase ma awala umatua faale angaina lava ma atili fainga ta hai ngā luenga lavea i o le o ngā totono le mafui ena lulu ile penisula o noto le o ngā totono i Japani na sauno le palemia Fumio Kishida ele fai ngofia ngā luenga lavea i lo ofa atinoina wa awina atu le militele ya Japani e tofatufa tau mafa ma vaenga pito mo omia mo ainga whaapele suawai ma palani keke mo tangata uo ese mo lato fale ele masfulfitua fitolo se lawono se fulu leo fa inga o tangata ua ave isea mai o lato fale ili taiminei. O ta uesele poti mai su enga le whaalavelave leana pa uesele kopa le Sea World i le Cold Coast i Australia le tau sangatalwai e whaapea le pailata leana mali wai lea whaalavelave na mawai ni whaamauni ngole iai o le pauta o ona le cocaine i lona tino o le whaalavelave na afia i mani ainga New Zealand se lua o le li pailata o Ashley Jenkinson o le Sea World Helicopters whaapea i se tina mai New South Wales ma seulunga li Peritania sa mali li wai ina ufetau i helikopa e lua i le taimina tūlau ele isi e tuuwa e se atu le tasi na manunu a tinga ina i manisi pase se sto tolu e au whini tamaiti se to lua na mawhaina tūlau ele isi helikopa le na malanga i tangata New Zealand e to tasi ele ia whae na e to lima na a whini manu anga la iti mana whai e su enga mai lawa i le tau sangataluai na ta ua le komisina Angus Mitchell. O whailo le li poti le whaamauni ngole maua le pauta o na ile li pailate e ui e la i titi pe maua lalo na ta ua le ATSB. O le whaamoimoenga le li poti ina ia whaafowai au nanga ia mai le i whaia fu ini whai ungalo ia mo le teiminei na ta ua le ainga o le li pailate o la latou talo sanga i awane avea ia whai unga whaaleanga ina ile ngā luenga le lei sa whai e Jenkinson i le tele o tau sanga o tau tuai i lea au nanga. O le taimi mo mole nei o toi whaamaamulu e se tangata e fuafuaina le whaunga o whale Wellingtone, mai se polo ke te whauina i whale e taungo fiepe ngā whatia e tangata ona totongi o le lua tau sangataloai na whauai le kampania Brand Slater. Ni whale ono i Thorndon i Wellingtone i se tau e ta ili maafi ono sa lautala ili sikuea mita e tasi, peitai. O toi whaamaamulu ese mai se ngaluenga i tutusa le leilo na whaunga i Mount Pleasant Road. Ilunga to Aro Valley, i le taulanga, ona o tau iana o lato tāpā mai le au whauwhale po ka muta, ma e le vao le ta iwa awhi ono se lau, ma le ta i se fulu awhi tā lai le siku ea mita. O ngā luenga i e lua, e tutusa le lei masafa o ngā ina i lava le tusi ata e tasi, peita ina watu ina atu tau uma ufofuaina, mo le whaunga le ngā luenga, wailoa i e tusa ma le ta i tasi tesima le 3 miliona tā la le tau le whale. E ngā wailana lua se la wafe tā la, na tā ua Slater, e mana na o ilato i upufai o le malo e whauni whale ngā whatia o na totongi e tangata peitai. Lato te whaietu la whono e atili whaataunga tā i le whaunga o whale, e o lawa i tō la whono mo ape whai po o whatai e tutu wai, le au ka muta ma whai le ngā luenga, o le vai o soneina li pati ai, e o lawa i tangata sinia i ngā luenga o le malo, e le o whaingofia tau ma whaingai mawaini o lato lava whale, e au fiei Thomas Nash. O le tai whono le komiti mo whela wa ingal wha amalumalunga pule ngā nuu, a le tō malo Wellingtone.
na tau tu i titia le tau whali nei tau sango tuana i atu, mo se taimi pupu peitai o whaamaumau la tamai mai le QV o whailoa le ato i sitia fo i le tau o whale. E mai le 5 awhianga i le 8 awhio la whaatuptupla i elfai tau o whai o tangata o le ai o Wellingtone i le isi tolu se fulu tau sanga o lumanai pe ona valo ia i le pulenga nu o le ai o Wellingtone. Wa solo itua le saunga le mua a wala titele New Zealand o lwhai numero tangata mali liu i lunga a wala titele le nei tau mawhanawhana pe ona whaalia le asosia lau whai ta avale afi. Wala pata ia pea ave ta avale e whaala potopotonga mo whela wa inga uma ina ia whaawau pea ona whaai tete a o whaai ui ua so malo lo. E to asfulu iwa tangata na mali liu i lunga a wala titele i le bilioto le kebisimasima le tau sanga fō. Na ta ue Dylan Thompson o le AA 5 tau sanga talwai sama lava na whaitau i tama i 5 lau whainga o tangata mali liu i vaitau nei i lunga o wala titele peitai o le biliota o aso malolo i le nei tau sanga mal tau sanga talwai na toio o lava i lunga i le lu se fulu po o le lata fo ia i le whainu mera o e mali liu ma o se tūlanga i whaanoa noa tele ai le toi solo i tua o le tau sanga talwai e to o luas fultasi na mali liu i le biliota o aso malolo le kebisi masima le tau sanga fōu i whaalave lave i lunga o a wala titele. Wa whaalia ni whaamaumaunga fōu le pa ual whainu mera o pāua na whaangotaina whaasolto la whono mai ngā tai whale o Wellingtone o ia whaamaumaunga sa whaalauloa ina le ofisa o whai ngā whaiva New Zealand i le leitio New Zealand ma oiloa ile pa ua solito la whono i whaatatau i pāua i totono tau sanga e valu ua tua nai i le vao le aso momo i o lai loa fesfulu 5 ma le aso tolu sfulu yuni loa fesfulu ono e se lau se fulu lua solito la whono e whaatatau i whi ngota o le sami whaatustusa i le masfululua solito la fono i le piliota lavale tasi i le lua felua tolu. O le taimi sapito silo na tele solito la fono i paua o le lua fesfuluono ma le lua fesfulfitu e se lau se funu ma le fale au fainga. O le maula ofisa o fainga faiva New Zealand e maafuana o le faama i pepesi o le COVID-19 ma ua telefo i faamatalanga o mawhaiona maua e winga i tu la fono mo fi ngota mai o le sami e ala i le tekonolosi e peo apps o lo faalau i lo pele api mo whainga whaiva po le phishing app ele ofisa ma o to telefo i lātou o tatalaina matu i a lātou telefoni pe ona ta ue Steve Ham o se tasi o le pulenga o whainga whaiva o a ai i Wellingtone e peo Eastbourne, Porirua ma Makara. E tele inanga i eitangata maulu whaapea foi ma le lau tele. Na ta ue Ham e to samalto o lua se lau sui o le ofisa o whainga whaiva. O lo ngā lulua i le pili o tol tau mawhanawhana e mata i tūnga i o inga tangata yanga i le sami mo whaangotanga. O le masina o se te mana tai whaapa uai i le ta ilima pāua e mawhaiona ave le tangata i to tasi mo le vaenga pito i lalo ma o ngā tutonu o le motu i mātu. Wa yeini la pata inga mawhautuanga mo i lātou e anga i le sami o na uwa aia lava ni malia i nisi o vaenga o New Zealand e silia malwhaafa se fulu na aia i lātou o lo leo ina saonga le mua tangata fe ausi mata e ele le sami ni malia i nisi o ngā sami ini tu malo se lua i le lua vai aso talwai e ui le la popo anisi o malia mai o no le a whaina i tangata e whangongota pe ta ele pe ta ina ta ua Jas Gibbons Campbell o le Surf Life Saving e te tau lava o na mātaala o Coromandel ma Bay of Plenty sa muli mawina ia wa ainga o nisi malie pe amalta i lua mita le umi le na wa aie i whirina ki le ito i mātu o neipia i le aso ananafi ma ua whautua ina le atunuu ina ia awana i whi ausi vaenga o whaango ngota i tangata ma tau mamau ese i le taimi ua amata o na pongi sā. O le vai astalwa ina whaaleo i se lapata inga le sayani tisi o Riley Elliot i le suwingo le tau le El Nino. Tele inanga i mai ei nisi o iei tu ai ngau ia i ngā tai whale o New Zealand. Ma o le whautuanga fo i le matanga luenga o le whaasao o le awala pito silo na saunga le mo o le vave o nao ese ma le sami ma ia o ese fi le mo pe awa aia ni malia i vaenga o tae ele pe whaango o tae. E i se talavou na o sofa i se malia le whaingo te se mal talawhatai o au se talia i le itu i sauti. Ma o lo wa ia fo i le wa aio ni malia i Sami New Zealand i le nei tau mawhanawhana e au fia le talawhatai o Wairarapa.
O olo umalawa ni usilenga o si maili susu, o lea mawhaiuna whaaulu whale atu I saina e au noa mani tiu te e te tongiina. O lea malilienga na mawhaiuna whaile vani o sila masaina. Ile malilienga o whaatawa inga sa oloto. Lea na ulo I whaatala noa ina ile luafe male valo. Na taa wale minista o whaatawa inga ma whaato anga ni usila, Todd McClay. O se aso taa ua telema o se aso fia foi ele ngata mole au whaila fumanu. Ai whaapea foi male tamao a inga ni usila. E tolu se lau 5 miliona tālani se tope maua whaapopo. Mole tamao a inga ni usila, ona o lea malilienga mo whaatawa inga sa oloto. Ewi e yei lava ni ngā luenga o titoe fia whaia, pe ona saunua le minista. O loo whaapopo ina pea wala au ile malo, ina ia whaatatia ese ala tau fōwhanga I toi ave ese ele tō la fono, pe ona whaiela whai ngā malo ua mawai atu, ina ia whaasa o loto le tunu o maile tapaa, e whaalele ia ati lele soifo malolo ina o tangata Maori, ma tangata lau telo le atunu o. Ua wala au le whaala putuputonga le hapai te hauora, le National Maori Public Health, ina ia whaatatia ese le whai ngā malo so whaatasi la la tau fōwhanga, le ina whailo al tau sangatalua I whaaleanga nei tau ngau le atu la fono sa fuafua. E whaititi ele numero whale oloa la I te whaatau watu waile sikaleti. Whala ititi le waila awale nikotini I totono sikaleti. Ma awane I toi whaatau inatu I so se tangata na whanau I luma mai o le asomo mo Januari luafe maleiva ni sikaleti. Na saunu ole polesili le tau mau le hapai te hau ora. Jason Alexander e yeiso I fue mau pe atoi ave esele tau ngol to la fono. Ma ole a tili whaamama whaave ngai fōi ile soifua maloloina ni usila e to tele tangata le tunu sa langolangoina le to la fono. Ele I se avano e tu uina leo I tu ai ngā mionga ina wa aia I au kilani le asongafua I tangata ti e wilafi e wha o ngai awala ngā wā po dirt bike riders. Nā lato polo ka ina whetaula inga o awala ma wheoa I lunga le I tu se o ia mga ala. I se pepo wha amatala ngā leo na wha alia I sa tini sinia Anton Macy o Countess Manukau. E to whātangata na tauwhia maloka ina, ma tauwhia I fōi a lātou wilafi. Ina ua o atu I leo lau au liana nafi, e to o lua se fulu nisi na poto, I manu rewa peto sole afal se fulu lua, leananga I atu I mātou male o ngā tutono au kilani I a lātou wilafi. Ai lata I to o valu se fulu leisi au te wilafi na iei se tase mga ala I au kilani lava. Wila atou I na loka ina leo, o le atou la ilfa amsinonga whaitou malo manukau. I le aso tofi, a o si talavou is fulfatau sanga, watu ina atu I au nanga mo tupulanga talavou. Talavou ia malisi ufonga le laumua mo le nei au auli. Manuel tau sang faulu tātou atanoo, ia a o se tautua wha a wau ala se ufonga le laumua, ta wala mai ana tala fau mai Sāmoa, o se mai el whaafonga. O lo talo niso le atanoo na malanga mai I Sāmoa mo tā whaunga mfuafonga whale a inga, e na ia vave mai le teimi wa iele fuafonga le malo mo le au mai leo sa tātou lava wa alele, e a mata no feso swani le tau pa sese lo si itia pe le kampani wa alele le airfiti, e meise I o tātou tangata o lo malanga mai au se tālia. Whae lua se tamana malanga mai sini au se tālia. O le toi sui o lana waale le malanga mai e Sāmoa mai le Virgin, a ngā e le Fiji Airways, nei lua ai le te o le ese senga o pāsese, mo ia lava ia to tasi, e silia ma le wha afe tā la au se tālia, na sui ai le pāsese. Wa le mawhai o na malanga mai le isi to a whae to a lima iai la tau ono o nisi tu langa le maano fia. Ai la tātu I le toru afe tā la au se tālia. Le tau a to o pāsese o I la to e to a lima, o le malanga mai Sāmoa ma le to e tali watu. Ai o le silia I le wha afe tā la au se tālia le o to e suia ne iai, mo le malanga mai Sāmoa ma to e tali watu, mai ua ia lango I nai foi, le te tau loi le nei taimi, ona sila le tātou malo I sa tātou waalele. E whaia I se whaantau wanga ma pāsese o waalele a isi atunu o I malanga mai I Sāmoa, e mawai le whaamama a venga mō tātou tangata. O tātou o mai le tausanga lua whelua sa whalmal wha,
na tuli matai mai ai fuafanga umal fai ngā malo. Mo le tali ngā malo tele le atunu u le masina o ki topa, e le fontanga teitai o malo le tau pulenga, le e malanga aloa ia mai ai le tupo le malo Peritania, sa lesa le tolu. Wa tālu sanga i le fionga fia mena o me mata awha le atunu. E nei e tūwhata se lango le tali ngā malo tele le nei, ona o se fontanga mo le teimi mo mua, wa tali malo e se atunu le titi, mai o se matati ale wa wha mawina, mo atunu lai ti uma, ai mai se atunu te tele langi. Mo le taimi mo mua o le a tātou tari malo ai le fonutanga taitai o malo o le taupulenga, ma o se wha moe tele lea, o le a malanga mai ai le to tele o taitai o malo, e au fi ai ma le whaurulunga o malo o le taupulenga, le fionga ilana mai estete le tupu o Peritania i a Salesa le tolu, malana masiofo. Le atunu ue, e tāpā ma le whaaloalo le tātou malo lo o tau langonongo sua i le nei wha moe tele. E whapea foi le vaenga tū maoti o kampani ma pisinisi ma tātou paanga. E tai lua tau sanga ma whaia ia fontanga, ma e ese uma atunu e tali malo ai. O le fontanga whato a mai atu, na tali malo ai le atunu o Rwanda, e le tausanga e lua whelua se fuluma le lua. O le masina tonu le nei o le a amata i le tauvanga o le Miss Global, lea e lata i le 5 fultama i te tausala mai atunu ese o le larolangi o loo tauva ai. O le tamaitai a heilani kurupu, o le sui leo Sāmoa mo le temi mo wa ofia tua i ia tauvanga whaavao malo. E lalo le lango sua le company telefoni e le Vodafone Sāmoa. E na ua mai a avea le tamaitai a heilani kurupu, ma tausalo le atunu il tausanga lua whelua se fulma le lua, a na tūlanga lua e le tauvanga o tausala le Pasifika. O lo a vea le whata wal tamaitai o kurupu i tupulanga Sāmoa, e na ia wha o ngā le leise hawa noa pe a whai e maua e tūlanga o tauvanga whaavao malo wha pe nei. O le whai unga le vaiaso le nei e amatalia le vaiaso te talo anga poni le malo e pei o le masani ai i amatanga o tausanga te tasi. O le fuafanga le nei na amata mai le awhiva se la wiva se fulu e talo si ai amatanga o ngā luenga le tausanga wha le malo e mai se le atunu atoa. A o leito e ulu whale atu i te tala ngā luenga matiutia le malo a oa o ngā le whanau ai o se vai teimi tonu fo i lea e lampta ina ailo tātua tunu ui mala whale nātura e onoa a fia ai. O se tasi leo vai ngai talo sia whaatasi ia talo sanga e pe o na wha mawina le tele o tau sanga ua mawai o nai tu la po nai aso e toe lawe ina i le tua Sāmoa mai nia wha te tele e anga i mai iai. O le aso fitu po le whai ungo le vai aso le nei le aso sā e amata ina i le nei wha moe mai tāpu ni le aso se furuma le lua o le masina le nei ona e vai aso a toe wha angaso no ai. Wa te talo atu le fionga le te tae o le atunu i a Sāmoa atoa o le vai aso e wha apitoa mō tālo sanga maana pongi mai whaatau teia le wha moe e tai umomtanga luenga o minista ma wha uru lunga le malo o le tai o le atunu ma le ao le malo e lunga o le whale te talo i le maunga o vaia. O a tātou tala fawia mō le nei aso, wha manu i atu le atua i sio tātou atunu, wha soifoia. Sāmoa, lau i loa i le vasala loa. Longo whātutu i la o le Pasifika atoa. I tue whā o le lalolangi, sila mi o ma sila mai moa. I se
Ia le nau whaafonga me te tātou tunu le nei vaenga o leo huli, ia i le tuina tumuri muri o tātou talafou, a o whenga i lo tātou tunu i whi au mangaru inga tau whamai, he, o le nei vaenga o le aso. O tali ngā sua, ia o so se vaenga lava o e whaatino, whi au mangaru inga tutono o maota malawa, o tua fale, o luma fale, o so mea lava o e whaafonga mai ai, niso i lātou i lunga o lātou whaafangota, niso i lātou lunga o pasi, lunga o train, niso i lātou lunga o lātou loli, loli whai ngā ruenga, ia so se vaenga lavolo e mafuta mai ai, niso i lātou pena mafuta mai tutono o lātou whale ie, wa uma tutono le whale, au whai mai, mana ia le whale ie, tuele le ie savili, ia ole na ole vai ale fale ie tu ole fale ia mata oto le e mafai tau ole tusi e matua e maua ia le peia ole e alu e fale ie tu ole fale ia peia ole te o i le mema maole o i lisi vahenga no winga o la to uma la molo pena na mafuta mai so se me lava la to lo pa pena no fai la to savalinga ma kole ningo de ia oli ni so la to la sa fa la la a la fa pena ia le ili ia malo le ona sai na lo le tau ata ia te o tau malo le ngā lue mo la tau ma tau vahenga ia whai ngā ruenga ia ono sai ia le toi titi lava uma ia le nei aso ia malo le ona sai ia te o tau ia mo ma tau ia lo fa funga mai tau tau na ngā tātou ala le lungo le tātou penga ta whai langi ia malo fa talo fa le usa ia kuresa sa fa le pena ma futa mai malo lava usa mana wia tau sanga fau malo ngā lue malo lava fo le ona sai ia te o tau ia o le toi tula le toi afa i tula mana ia minuti o lo toi o le tātou tau tua wha mai ena le tula e lua ia wha talo wha fo le sunga ia tau talanga tangaloa viani o lo pena o le mafuta mai le nei vaenga o lewa ule malo le ngā lue malo le ona sai ia te o tau ngā ta foi le ia o la tama one and only ia ta so ula titi ia o la va pena o la mafuta mai vai le tātou lau ia vai le tātou lau piriaki ne te o palpala ia e se o alu atu fo e fai ni atou ia fai ani atou ni atou fai ni o latu fo se fai ni atou wa onga o tou uma ia so latu fo e fai ni atou wa onga e ngala wa huri ia Nanga tamai ia e tau langi ia la tau piriati ia e maua roi lunga le malai ia na le faya ia tu lou lava ia palota alo whaftai ia wai maaru ia te ai mai ia langa whaingta lango ise so ia aole mea o tau faya ina fia whatamari o le wasul te tau sanga ia e le whapea faya ina fia whari e le se whari e maua tanga tau sanga o le wa matalia tātou fōraunga e a whaatalo whātou le uso ia so ula titi ngā ta fo ilea ia o le wharitua ia lofa o lofa pena o na mafuta mai ngā ta fo ilea ia o na iok ta māmitina mātua tina ia nofo rope ko pena na mafuta mai tina ia hataitai o lofa pena na mafuta mai o tina ia lo nise o lo pena na mafuta mai ia o le tamaya wangalo e te ui ingo tama la o Sāmoa lo Sāmoa ya o lo Sāmoa e le family ina to Sāmoa alo vatu mo to nei aso ma lo nga lu ma lo sa ia te to mai fa fi sianga ia wa fe nga sta to tunu i au manga lu nga nei va nga la uli ia ma lo nga lu ma lo sa ia te to ia mai fa fi sianga mo ta to nei taimi ia awal se ngai tātou tunu ia i vai ainga o le nei vaenga o le awa uli.
Mare koe teru nei vaenga o le waholi manai whaafie fianga so I whewhi loi mo o tau nei vaenga o le aso e una whai langi le wholaunga e ai mana tua pea o tau I au tau musika I au tau siu whafonga maali e a ma o tau pese o whapena o na tui nātu pe lungo le tātou ala leo e mana tua I pea lau tau tua e a ma lau tau tāleni e o lo wha lau I lo pea e a I tono le tātou ala leo le ngate le tātou ala leo e ai so se mahenga lava o lo e whaafonga mai iai. E anai wafi sianga mo o tole nei mahenga leo auli mai a Mariko e teru. Ea, ele nei vaenga le aso, au hale whenga I o le tātou, tono o, ea isi au manga ruenga tau wha mai, ai, ole nei aso, tūlanga o papa kiu o lo whenga I ma o tau, ma lo, e a tātou whai, le tāra le samai tamai titina, na luatu au le si to e ina le na, lae uu atulana, lae whai, lae, a latu le tamai titimalana mea ai, a luatu lo le si tamai titina la te tupulanga whai atu ai. Uso, hao mea lai whai, la uu le tamai titile mea ai,
la fe mesi mel tamai titi tala tamai oh le ai la te so so ani ai lo tina ia la tuli mai ia lo tina te sa we va tu se pauta e fai e tanga me ala tu tanga ele lo va te ila nga fai tamai titi le me ai oi le leila mai sta dia ia me sta dia lai ai ia ora ai ele ai sim ia mai ele ai sim ala vai atu ia la to le vai papa kiu ia manuia te le tau manuia te le tau whainga papa kiu nei mai angola wauli ia manuia lima sumartasi man Kevin Avenue leu matou te iai manuia te le papa kiu mo outou alo whātu mo outou ia a tau angalelei ia wha manuia atu ia te outou ai atou le ai e le ai se bempo le ai ia le lai manuia te le ngaruenga o lo whengai mo outou la tau lo whaia la tau papa kiu nei aso amu ia o to ia stabia lo apena ona fe ngai pe o to ia mata faung o ri bang o le woli ia ona fa fi fianga le na tu nei taimi o le to mouse o le to umista to taimi to ia tu na tu pe na fa fi fianga mo o to ia awala fo fe ngai o tatu tu no mai ingo ri bang le aso ngata ile nei tatu to mama tina matua ia malelo lord tatu au fa fonga ma lor nga lue ma lor tau atai le ana o la tua ne mo bosina fasi sa bili voi le fa fo o te tu lo fa fo o ai pasia tu lo ta pe se sta vale sta Sāmoa le tu le fu ai tu o le ta vale ai alla se va fa ngota le lu watu ta lo sia o e fa fonga ma o le almena le fa pa ua po le a pe o le ia wala au mai a paua wala au mai ia e foi ni so la to le wala au mai su eni la to paua fa atau ia wala au mai ia batula io le pau ia na ia ta to fa ainga ia ni so ta to fa ainga lo tala nei ia fa ainga Sāmoa ia ma na ia tele ia mana mi spani keke a fe ia na ia fa ainga na ia o lo tala mo ta to nei vai ngora woli tu na tu nei ta to fa fianga talo fa foi le sunga ia lesta nga ta foi le fa ia tai lo pena ma futa mai nei vai ngora woli ma lo nga lo e ma lo le tawa ta ia te oto ile nei aso ma lo la va
mai le RSA le nei vaenga o le huli i o e peise lupe ua lele i o e maia e mautinoa hani a e alo te whainga ruenga o lo ua lofa e tasi moe o e lo fatu i o e a e alu i so se mea lawe te malanga nga iai pe te alu i Sāmoa pe te alu i Australia pe te alu i Amerika i o e pe te alu i Tutuwila i o e pe te alu te whainga ruenga pe la tamai pe mamao i o e pe te alu le whale o lau tamai lau fo i lea i o e po whea se me te alu nga iai ia e mana tua e tasi moe lawa o i lo fatu i o ia o le na o nai whaafisianga rā mo o tōle nei aso e tau amatamati a ele tātou whainga malangara nei tau sanga ia a tātou fo i ta mā ia a tātou wō fo i tātou ta whao ia ma tātou wō tātou te piriaki a tātou wō ia tātou manatua o lo o tatari atu o tātou te tōlua ma o lo whai mai o tātou lo tōlua e te alofa o te alofa tasi fo i a te oe o te alofa wha maoni a te oe no winga o le maftanga e no motu o le maftanga e no matusi e a nga e pe iluma ma e a fo ile ngoa e le ini pona e le ini pona o le maftanga e a nga i pe iluma le maftanga ia o le na ia na i sianga mo tau ia o le to stato taimi na i fa fi sianga nei vaenga le alawa uli so soan mo tato au ngā lue ia ile nei vaenga le aso ma lo ngā lue ma lo ono sa ia te auto to find my autumn.
tau mawhai. Aue ta whaonga, ole awhi awhi. A o bua tangata whai mai o ta mai tai. I whai e ona ole ale ai, se me se I tau wha a pu ai. O aso a pu au o chile fia tau mawhai. O aso a pu au o chile fia tau mawhai. Pau ngata ile nei vai ngo le oli ia malana tautua ma le pese ua fai ngo hina lo se hie ia umane nei vai ngo le oli ia ile tautua ma unanga le tatu wala le
tasi ono to simle tasi famo e pe ona ia ile tau fama e ino la na porkala me ia ile nei vai ngo le aso ia mo le tolenga ngar fa tai te le lava le nei vai ngo le oli le malu tilo de tatu tono i lo tota po inga o al fai va fo le tatu tono ia isi au mangar wenga ia o tau fama e ino fe au mangar wenga nei aso ma tau te aso at fo i vai malu po inga le nei aso le afo se tulanga tanga i mai fo i le fa tino ino le tulanga au nanga ma le tau tua o le nganga mawalunga ina ia tātou maua le fia ia o sea ngai fo ilumo le amatanga le tau sanga ia ila tātou whainga malanga Sāmoa a matalia fa pau mai i se tūlanga le tau tua mo le atulinga ngar fa aftai te le lava ia ila tau lo fa pena lo fa fonga mai ma niso ila tau lungo lo tātou penga fa ilangi lungo le tātou so se vahenga la vole nei la lo langi lo pena no tau mafuta mai ai ia manuia telenga ruenga lo tutoi mafuafuanga ia o le nei aso tātou feiloha i le aso atai au ani ngale ya te tau e lo iai fo ina ya tātou Apple iai ia awala tau whaafonga pe le tau tua ma le au nanga le tātou ala leo ia le taimi le nei ia lo tau au na le nei wha maa ngalo mai le tūlanga le tau tua i le nei vaenga le aso ai mātou te alofa tele mo tau tātou wheloa i le aso atai au wha soifua ia.